of like what are the real challengers and what are the teams that are just trying to struggle to maintain themselves in the middle of the pack. And the thing is, like, any of these teams, I'd say, are still easily in contention for top 3 because between third place and Vampire in last place, it's 35 points. And realistically, we know Vampire can easily pull off more than 35 points in a day. And not to mention, going into yesterday, we didn't really know what to expect out of a lot of these teams, but coming into today, it's all about which teams have put in that work, which teams have really prepared for what's going to be at hand today and have really kind of changed their style to where they needed to. Surprised to see, though, Major Pride top on damage, considering Bigatron 7 were the team to run around and hunt for eliminations. Yeah, Major Pride, even though they are the only team in the top 5 without a chicken dinner, they were just very consistent in making sure that they ended up getting eliminations. There was one match where they ended up with 12 plays, 0 elims, but besides that, they were putting up great numbers, especially towards the end, too, in Miramar. I feel like the Crazier Circle's definitely given them a bit of an advantage. And on this top 4 slingers, I'm actually going to be focusing on D plus Nobu, because this team did start adjusting a little bit more. We saw them willing to take more fights yesterday, and that was a bit of a change, right, from what we saw out of D plus at the beginning of the day. They were letting teams just pretty much run over them. They weren't really trying to secure anything. I'm interested to see if D plus is going to be a little bit more aggressive today and not as passive as yesterday. Yeah, I do want to comment on the question that I actually had at the end of the show yesterday about Nomi, about how Major Pride Nomi was able to be top damage like this despite other teams being ahead of them on the leaderboard, and the par I think was top eliminations. It was actually because of that one South Miramar Island round specifically that Nomi really bumped his damage up. I think he ended yesterday with like 3,500 damage overall. He got about 1,200 of that damage from that one round. So Element. Major Pride, Nomi, and the rest. Then the rest of the team are able to really output a lot of damage when they're playing center in a more defensible position. PUBG Mobile Global Championship 2023 оны PUBG Mobile-ийн аврах шалралт тэмцээний шар бүсийн 2 дахь өдрийн тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон. За, ердөө 4 минутын дараа онгоцны нислэг эхлэн. За, хамгийн ихний матч бол Санхок Мафаар тоглолт эхэлнэ. Зэти манай орж ирсэн үзэгчид болон байнгын үзэгчид маань топ фэнэд маань юуны төрөнд лайв стрим шеэр хийгээд өгөөрэй гэж хүсэж байна. Great to see at least some teams able to take complete advantage of that. As we look over to Sandhawk here, I know you gentlemen said, Sandhawk, you like to start things off in the day with it. It's a nice little warm-up, get your fingies ready to go. Ороймонд манайх ороймонд баасан алгийн ороймонд хүргэж байна. Нэмсрэн тогтох 2 ороймонд гэсэн мань ороймонд баярлалаа ороймонд. За өнөөдөр камерго каст хийн. Ер нь одоо иймэрхүү тэмцээн дээр каст хийхэд бол нэг камерын шаардлага ер нь бол байдгүй л дээ. Бас нэг камер өчгөө бас нэг зүүн доотлын буланг бас хаачих гаддаг юм сул талтай байгаад идэв. Өнөөдөр яхаа камерго явчих. Бүгд нарийн дөрвөн баасан гаргийн ороймонд хамтдаа PUBG Mobile Global Championship-ийн шар группийн 2 дахь өдрийн тоглолтыг үзэх гэж байна үзэгчтэй. За, ширээ. Хиндэ манайхан ширлэн. Стримийн ширлэрэ жижигэ баата цагт хаа ороймонд. Нэмсрэн тогтохоор камера өгчгөө гинэ. Камера өгөхгүй. Камерго каст гинэ. Энд ер нь миний дуу хоолой чухал байгаа болохоос миний нүүр камер зураг нэг их чухал шүү дээ. Тэгээд ер нь дэлгэцээ хаагаад жоохон онцгой байдаг. Дээрээс нь бас камер өгөх бэлтгэлгүй байгаад байна би. Гайсан цогцол хаа ороймонд орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? Бүгд нь ороймонд төргөж байна. За тэгээд 2 дахь өдрийн тоглолт буюу энэ 2 дахь өдрийн тоглолт дуусахаар тоглолт ирэхэд 50% орчно гэсэн үг. Өнөөдөр 2 дахь өдрийн тоглолтоос маш их зүйл шалтгааллах баг. Өнөөдөр монголчуудын чикник харна гэдэгтээ итгэлтэй байна яварч ирсэн. Өчигдөр Vibes Esports-ын тамирчид бол зүрхээр наадад л тоглолтыг дуусгаж байлаа. Тэгвэл үзэхгүй хийхээ гинэ. За, залтан гэрэл юмнаар хай. Оройм дэргэж байна. Орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? За ингээд ерөөхдөө 2 минутын дараа ихний онгоцны нислэг явагдана. За яг тоглолт талал 19 цагаас ихний онгоц нисээд 11 цаг орой 11 цаг хүртэл яг 4 цагийн хугацаанд 6 матчийн тоглолт үргэлжлээд явагдаж байгаа.
Батболоор цоогоод байгаа хаа өрөөм дөрөв сайхан гөрүүлж шинэ. Ер нь бол инжлэгийн дэлхийн аваргын тэмцээн бол маш цэгцтэй. Тэгээд нэг юм илүү дутуу юмгүй цаг үрсэн биш нэг юм гоё яваад байгаад нь бүр баярлаад байна. Says here hi prox man hi. I see vibes chicken гэж алтын нэрл би юмнараа. And that's what I'm hoping in for today. We'd start seeing a little bit more of Delta. He becomes more of a main character for that team. And maybe everybody starts rallying behind him because this team, yeah, it is DRS, right? They do have that presence. But if for some reason they don't end up reacting today, they still maintain out of the top 5. They end up in the 11th to 16th place. I feel like it's going to start getting to them, the pressure and just everybody having them on a microscope. Why did you even get invited here if you were going to be performing like this? I mean, that's a fair question to ask, Herman. It's a little mean, but it's completely fair in my books. Like, you have to prove you're deserving of that special invite. And even for me, I was super critical about G Gladiators back in EU Regionals, that they looked horrible. And the question in my head was, did they know they were already qualified or were getting invited? Шенгэ банга шээрлээд өгөө гэсэн байна гаяртан цогцол. Наад 3 эхлийгээд ихч гэлцүүлчих гинэ хангаа. Би энэ 3 таа эхлийгээд хилээд гэлцдэг байсан бол бас тэгээ гэлцэн. За ингээд эхнэ. Онгоцны эслэг эхлээд бэлэн болсон байна штэ. За тэгээд Caster John Allen, Caster Zute гэж шүү. Монгол улсыг төлөөлж оролцож байгаа IT спорт болон Vibes спортын тамирчтай амжилт хүсэж байна. Атомер IT спорт гэсэн байна. Үнэхээр бас өндөр хүлээлттэй байгаа. Яг IT спортын тухайд ярих юм бол үзэгч бидний хувьд бол маш өндөр хүлээлттэй байгаа баг штэ. Бид нар яах аргагүй IT спортоос ямар нэг зүйлийг хүлээгээд байгаа. Энийг бол бүх хүмүүс мэдж байгаа ах гэж бодож байна. Энийг бол нууж хагаад байгаа зүйл биш аа. За тамирч руунд орсон байгаа юм байна. Одоо өнөөдөр Vampire-ын тоглолт ямар хөө явагдах нь гэдэг нь бас их сонирхол татаж байна. Өчигдрийн тоглолтыг туршилт ерөнхийдөө анализ их тоглолт байсан гэж дүгнэх юм бол өнөөдөр Vampire e-sport-ын тамирчдын тоглолт яаж явагдах вэ гэдэг нь маш их сонирхолтой байгаа. За тэгээд мэдээж ranking ихний 3 тагаа баг тамирчдын тоглолт байна. За шеэрлээд өгмөрэн манайхан шеэрлээд лайв стрим үзмөрэн дөнгөж 4хэн шеэртэй явж байгаа юм байна шүү дээ. Яа манайхан ингэж үздэггүй дээ. Үлцэнээс алтан гэрлээ хаа ороймд оройг сайхан гөрүүлж шинэ ороймд хүргэж байна. Баасангаар орой байна. Баасангаар оройг шоодолгүй, балаг навалгүй гэртээ байгаа PUBG Mobile тэмцээнэ Монгол баг тамирчтай дэмжиж байгаа хүмүүс бол гал байна. Зоримонд өрлөг их минь иржээ гинэ. Өрлөг их багтаа. We just saw before there, Major Pride as well. They have managed to jump all the way up to that bubble after what was a bit of a lackluster start to the day. They did very much climb back on up onto their horse and get on a move. Obviously, they were propped up a little bit. Ханга за share хийчлээ гэсэн маань баярлаа. Went all the way down to that south side, right down to the islands to Portos Eagles on the south edge that bridge cover. They were able to get quite a lot of points. They could have probably got more, all things considered. We can criticise their move out to the west when they made it, and they went down to it. But they were able to get up now into 4th place, a little bit ahead of Weibo as well, who were able to close out. Усмусны яан гэдэг юм бэ те. End of yesterday, and that's manifested in a pretty tightly packed 3rd place down to probably about 8. Venus Charm. Wow, Vibes Esports. For Michael Vibes. Энэ гар халаагчиг амар хэрэгэлдэм байх тийм мэрэгжлийн тамирчид ер нь бүгд л барай сууж идэм байх те. Hi Bright Vibes гэсэн автоматар жигжээд Мөнгөн Баатар хайрам тэр яруу сайхан гөрүүлж нэг урагшаа гэсэн байна. Thank you Queen.
Influence Rage. Манайх яаж ийна гэнэ надад тэгэл байлд штэ guys. Yeah, I think it's definitely something that you need to find. I don't know if I just lost you there, Zute. We'll have to figure that one out. But yeah, absolutely, you need to be getting nice and warmed up. Looks like the hoods are on as well for Team Queso. They're really trying to get into Team Queso. Team Queso's position. Энд чи 11-т багтцсан билүү гинэ. Багтаа survival stage руу явахаар болсон юм шүү. За ямар ч тач хийдгээ хийчлээ гинэ баярлаа. Looking to zone on into these group yellow matches. Group yellow certainly starting to heat it up. Looks like a little bit of confidence for Rook, for Sandhawk as well. Coming on through, they finished in 12th place yesterday, so they'll be looking to push up just that little bit higher to get towards those survival stages. Everybody looking to load on in now, getting those fingers nice and warm. Even if Jason did use a different word to describe them, which I would prefer never to hear again. So we'll move on swiftly from that one. Everybody locking and loading. 13 seconds. За өнөөдөр ч 2 өдрийн тоглолт шүү дээ. Ерөнхийдөө энэ тамирчдаас ч илүү тоглолттой хүлээлттэй байгаа. Баяжглаа орой минь орой сайхан өнгөлж нэгчэндөө. За ямар ч тач хийдгээ хийжлээ гэсэн байна. Энэ бол их хөш баярлаа. Айцыг галаасаа хахаа болноо намарсан нарийн чинь жанц. Орой минь дэ өнөөдөр урах хахааг нэг мөхөт ирдэн мөх. Амжилт манайхаа гэсэн машин хоёр юм ба. Мэ. Let's see if some of the other teams could start picking that up. And it was the very first day yesterday for many of these teams, and we see it all the time. Day number 1, some teams just aren't warmed up yet, and it really takes that whole day. And come into day 2, 3, and 4, things really do always change up. See those changes manifest, I'm sure. One of the things that hasn't changed though is Vampire's drop spot. They are going to Зэхнэ мэч Санхогийн онгоцны чиглэл Championsh Championsh чиглэлтэй онгоцны эслэг явсан. Энэ рүүмд орж болох энэ рүүм бишээ дэлхийн авгын шар группийн тоглолт явагдаж байгаа шүү дээ. За энэ чинээс юу болоод явцсан бэ? Big Tron Lapar. Vibes нь олж артлаас спрей өгöd knockdown-ыг өчлөө. За Apex дэрхний knockdown Big Tron Red Violence-аас явчихж байгаа юм байна. За харин Paradise Resort дээр Genesis болон D+K Apex knockdown хийцээ Apex-ыг очиж авах боломж байхгүй гэж харж байна. Зоны центрын тоглоод Camp Alpha зоны центр болон за Camp Alpha-гийн илгээ хадууд high ground-д сүүлийн зоны центр болох байхаа Apex-с дуусгаж First Blood-ыг багтаа Big Tron Red Violence авчирсан. Vibes өдөр ураад өгөө гэж та байсаглан. Probably not going to give way to a free knock to the other team. I mean, both of these teams will have looked at the hold that they established on Paradise Resort yesterday and seen where those lines of divide changed. But look at the off angle that happens right now for D+ on that northwest side for Fabian. Зин хоёр баг бол угаасаа Paradise Resort дээр хамтдаа drop location давцсан. Genesis Veskari дэрхнээ ногтой нэг Fabian амжилттай өгсөн Fabian дуусгасан. За ингээ Genesis нэг хүн авалтаж байна. Өөрт нь kill message нь харагддаг юм болоо бро гинэ. Kill message харагдахгүй хаа энэ нөгөө шууд нууцлаад явна. Team тэдийн тэр унлаа гэдгээрээ харагдана. Эхний гуравт баталч. Яа тэгээд өргөжлөлээд тоглолтыг харцгаая да. Paradise Resort-ийн хоёр багийн дуэл ер нь бол Genesis нэг хүн алдсан. Хүний дотоод тоглолтыг D+K-тэй хийх болно. Kingdom number 6 мөнзөө гинэ. За өнөөдөр бол камергүй тэнцэнэ каст хийж байгаа шүү манайхаа. Respond to that aggression if they want to keep control of the compound on the northwest island.
I saw this same exact rotation out of Americas. Ер нь бол дэлхийн аваргын тоглолт гэдэг утгаараа баг тамирчтай үдэд бол маш гоё нэгт тоглолтыг хийж байгаа нь ер нь харагддаг. Одоо жишээ нь Powder Scissor дээр нэг тоглолтыг унгаачлаа хүний хэлэдэг болцсон D+ K-гийн хувьд бол тоглоод шахвал шахчин гэхдээ ерөөсө гоомаа бол хийхдэггүй байгааг манайхан өчтөрөөс хойш анзаарсан баг. Influence, Rage, Bigatron, Superboy артлаас дөрөв толгойч зэрэг шахчихж байгаа юм байна да. За, Superboy дээр knockdown өгөхөд бэлэн болсон. Bigatron-д бусад 3 толгойч хартлын high ground-аас хотод дөнгөж орж ирж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол эндээс нэг толгойч руу шахаад эхний тоглогчтой knockdown-ыг өгөх бол Influence, Rage бол бүрэн дүүрэн байна. Орч чадахгүй байна. Сода тоглогч руу. За, Kyosuke-гийн нээдэнд Superboy knockdown тоосон. Дахиад нэг knockdown-ыг Gen Foster өгч байгаа юм уу? За, их Influence Rage 2 elimination point хийх боломжтой болж байгаа. Эхний elimination point нь орсон. За, тэр цаана бас дахиад Leopard knockdown өгчжээ. Influence Rage-ийн чинь аимшигтай тоглолтыг Victor Red Violence-та хийж байна. За, D+ K-гийн талаач Nobo knockdown хийсэн чи Divine. За, ийхүү Beanstorm Tokyo-гоос Powder Scissor-тээр шахаж ирэнгүүтээ нэг толгойч дуусгаад авч байгаа юм байна. Influence Range-ийн хувьд бол Victor Red Violence дээр triple knockout өгсөн байгаа. 3 elimination point орхон тодорхой болсон. Сайн Мзушка топ авья зүгээр хахад булаагаад авсан одоо өгөө гэнэ Эрка. Өгч болдог бол та нарт бүгдэнд нь тофинг байж өгчмөр байна. D+-ийн харамсалтай нь харин Beanstorm-д нэг тоглогч алдаж байна. Influence Lil Boy, Bigatron, Gen Foster үзэж багийн 2 elimination point баталгаажуулсан. D+ K Forest Beanstorm-ийн info авцаа хоошоо явах гэдэг нэг үү. За, ер нь гадна талдаа Powder Scissor-ийн гадна талдаа таталтыг хийгээд гарцсан байгаа юм байна. D+ K. Ер нь өчигдрийн сайн хогтөж гэсэн энэ хоёр баг яг эндээ тулж агаад хоёр тийш рот салаад дараагийн зоонд ортол ерөнхийдөө байлдаг орсон санхаг мав дээр. IT Sport Alex Diamazio Godless. Өнөөдөр hot pick-ийг орлуулах хахаа. За, Fabian дээр knockdown өгсөн байгаа Beanstorm Tokyo. За, нэг elimination point багтаа авчи. Beanstorm Tokyo 2 elimination point-тай болсон. За, D+ K-гийн хувьд ийхүү тоглолтноос 2 тоглогч алдаж байгаа. Vibes Sport-ийн яг хажуудал Victor Red Violence, Saturdays болон Leopard нар явж ир. За, цааталтаа Influence гэж болоод Victor-ны 2 тоглогчийг илнэт хийгээд өгсөн. Пайнаны гүр орчинд болж байгаа тулаан. Ер нь бол Influence Rage цааны центрт. За, Team Cozy-гууд бол яг нөгөө Camp Alpha-гийн нэлийн адан дээр high ground-ыг эзэлсэн байгаа юм байна. IT Sport-ийн Powder Scissor-ийн за зүүн уртлаас Blue-ны гадналаас рот тэгээд орж ин. За, гэхдээ яг урталт нь бол тэдний урт Beanstorm Tokyo, D+ K, Genesis гэсэн баг тамирчид рот тэгээд орж ирж явах хэвээр. Яа, Divine God-с тэр DPS shot өгөөд дуусгацсан. Яг л ярьж дуусаагүй байтал нөгөө rotation давхцчихлаа. IT Sport God-с алдаж байна. Influence Rage машин дааж тийм шууд нэг илгээ адандраад ирсэн байна. За, Brute Force Vampire Sport-ийн дүүл явагдаад эхэлсэн. Vampire дээр double knockout-ыг өгсөн ба Brute Force Mind. Баян талаач Neos дээр knockout-ыг авцсан гэхдээ за тэр цаана Nosy ороод ирсэн байгаа юм байна. Schwarz-ийг дуусгаад авсан Prepod.
Daily High Ground-аас Weibo бас тоглолтод зочин багаар оролцох нэ. Үндсэндээ бол Brute Force-ын Sandwich байрлалд 2 багийн донд орсон. I can't blame them. They know the drop spots. They know Weibo Gaming drops north, and in a zone like this, Weibo's probably gonna. За Major Pride бол Beanstorm. Яа Beanstorm-ын 4 elimination point-тай болоод авсан. Major Pride-ийн 3 тоглож дууссан байгаа юм байна. За ингээд Nomi ганцаараа үлдсэн Major Pride-аас. За Major Pride-д бол ranking 4-дээр бичигдээд явж байгаа. Brute Force-ын за яг л ингээ 2 багийн донд Sandwich байрлал гэж ярьж ирсэн. За артлаас нь бол мэдээж Weibo-гийн тамирчид орж ирсэн байна. Nosy Brute Force Mind-ийг гүйцэтсэн. From Team Queso, there's a very difficult maneuver to make to actually go for these peaks. Laser sight trained right onto that magnet of bullets right. Weibo Sook Brute Force яадаг нокаутыг амжилттай өгч байна. За Beanstorm-ын яг IC Sport-ын дундуур ямар гоё авсан бэ? Shot нэмж өгөөд Blues-нд нь knockdown хийсэн. За шууд 2 талж knockdown авсан IC Sport. Гэтэл low ground-аас нь хараа Beanstorm-ын Negon Raze 2 буцаж татж байгаа юм шиг байна. Эргээд IC Sport-д байлцсан бол low ground-аар мэдхгүй багтан шахчих боломжтой байлаа Beanstorm. IC Sport-ын тамирчтай хувьд инхүү Beanstorm-ын 2 тоглогчид дуусгаж 2 elimination point-ыг багтаа авчирсан. Godless-ийн өвшөөгөл ер нь бол авлаа л гэсэн үгтэй. Манлай хорт хай. Ornament. За D+ Kia Ozil Forest 2 IC Sport-ын яг артлаас орж иж байгаа маань. За энэ хоёрын нүдэн дээр манай 3 ил харагдаж байгаа юм бол D+ Kia-гийнхэн бол spray өгнө эндээс. Zone Center Camp Alpine хэлхийн хад high ground Team Queso яг одоо энэ position-ыг эзэлсэн байгаа. Demurter Ruins-ийн гүүрнээс наашаа Rot-ийг орж иж. За IC Sport-ын суглуулах үедээ би хилээдсэн D+ Kia-гийнхэн spray өгöd хозорж байгаа. Гэхдээ сугараагүй ямар ч байсан гурлаа ороод ирсэн. Эргэж хараад харин D+ дээр knockdown өгсөн байна. Машинтайгаар шахаж ирээд алчууд ингээд дуусгалаа штэ. Гэхдээ миний санслаар болохгүй л баг л та. Forest шууд хүнээ дараад авсан. 3 дахь цааны шахаа бас хөөрхөн дэмэж өгж байгаа. Team Weibo Vampire Nosy дээр мөрж орж ирсэн. Vampire Sport-ийн сүүлийн тамирчин Nosy бүгдийн squad шиг. За хайрг байла хүний олонтой учраас Weibo дуусгаж хамгийн ихний position дээр Vampire Sport-ийн хэлнэлт болж тэд 2 elimination point-тэй явж ирлээ. 15 тимийн 44 тамирчин тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. IC Alex D+ Kia Ozil knockout-ыг амжилттай өгсөн. За IC Sport-ийн 3 elimination point хийх боломжтой болж байна. Ziohal гэдэг зоонд knockdown-тай болсон. Demurter-ийн Beanstorm-ийн хойдолтож хүлээгээд авлаа. Дахиад Blank шууд spray өгд ундлаа. Negon spray өгч. Furia юу хүлээсэн бэ? Zainho Beanstorm 15 дээр 4 elimination point-тай тоглолтыг дуусгаж 14 тимийн 40-аар тамирчин. За Plays and D+ Ozil дууссан IC Sport 2 elimination point-тай. Forest Plays and бас дуусчлаа. За ингээд D+ Kia-гийн 14 дээр тоглолтыг дуусгаж 13 тимийн 40 тоглож үлдсэн IC Sport. За Sam-ийн гүүрэн дээрх Demurter-ийн Korka time knockout өргөжлүүлээд Kenny-гийн зөв Korka timing дээр нэд атгсан байгаа. Энэ нэдэнд орох юм бол нэг тоглож дуусаж нэг тоглолтод дахин knockdown явна. За хилээгүй нэг тоглож дуусна дахиад нэг knock өгчлөө. За DP-д бол хүнээ барьж хэрэгтэй. Гэхдээ эндээс нь Korka info авцаа. Одоо бол сул талаа мэдэрсэн байгаа штэ. Demurter багийн буцад тогложод хаана явна вэ? За одоо зэрэг шахаж байгаа юм. Одоо энд бол 2 тоглож барьж бокслаа гэд нэг нь улаан явж байгаа. За нэг нь бол за DP-ийн Korka spray өгсөн чичирж яхад наатлаас нь Milky Way дуусгаж байна. За Sam 9-ийн 13 дээр Major Pride дуусаж 12 дээр араас нь Sam 9-ийн eliminate болж байна. Ийхүү 11 тим 35 тоглож үлдсэн. За манайхан стрим share хийгээд өгөө share-лээд өгөөрэй. За тэгээ
Murting дэж Fury-аг Vibes East backside-наас нь spray өгч knockdown хийлээ. East зүрсэн counter spend Molly баг дунгад төгсөн. Гэтэ East гой улаалгаад зааварчлаад дөө гисэг талаас нь шахаад тоглолчмоор байна. Vibes East бол тань гурваа тоглолтод орж байгаа. Demurte. За elimination point бол багтаа авчирсан Vibes. Zone center DRS gaming дээр центртэй татаж байна. Ruins-с хоошоо camp хэлбэр гардаг гүүрээр гарч иж энэ зоонд орно. За гүүрээр гардгүй маа гэхэд усаар сэлжиж энэ зоонд орно. Харин эргэн даваад позишныг эзэлсэн ба Beater Red Violence болон DRS gaming-ийн голын даваад ороод ирэх юм бол голоор гарч байгаа хүн баг тамирчдад бол нэлээд хүндхэн байх болно. Kyoski өндрөөс knockdown болж байна. За Kyoski-г Brute Force-ын тамирчин дуусгач байгаа юм байна шүү. IC Sport Rook Gaming-тэй яа. Rook Gaming цаатлын backside blank дээр ерөнхийдөө дөрвөн тоглож зоонд орох гэдэг явж байгаа. Ер нь бол Campbell-ийн хаяа илгэн хад руу орж ирсэн. Гэхдээ энд бол зоонд орохгүй байгаа. Энэ илгээ хадыг тойроод уушаага заавал орж иж IC Sport-ын тамирчид бол зоороо орох хэрэгтэй болж байна. Team Quasar. За аль өглөө яг энэ позишн дээр орж ирсэн баг бол Team Quasar. Influence Rage, DRS Gaming, Brute Force, Prepod. It's only Weibo Gaming, DRS, and Rook with 4 players alive. Rook slowly crossing over from that east island. They are still on this northwest island, but they'll be playing outside of the circle. DRS slap bang middle with 4 players. Probably one of the main. The share хийгэрээ залаасан. Genesis орж ирсэн Weibo ер нь бол инфо авч хүлээлттэй штэ. Prepod Genesis Limside knockout гэсэн. За Mernat Boy-г нь Yama дуусгаж байна. За ингээд Genesis тэг elimination point-тэй 11 дээр тоглолтыг дуусгасан. Инхүү 10 тимийн 30 тамирчин үлдсэн. ICS блөө зонд зодолоод наашаа гүйж байгаа. За энэ Team Quasar Papi Potro high ground-аас харчиж байгаа. Zion Alex-ийг Ray унагсан. Demo ганцаар соолоо үлдсэн үү? Zion цаанаа үлдчихэж байгаа юм. За энэ high ground ингэдгээ. Энэ camp албагийн high ground үнэхээр хэцүү байдаг. Яг ингэж зон цэндэрлэх юм бол high ground эзэлсэн байгаа тамирчтай хөдөлөл үнэндээ ийш тийшээ болол маш олон баг тамирчтайг бол elimination хийждэг юм аа. За Vibes-ийн гүүрэн дээр Demurte-тэй байлцсан хибэр Doc Baron 2 Demurte-гийн Malloy болон Milky Way-тэй тулааныг хийж байгаа. Сая IC-ийн тэр хаашаа яг Team Quasar-ийн тэр артлын илгээ аднаас тойрж гарч ирсэн. Rookie-ийн 2 талаартай double knockout Beater Red Violence Satterless амжилттай өгсөн байна. 50 damage-тэй нэт явцсан. Default дахиад нэмээд Molotov-ыг илгээсэн. 2 дахь Molotov. За Rookie-ийн 3 талаарч knockdown-тай болсон. За Rookie-ийн Default ганцаар соолоо үлдэж байна. Satterless за Lapar-ыг гүйцээсэн тэр цаана. Satterless-ийн бас хагдах үнцэг биш юм болоо да спрей өгч чадахгүй байна. Багийн талж Pusher хүн рүү өмөлгсөн. За мэдээж мөлгөхөхгүй дуусгана. Батхоёр багийн мэндэ хөслөн IC шалгнэ. Vibes Dog Rookie Ram-ыг дуусгаж байна. За Rookie-с default-ийн ганцаар соолоо үлдэж 5 дахь цааны Blue Zone-ы damage авч баг л унанда. Team Quasar Arthur Brute Force-ын тоглогчдоор knockout гэсэн Prepod-ыг дуусгаж байгаа юм байна. 9 дугаар байран дээр дууссан байдаг юм аа. Rookie default Blue Zone-д задуулаад гитараа сууж очуулан дээр Big Tron Red Violence Satterless ганцаар соолоо үлдсэн. Daily High Ground Team Quasar. За Team Quasar-гийн Road үргэлжлээ зооны центрт явж байгаа юм болоо да. Weibo Gap Team Quasar Arthur-ыг knockdown хийсэн. Arthur-ыг Weibo-гийн тоглож дуусгаснаар за ингээд Weibo 5 elimination point-тай хүрсэн байна. Тэд domination kill хийлээ.
Батбаяр багийн орой минь дээр сайхан өргөж нөө ганаа зэрэг орой минь найз гэсэн маань орой минь дээ 8 тийм 18 талаж үлдсэн. За DRS gaming болол үнэхээр noise cancelтэй. За Bigtron Red Violence 8 дээр дуусаж байна 7 тийм 17 тоглож үлдэж. Vibes Esports-ын тамирч багта 5 хэлний шумбайд хийцээ. Манай дуу бол 5 хэлний шумбайдтай domination kill-ийг ямж ирсэн багаараа хийжлээ. За бас хөөхөн зоондоо багтаад Vibes-ийн чинь. Одоо бол тийм Weibo дээр зооны центр төвлөрсөн. DRS Gaming Campaign-ыг орхиж гарах шаардлагатай болж байна. За TRS-ийн артлаас Influencer Rage, Team Quasar гэх мэт багийн тамирч наашаа зоондоо орж ирнэ. За гэхдээ бүтэн full squad бол DRS болон Weibo гэсэн хоёр баг л full squad-аар явж байна да. Weibo Gap, Team Quasar Race дээр knockout өглөө. Аги баавдар чи хай яриг сайхан гүрэлч нэ баасан хэрэг аримент Rookie default заанд ороод ирсэн хаттай дамжиг. За эндээс мэдээж kit band ажиллуулээд гитараа цаашаа rotation өргөжлүүлэн. За ингээд ихтэй бас болоогүй 5 секундээр 6 цагаанд шаха явагдаж эхэлнэ. Team Quasar-гийн 6 хэлний шин поинттай. За Weibo зооны центрээс high ground-аас ямар гоё тоглолтыг хийх юм бэ Weibo. Papi Patra Rookie default-ыг үүсгэсэн 6 тийм 16 тамирч үлдэж байна. За Team Quasar Big Milag DRS Killer White дуусгаж DRS-ийн 2 хэлний шин поинтаа хийцэн. За тэд бол Campaign-аас дөнгөж гараад зоондоо орох хэвээр. 5 тийм 13 тамирч үлдэж байна. DRS, Booty Squad, Weibo, Booty Squad. За тийм Murta 2 тоглогчтой, Vibes 2 тоглогчтой явж байгаа. Influencer Rage-ийн тоглогч Giant дуусгасан. За DRS-ийн аюул дайггүй байрал дээр байж байгаа харин 3 хэлний шбойд хийцэн. Эргээд Weibo-тай байлдах юм байна. DRS Gaming зооны захаас 4 тийм 12. DRS Delta, Weibo-гийн тоглогчтой амжилттай knockout-ыг өгсөн. За Vibes-ийн бол тийм Murta гүүрэн дээр зогцуулчвал энэ хоёр багийн тулааны үлгэгдэл дээр нь ажиллуулад чик хийдэг шанс байна. Гэтэ 7 дахь цааны тагталт Weibo DRS руу. За энэ хоёр багийн талаа угаасаа эндээс явна. DRS Weibo хоёрын хооронд угаасаа байлдан. Дөөг харин эртлээд зогоороо рот хийгээд орж байгаа нэг зөв сонголт байна. Гэтэ харталт нь бол Murta-гийн хоёр тоглож үлдсэн гэдэг мартаж болохгүй. Энэ high ground дээр DRS Weibo-гийн тоглолт явагдчихна. Burning-Net, Milky Way Malloy хоёрыг бол гарахгүй гэж юм Vibes Zookie position маш гоё. Яг энэ хоорондоо DRS Weibo хоорондоо байлдаад өгнө. Яг л миний сансар тоглолт явах гээд байна уг нь. Гоё юм явах гээд байна шүү дээ. Murta-г хоёрлолт чиг л манай хоёр ардаа зохицуулмаар байна. Тэг Murta Malloy Pleasant унсан дууссан 3 тийм 10 тоглогчсон. Одоо энэ хоёрын тулаан дээр Vibes-ийн зөвхөн чив чимээгүй байж байгаад ажиллаад өгөх хэрэгтэй. Энэ хоёрын тулаан дээр Burn Pleasant унсан. Инкер ч дөг соло тоглолт хийх болчих шүү дээ. Burn хаяад ирж болохгүй байсан л да артлаа харахаас өөр сонголт байгаагүй. За гэхдээ энэ хоёр багийн тулааны төгсгөл дээр нь ажил энэ хоёр багийнхнаас гэхдээ 1-2 тоглож л үлдэх хэрэгтэй. Full squad-аар үлдчих юм бол Дөкийн хувьд хэцүү тулааны хийх хэрэгтэй болчих шүү дээ. 3 тийм 8 тоглож байсан Killer White-ийг Weibo Ming дуусгасан. За ингээд DRS-ийн 3 тоглогчтой Weibo Full Squad-аараа Ази бол яазгүйгээр цохно гэдэг нэг үг байдаг да. Burn байсан бол их нэмэртэй байхалаа. Burn байсан бол магадгүй хоёр тоглолтын үлдэгдэл дээр нь Vibes-ийн чиг идчих position шанс байсан л гэж харж байгаа. За тэгээд цаадаа тамирчнаас Дөкийн инфог эндээс Ming баг аваад байгаа юм шүү дээ. Өсөрч хараагаад ойртоод ах чинь. Delta сүгтэр дибэсний shot явуулсан jump shot-н дээр нунахлаа. Гэтэ зөрүүлээд дарна. Сүгийг ногтлоцсон Weibo shot шахалтыг хийх ёстой байх. Энэ муу мөөгөн дээр бас зооны центр татаад тагтааж байгаа. За Delta smoke нундэр DBS-ийг атгаад явзаа. Ming нуг DBS-ний shot нэг явахад унаа. Delta өөрөө унцсан харамсалтай байна. Delta гүц Gianti цаана үлдчихэж байгаа мó. Ямаа за triple гэдэг нэгээс нэгвэл эндээс дөг чики идэж болохоор байна. Би энд гоё юм харах гэдэг шүү манайхан. Гоё юм харах гэдэг юм биш үү дээ. Яа л та энэ хардаа. Нэгээс нэг тэгээ нэмхэн дөг. Дөг байж байгаа. Эсвэл хэнийг дуусгая. Эсвэл л энэ хоёрыг байлдуулъя. За хамар дорн хүнээ барьж байгаа дөг. За DRS GG. Нэгээс нь тэгвэл явцсан Weibo-гийн сүгтэй Vibes дөг гитар чирэхгүй. Гитар чирэхгүйсэн шууд үтчих байлаа сая.
Wow. Манай тоглолтыг мэдрээ таагаад юм болов гинэ. Яа яг миний санснаар бүр амар гоё юм явж илээ сая. Ёо чи гэдсэн бол би энд нэр босчгаараа гадаа орилж гүөх гэж илээ шүү дээ. Их тайм тэмүүлэн за хай. Яг л миний хүссэн, яг л миний ярьжсэн тоглолт яг сая санснаар болсон үндэ. Тэм өөртөө хоёр талд чиг хаяад байрн наашаа гүйж болохгүй л дээ. Хаяад явна гэдэг бол буцаад өөрөө өгзгнөөс угаасаа унана. Тэгэхээр байрны хувьд тэр хоёр тоглож сахиад үлдсэн зүйтэйсэн. Дөөкийн ухаадаг тоглолт сая соолоогоор зооны зах руу орж ирд хизээний хөвтцэн байла. Яг л миний сансаа энэ high ground дээр DRS Web-ийн тоглолт явсан. Би энэ хоёр багаас нэг цөөхөн 1-2хан хүн үлдээсэй гэж хүсэж исэн. Яг л тэр тоглолт явсан. Гэхдээ дөөксөө гитараагүй байсан болол гитараагүй яжгаад адилхан нөгөө вебгийн талаач улаан явж байгаа ч цаана бол фул цустаа явахааргүй байсан. Яваагүй байсан. Адилхан нөгөө тоглогч нь улаан байсан. Дөөк ёо гитарх гэж хөвтэйгүйсэн болол шахсан дээр шахаад дуусгаад vibes дөөкийн бүр амар чик явахулаа. Даатаж ганц зэрэг хаяараа минь төм баяраа хаяараа минь шууд тулсан бол чик штэ л нэрэн тийм. Үнэхээр тэглээ гинэ. Гүгөө ерөөсөн. Ботлын хүч нөлөөлөд энэ юм ч гэнэ шиг. Сачи гидсэн бол хүлээлтэнд хүрх байлаа гинэ. Гэтэ vibes хүлээлтэнд хүрнэ. Би vibes тал ихтэй байгаа. Маш гоё ухаалаг те тоглолт гараад байна. Сая бол vibes-ийн chicken байлаа штэ. Бараг л би бол чи vibes-ийг чик идцээд гэж харж илаа. Яа. За нэг өшөө нэг сонголт байж болохоос нь тэр нь юу вэ гэвэл тэр хоёр Weibo DRS Gaming хоёулаа хоёр талаа халц хүнээ барьчихж байгаа шүү дээ. Халц хүнийг бариулаад дахиад тулгуулад нэг үлдсэн дээр нэнтраа. Дөг яг захтансан газар маажлаа та сайхан болчлоо гинэ. Хүлээлтэнд бол хангалттай хүрчинаа л гэж байна. Ихтэй алтан гэрэл юм нараа. Үнэхээр солиотой. За гэхдээ зүгээр 12 поинтыг авсан Vibes Esports. Энэ мэфтерис. Weibo-д байгаа сүүгч нь хуучны foreign agreement байлуу гинэ. Мөн бахаа. Жаахан туршлага дутцсан бахаа гинэ. Туршлага дутаагүй. Би Vibes Esports-ыг бол хангалттай туршлага хуримтлаад ингэж боддог штэ. Бурхны зурсан зургаараа явж байгаа хэнтэр гэж юм ээ та. Яа. Тэгээ нөгөө бид нар ч гэсэн тоглохдоо нэг гитараа твтээд ч нэг бандаж оруулсан бол нөгөө болоод самбаачлах хурд ингээд яах гээд айгүй хэцүү байдаг. За ямар ч гэсэн 50 поинттай болоод 6-аар орж ирж байгаа юм байна Vibes Esports. Гэхдээ дээшгээ 3-т явж байгаа Brute Force-ын тамирчдаа 57 поинт өртөө 7 поинтын зөрүү байна. Энэ бол нэг хол зөрүү гэж би харахгүй байна. За нэгт явж байгаа Beatron Red Violence-аас 24 поинтын зөрүүт ерөөсөө нэг л чикний оноо биш дээ. Тэгэхээр энэ бол нэг асуудал биш байхаа гэж бодож байна. IT одоо тоглох хэрэгтэй байна гэн алтан гэрэл юм нуур харин тийм юм. Бочроо л орой минь сайхан мөсгөн маань гэсэн мань оройм дөрөв сайхан үйлсгэж нь манайхан баасангарын оройм төргөж байна. Бид бүхэн Global Championship-ийн шар группийн 2 өдрийн тоглолтоор та бүхэнтэйгээ уулзж байгаа лээ. Тэгээд 2 өдрийн эхний матч ямар ч байсан гал гарсан тоглолтоор дууслаа. Үнэхээр бас огшиж байна. Камертайсэн бол энд би ч бол реакшн нэтэр амар байлаа шүү. За Weibo-гийн тамирчдын хувьд л эсрэг байгаан тоглогч мэдээж сүүлийн үлсэн нэг эсрэг дүүлэх тоглолтын инфо буюу одоо гитарж байгаа инфог ализины авсан тэгээ шууд хэвтэж яхад нь дуусгая гэсэн. Адилхан босоогоор байсан бол дүүлэн дээрээ дөг авчихч байсан юм билээ тийм үстэй. Дараагийн map үнцэг орлуулнаа гэнэ. Сая чигэнсэн бол гурлаа орох байсан байж шүү дээ. Гэхдээ 3-т явж байгаа тамирчдаас 7 поинт зөрүүтэй байгаа. Энд бол би нэг санаа зовхгүй байна. Vibes-ийн бол 7 нод л нэг асуудал биш байх. Ер нь гэхдээ өнөөдрийн тоглолтод мэдээж ранк урагшлуулаад оноогоо олол таслаад
явж исэн зүгээр. Яг л өнөөдөр тоглолт чинь 50 үед орчиж байгаа. Харин нөгөө тоглолтын ихэнх дээр дэсэн Fanfare Sport-ыг би хэрэг хүлээлттэнд хүрэх юм болоо. Ер нь бол ямар тоглох юм бол за өчигдөр туршилтын тоглолт хийсэн гэж бодоход өнөөдөр энэд яаж тоглох нь гэсэн тэмч хүлээлтэнд бас хүрсэнгүй. Тэгэхээр 3 өдрөөс камбэк хиймэн гэхээр одоо яах юм бол та баг тамирчдын оноо бол нэлээд хол татарсан байгаа. Fanfare-ийн ядаж хахад нь тоглолт толгоны эргэлээ дээр ерөнхийдөө ихний 1-2 та унаад яваад байна. За тэгээд 3 дараалсан Erangel map тэгээд 2 Miramar map-ын тоглолт үлдсэн. Erangel map-ийн тоглолтыг харцгаая да. Өчигдөр ч гэсэн Vibes Sport-ын тамирчтай үед бол бид бүгднийг бас огшоосон тоглолтуудыг 2-3 ч map-таар хийсэн. Ер нь л яа стана чикнес тэгээд атгаад хоцроод ийсэн. Хаги яа зайци дүүнер минь өнөөдрөөс л галыг асааж эхлэхгүй бол golden ticket хэцүү болоод лээ шүү нэ. Тэр мэдээж болсон. Чин дэш хаяа орой минь даруй сайхан оруулж гинөө. Тэг ер нь бол IC спортын тамирчдын нэг юм vibe ихэд жаахан даун байгаах гэж би бодоод ер нь тиймэрхүү мэдээлэл байна. Breeze орой минь дээ гэсэн орой минь IC одоо сайн тоглох хэрэгтэй байна даа гэнэ шинэ. Хилээд явахгүй. Одооноос тоглолтыг хийж оноогоо урьдчилж явахгүй болвол map явах тутамд оноохоо олдж байгаа, rank хойшлж байгаа. Was so off when they decided to actually put on the same 9 that I kind of wanted to point out for the team if for some reason they do end up watching this. The timing was so off because Milky Way had the angle, the off angle, and he decided not to shoot. That caused one of his teammates to get knocked. He got flushed. Bad timing there for the team. Bad timing indeed, but it's good timing for us because we're about to head into our second match of the day. John Allen and Zute, take us into Erangel with your fingies. I will give you none of my fingies. They are staying firmly up my sleeveys. For the time being, they are going to stay here and you're not getting them. You can't have them. They are mine. We are going to be getting into the first of a triple billing of Erangel, of course, in the middle of the day. It's a massive set of maps that we see across all of these groups. It's a really good place to see how teams are developing over the course of this tournament. So we're going to be looking for changes today. That's not the only thing developing. I think we're just making up words today too. I caught you earlier saying hidges is a mix of true. hills and ridges. I actually kind of like that. I kind of like that. Efficiency, that's what it's all about. It is. And Hidges is a strong position to have because you get the best of both worlds. So we'll see how these teams go into the second map. But that first game, a little bit surprising for me in the sense of BTR. Right, I thought they were going to just continue it, going in strong, but Influence Rage really just blindsided them and stopped, the momentum short. I would like to add, though, they got cut down to 2 players very early. They still made it pretty decently far into the late game, and we're still, picking up the elimination points. So BTR, didn't have a strong start to the day, but with what they managed to do, I'd say that was still a strong performance. Absolutely, they have had the gap closed onto them a little bit. They got 4 points in that last match from those eliminations, but still with a 12-point lead over Weibo, who were able to rack up quite the count on that last match, the 20-point match that they were able to find, puts them up in and amongst that second place position. A hard south plane path here, though, so we could see some vehicle scraps coming on through around those vehicle drops, so we'll be keeping an eye out for that. Vampire, they drop over towards Primorsk and they are going to stay late on this plane. Can they have a better time of it than last time around? Because they got caught out by brute force, arguably in a position where they may not have known there would be players, but... Сэнгэ тоглолтын хувьд хамаа Erangel map функцны хэсэг Meta Power-аас Primorsk Quarry чиглэлээр нисэж өнгөрч байгаа юм байна. IC одоо галзуурсан чиг хитмээр нь тэгүүлж боломж байна даа. Vibes болж байна хангалттай л наалтан гэлгүй юмнаар. Хамтаа одоо баярлалаа зүгштэй. Live stream-ээр share хийгээд үзээрэй залуусаа. За тэгээд тайлбар каст таалдах юм бол дэнэш хэлгээж урамшуулсан дэмжих бас боломж байдаг шүү. За зооны центрийн тухайд энэ удаад Gatка юу нь бол Сосного Military Base-ийн баруун талын гүүрэн дээр центртэй тойрог. За энэ тойрог ер нь гүүрэн дээрээ центрэлж сүүл татаж дуусах байхаа гэж би бодож байна.
know, so you should always send that scout, and that disaster could have been avoided. Just do your due diligence, and I think that's one thing D plus Kia. completely lacking. Not really, you know, following the correct Эдний энэ Favian айгу сайн тоглогч. which is why we see them at that 13th place. IT Demo-г ажиглаад Major Pride Dino явж байгаа юм байна. За эндээс чинь Demo-гоос Dino-роор гой нэд орчмоор байна да. Гой нэд орчмоор байна. Яа, 40 үн дэмэж өгөөд амжсан да Dino. Энэ хоёр чинь соолоогоо энд юугаа хийж исэн бэ? Rot дээрээсээ хоцорсон байгаа юм уу? Regardless. Вау, угаасаар энэ Rookie-ийн бас байгаа юм ба шүү дээ дээдлийн background. Энэ Tiger компьютер ажилласан байгаа юм уу? Rookie-ийн 3 тоглогчтой IC Alex Godless-аар тоглолтыг хийх гээд байгаа юм байна. Нөгөө талд нь Demo дээр тэгсэн чинь Major Pride Dino явж байгаа жишээ нэ. Сүртэл үд байхгүй юм байна штэ. Push-ийн үед бол 2 самтай shotgun барьсан. За нөгөө тоглогч Егүний үед бол мутанттай яваад байна уу юу? Норма хэлээ мөнзөнэ энэ соёлоо бэмбэ баярлаа. Share хийсэн баярлаа. Rami тэнд гарбуу барьцсан. Godless суугна. За гэтээ 19 сумтай Vector-тай явж байгаа. Mag олдоогүй л ах л та. Ziol backside-ын дээр аваад ирсэн. За ингэж 3 гэсэнтэй үйл явагдана. Godless гой нэд явна да эндээс. Оо, nice the Godless push-тэй knockdown-ыг амжилттай өгсөн. Дуусгаад авалгүй байх уу? За ингэж хүний давуутай тоглолтыг хийх болно. Егүний гадна талаас нь Ziol spray-год гой улаалгаад өгч. Кэм бараад аваад ирсэн манай хүн. Alex л уулаан байгаа маань. За Егүнтэй. Bandage бас байгаа орооноо л гэж байна. Егүний улаан штэ өгнө. Цагаар гой шотод өгмөр байна. Knockdown is Егүнээ Demo ноклцсон гайхалтай. Vamig-ийн зүг Ziol шахаад явсан. Рүүкээс нэг өшөөг аваад да эднэр чинь ямар хүзээтэй юм бэ те. IC Sport-ыг л твэрчих гээд дээ. За Godless-ыг унагчлаа. За хажуудлын шагнатар жижиг өрөөнд дотор явж байгаа. За ахаад knockdown явцсан. Ziol Rami-г knockdown хийсэн. 2 флэш поинтыг IC Sport-ын 3 флэш поинт ээж 2 нокаут босгож ирсэн. За энд нэг тоглогч байгаа штэ. Demo-г default дуусгацсан хараа. Rookie-ийн default соло ашаа налцсан. Энийг хөөж очиж байгаа алчаансандаа болдог бол чичрээд нок дуусгачлаа. Иврэл авмаар байна шүү гэнэ. Бацуг багийн хаа оройм дээрээ сайхан гөрүүлж нэ лайв стрим шеэр хийшүү залаас шеэр гэдэг зэрэг. Зурвасаг тэр мэдээ Genesis Sport. Demo гэдэг тэр саяны Major Pride-ийн тоглогчоос яаж Rot салсан бах уу? Салаад ирсэн байна да ямар ч хэлсэн. BTR сая гон гоё эрт унаад оноо багасаа. Тийг байсан бол бас л оноо нэмэгдэл бас л тасрахаар байлаа. Drears Gaming цоны нөгөө найрын цэцлэнгийн орчинд position-ыг эзлэн орж ирж байгаа юм байна. За одоо харин нөгөө Сасна комментари бейстер буусан Vibes e-sport-ийн тамирчтай гүүрээр гарч ирнэ гэдэг нэг юм байнгын хүн цэвэрлэлтэй тулгардаг. Ялангуяа зооны центр аршаага арлаас хойш татаад байх. Vibes-ийнхэнд бол нэлээд хүнд нөхцөл байдал үүсгэж идэг болсон.
the second place team from Elam points alone. So Team Quest-ийн тамирчдад Fairy Fire дээр draw location-тэй тэр Fairy Fire загээд гүүрний цамхаг орчимд ороод ирсэн. Гүүрэн дээрээ байж идэг. 2 wins in a row. Weibo Gaming is still behind BT. Influence Rage, Kayoski, Off yesterday. Lil Boy, Matches with barely any points. Zala болон Federal. Was really big. It's just now being closed, and we're seeing a much closer race for that top one. There was an 18 point. Сайн ороймонд Brog заяа сайн ороймонд оройг сайхан хөрөлж шинэ. За Beanstorm зүүн талаа Big Tron-тэй. Rot давхт. За Beanstorm Nanakuni spray аваад суглуулхандээ машин өндөр дэмэжтэй буцаад наалж байна. Storm on their rotation. Looks like they're not going to be able to find those shots just yet. Нэг юм гоё тоглолтын сая сцен явлаа ш манайхан ажигласан болол. За Senan Kenny Demurte Fury дээр нокаут өгсөн. Одоо эндээс Big Tron талаас high ground-аас саяны нөгөө Beanstorm руу нэг тоглож машинтаа нэг тоглож руу спрей өгөхөд дахиад араас нь нэг тоглож нөхөж орж ирээд тэр нөгөө спрей өгж байгаа хүний хувьд бол яг тэр нөгөө нэг тоглож байгаа чиглэсэн спрейг өргөжлүүлэхгүй дахиад нөгөө тоглож руу спрей өгөхөр нь мэдээж нэг хүнээс суглуулахгүй ч гэдэг нэг юм гоё тактик яваад байгааг ажигласан уу. Сая надад тэгж хаглаа. За ингээд Vibes-ийн rotation хийгээд гүүрээрээ гарч ирнэ. Team Quest аль хэзээ нэг гүүрэн дээр position эзэлгээр эзэлсэн байна. Should it be favorable for them to do so? Influence Rage with a nice wraparound from Yasnaya, cutting kind of through multiple teams and cutting right into pretty much. Зя Гадка центртэй тойрог татчихж байгаа юм байна. Гүүрнээсээ холдсон. Hard west shift. IC Vibes go гэн галбатар эрдэнэ очир. Point of Pachinki now close to Bigatron. You can see just on that southeast side of them. So Twente a little bit ahead, but Team Queso also in that same position. За Гадкагийн мэдээж дэлгүүртэй олон байшин дээр compound-н дээр Гадка дээр Influence Rage, Major Pride. These group stages, so it'd be nice to go back to these fields for once. Yeah, this is a circle that happens quite often, but so far, not from last week or this week, did we see a zone like this. So I'm excited as well. So many strong positions and not just strong. Vampire Sport ерөөсөө гэхдээ дайрч байлдаж явхаа болж дээ. Stay alive. Хөрнөл тойрсон, захалсан. Proximity to one another. Эхний матч IC яасан байг, нэгний матч дээр унсан. Might see more players alive than usual into the late game too. За Team Quest rotation хөргөлөд явцсан Vibes-ийн хувьд гүүрээр одоо цэвэр гараад ирэх боломжтой байна. The hills to the west of Pachinki going to be sanctuary for a while. Beanstorm, Genesis, Roth дээр хардаа. Everest as well. Divine Atlas Marinade Boy spray өгсөн. Bino Storm. Зоны центр Гадка руу маш олон баг тамирчдын мэдээж rotation давхцал орж ирж байгаа. Path they've moved along that south coast. They've rotated onto the north of Pachinki. They've moved through and now it's deep. Beanstorm бас гэтээ нэг ч тоглож суулж чадсангүй. To duck under this hail of bullets that's just constantly finding their way through. This is why I love this area of the map. You can have so many teams all around you, but with the way the pathing works, if you find a good pathing, you can cut through a lot of teams, and you'll find something that's open. Given Beanstorm Nagon дээр Influence Pedro амжилттай нокдаун өгсөн. DP-гээр Sprox-ыг дуусгасан. За Nagon дуусаж байна. Influence багтаа их нийлэншин point-ыг авчирсан. taking shots at their convoys, so could be way worse. Nanakuni Razy Divine-аар тоглолтод үлдэж байна. Razy суглууллаа. Taking a little bit of Brute Force Data High Ground дээр dropping off Nanakuni. Lead Boy Razy дээр нокаутыг өгсөн. За Beanstorm хоёр тоглож байгааг харамсалтай алдаж байна. Divine бол Nanakuni тоглолтод үлдсэн. Influence Rage бол мэдээж зоны центр Гадкагийн дэлгүүртэй compound дээр эртлэн орж ирсэн баг. За цаадлын camp-ыг нь Major Pride-ийн тамирчид эзэлсэн байгаа гэдэг нь. From this position, they have sightlines to a lot of teams, but all the teams are in various forms of cover, ridges, hills, hedges, compounds. So with the only two players of Storm, that might Vibes Sport Data Diagram-дар DRS-тэй rotation давцсан. Тэгээд яг нэг мэржлийн баг тамирчид бүгд нэг машинууд явдаг болохоор хоёроор явж байгаа бол яг нэг спрей өгч болно. Гэтэ энэ тийм боломж байхгүй. За DRS-тэй Vibes-ийн байлтнаа гэж штэ. Тэдцээ томруулаа харуулчмаар байна. Vibes is knockdown-та болцсон. Apex унсан Burn Dog-оор тоглолт өргөжлүүлнэ. DRS дээр нок өгс чамчсан юм аа. Өгсөн юм байна. 2 нокаут, ялгаагүй 2 нокауттай DRS Gaming. Хоёр нокын дуусгаад авах хэрэгтэй. Энэ хооронд Vibes-ийн босоод ирэх хэрэгтэй байна. За, Big Tron-ийн бас тоглолтод зочин багаар оролцох гэдэг нүггүй юу?
За Genesis шууд Venusaur-ын садад тоглож тэр мөрж орж ирсэн. За нөгөөх нь бол яг хажуухан талд нь модон дээр coverтай байсан. Saturless Dog-тэй knockout өгсөн. Харин Big Tron-аас харин нэг тоглолт орж ирэхгээсэн. За Superboy дахиад аваад ирлээ. Гэтэ уг нь нэлээ хоол цанаас knockdown нэг өгцөн юм байна л да. Vibes-ийн одоо Dog-ийг босгох хэрэгтэй. Venusaur 16 дээр тоглолтоос гарсан. Dog-ийг гэхдээ Saturless гүйцэжлээ. Vibes-ийн тоглолт нь гурлаа үлдсэн. За DRS дээр 2 knockout гүйцэж авч чадаагүй байгаа юм байна шүү дээ. Digital Red Violence тоглолтод 3 зарчим багаар орж ирээд ийхүү. Dog-ийг авчлаа. За Superboy нэдэнд Bear knockdown-тай болцсон. DRS-ийн Vibes дээр хажуулаас нь ажиллаад байна бас яаж яахт нь ямар хэцүү юм бэ. Дахиад Rules нэдэнд Apex унтсан. За ингээд Vibes e-sport-аас гол цааны шахааштай East ганцаараа соолоо үлдэж ирэн Vibes e-sport. Зүгээр Big Tron Red Violence орж ирэх нөхцөлд Vibes-ийн бол DRS-тайгаа өлхөн байлтчих байсан байхаа гэж бодож байна. Хоёр лэн шмойт хийж аваад цаашаа явж байгаа. Ингээд дургур гэдэг байхгүй DRS. IT дороосоо хоёрт биш дээрээс хоёрт байх хэрэгтэй баг штэ. Өнөөдөр station нисэдэг галыг асаа дүүнер минь амжилтаа гэсэн байна хаги. Genesis Manot Boy, Major Pride, Nomi knockdown гэсэн featural, Rook-ийн default-ыг гүйцэсэн Rook Gaming 15 дугаар байранд тоглолтоос нэг нation point-аар гарсан. Ийхүү 14 тимийн 51 талаар тоглолт хэрэгжүүлнэ. За, Sen9 яг баруун талд нь DRS rotation үргэлжлээд явж байгаа. Sen9 DRS-ийг дэлнэт хийчих болж байна. Гаматар ганцраг стал орчиг өнгөрөө баг байдгүй байна гинэ. Сайн штэ, сайн байлгүй ах уу. Аргууттай бид одоо юу ч ярих вэ те. PMP-ийн Сөүтэшагийн аргууттай. За тэгээ дараагийн зооны центрийг харьцахаа 3 зооны шахаа явагдаж дууссан. За задгаа дээр за одоо ди Мортебагийн байгаа яг энэ рот хийж байгаа позишнаар л яг энэ хэсэгтээ хамгийн өндөр high ground. За тэгэл үндсэндээ гаткагийн задгаа хідэн өсөн бухлын донд тулаа явагдана. Sem9 дээр Diplas Kia мөгж орж ирсэн байна. Fabian-ыг гимгүү ахт нунгаад авсан. DBS-ний тулаан л явагдчих юм байна штэ. Ер нь баг тамирчдын хооронд тулаан дээр ялангуяа. Forest knockdown-тай олчлаа. Kenny нэдэн багийнхаа тоглогчтой нэдийг алдчихж байгаа юм байна. DRS-ийн мөргөж орж ирсэн. Хоёр багийн тулаан дээр сэргэлэнтэй гэж бодож байсан бахта энэ муу санаатай хүмүүс штэ. Таймыг унгаад авсан. Gionti таймыг унагцсан. За Delta Makael болон Kenny DRS 2 нокауттай болцсон байгаа. Нээдэ шидэд өгөхтэй Makael. Тэрэнд нь унаад өгөхтэй байна. За энэ хооронд Defter E5-ийн Sem9. DRS-ийн бас өнгөрөө байгаа юм биш үү? Хоёр багийн тоглолтын дээр мөрөж орж ирэн тэр. DRS рүүлзийг босгоод бүтэн сквадаар буцаад ирлээ. Багийн 4 төлнөшин поинтаа хийдсэн. Чиндаш Hyperog нь хай. Big Tron Saturless Vampire Tonic knockout гэж энэ за Big Tron Red Violence болон Vampire e-sport-ын төвөөр үргэлжлээд явсан. Diplas Kia-гийнх нь Smoke-лад наашаа энэ хоёр багийн талаан дээр орж ирж байгаа юм байна. 13 тимийн 47 тоглогч. Big Tron Gen Fast plays in the knockdown-та болсон. За Sem9-ны Makael руу Gionti атгсан болоо та баг л орох гэж энэ буцаад атсан. Diplas-ийн цаашаа наалж байгаа юм байна. За энэ хоёр багийн талаанаас Diplas Kia-ийн Smoke-лод буцаад бэклсэн. Plays in the Gen Fast.
дуусч байгаа юм уу? Буян даваасаа нойроо мөрөөр сайхан гөрүүлж байна уу? on that angle, but Tony K did get res, so BTR down to 3 players, so losing Genfos far from ideal. I think it might have been a re-knock onto Genfos actually. No, it was the full. Influence Federal Brute Force яадаг онгож байна. Яада бүр дууссан. Influence багаараа 5 elimination point-д хүрчлээ. Үргэлжлүүлээд Brute Force-та цагуур дээр байлтныг хийхээр шийцэн Mind нэг давхраас. За тулаад байгаа нэг тоглогчлаа Mind тулаад байгаа бус нь бол back side-нд байгаа маань орж ирээгүй. Бүтэн squad эсрэг гурлаа. IT Sport-ын тамирчид Emerted high ground дээр эзэлсэн. Уг нь бол байлал бол гоё байна. Vampire Big Tron хоорондоо байлдаж аваад тэгээд салчиж байгаа юм байна. Lead boy net нь buy knockdown тавалцсан. За дээрс рүү Senna-ны Makai-г унгасан Gionte Killer White дээр өөрийн хүн дээр нээдэг хатчихж байгаа юм байна. Senna баг дуусаад байна уу? За татлаас нь D+ Kia Noibo Drool зунгасан IT Galaxy Major Pride Nomi унгачж байгаа юм байна. За гэхдээ Holland-аас унгасан гэж найдаа. Батлер орой мэндэ. 12 тимээ 40 тоглогч. Brute Force Nias Prepod аршаага бэклэ татсан цаалаа high ground дээр IT Sport-ын явж байгаа. Зоны центр ерөнхийдөө дажгүй татчихлаа гэж харж штэ. IT Sport-ын high ground дээр зондоо. Webo Gap Big Tron Satterless Explosion Damage knockdown хийсэн. Satterless дуусаж байна. За Demurteg Big Tron мөргөж орж ирээ. Лапа шууд дуусан. Йой, гоё дууслаа штэ Big Tron. Big Tron Red White-аас 2 elimination 12 дахь тоглолтод дуусаж 11-ийн тим 36 өргөжлөөд Team Quest Demurteg дээр орж ирсэн. Demurteg triple knockout 2 knockout авсан. Demurteg Korka Milky Way knockdown тавсан. Молой ганцраас хоолоо. Яа, Team Quest олоолаа л да. Гэхдээ Team Quest хүмүүсээ балдаад дууссан. Big Might дээр revive хийхгүй л алдлаа. За яг л kit таах гэж хагаад хүнээ Накерсаа дуусгах гэж байгаа анзаарсан байх. За дахиад high ground-оос спрей орж ирж байгаа. DRS Gionte Delta-аар тоглолтод үлдсэн 6 elimination point хийцэн явж штэ эднэр. Бататар мөхөтэй орой мэндэ share хийсэн гэнэ баярлаа. On top. Мөнзө кастинг хэрэгтэй болцсон юм уу? Ашгүй дээ байнга дэмжнэ. Би угаасаа каст хийдэг хүн шүү дээ on top баха. Гэтэ official хийхээ аваагүй зүгээр л хийж болно шүү дээ. Хин дуртай нь хийж болох байхгүй. Vampire Esport нэг elimination point. За Webo-тойгоо үзээд хоёр гой багийн тулаа яг энд үргэлжлээд явж байгаа. За хоёр дахь руу Webo Tonic-ийн шизэнээ за Molotov-оос зугтаад дамжсан. Дахиад нэг нээдэг нэмээд оруулсан. Өө шатаад гарч ирлээ. Webo дуусаж Vampire Esport 4 elimination point-д олж авсан. 8 тим 24 тоглож Webo 2 elimination дэстээр унаж байна. DRS-ийн Vampire Esport low ground-аар шахсан. За Major Pride Effect Genesis дээр 2 дахь knockout өгчөж байгаа юм уу? Brute Force Niasig Major Pride Nomi knockdown хийсэн. IT-ийн 3 тоглогчийн positional гоё байгаа. IT санаа зоох нэ гэнэ мөхөө тэр эрдэн мөх. Манайх ягаа вэ гэнэ. Challenge байна уу гэнэ манлаа урд. Challenge тоглох уу гэж үү? За одоогоор тоглоно гэсэн төлөвлөгөө алга юу ч гэсэн каст хийж агаад. Major Effect DRS Delta knockdown хийсэн. За DRS-ын сада тоглогч дээр шахаж орж ирсэн байт юм Team Quest Arthur дуусгаж байна. За DRS Gaming дууссан 7 тимийн 21-ийг тоглож үлдэж байна. За зооны таталт хоошоо явах нь тодорхой байна. Influence Rage болон Brute Force зоондоо. За яг урд бүсээс Vampire Sport-ын Team Quest IT Sport-ыг тамирчид урд бүсээс зоондоо орж ирэх хэрэгтэй. За харин зүүн талаас Major Pride-ийн тамирчид орж ирнэ. Vampire Sport-ын Team Quest дээр ихний knockdown-ыг өгсөн. Нээдэр Schweft нээдэнд унснаа. Tonic-ийн 2 дахь нээд. Team Quest элементд болж байна. 6 тим 19 тоглож үлдсэн. Vampire Sport 7 elimination point-тэй Team Quest 4 elimination-тэй 7 унаж байна. За тэгээд IT-ийн Godless Seal нар үлдсэн 3 elimination point-тэй Vampire Sport Putisco-та Schweft-ийг
Харсан болол Галас ноког нь. Гэтэ бүтэн сквад шахаж байгааг мартаж болохгүй л дээ. Инфо байхгүй. Vampire Esports brute force руу шахаа тоглож үлдэх зүгээр байна. Гэхдээ энэ хардаа 5-6 дахь цааны шахаа явагдаж байгаа. Манай рота хийж татдаг шахаа орохгүй бол хэцүү дээ. Genesis Massive Small-ыг багийн дэсэн суух татлаа ганцхан шот туу. Massive Small-ыг мега Major Fight Дина дуусгасан. За Lindsay болон Vescoy Зоонда шахуулаад энэ кемпийг орхон одохоос өөр байхгүй ш энэ хоёр гарч гүүхөөс өөр сонголт байхгүй нартаа. Гарч гүүгээл унана. Номиг Vescoy унгаад Vescoy-г хажуу талаас нь гэхдээ influence дуусгаж байна. За ингээд 6 тим 17 тоглож үлдсэн. Genesis за Lindsay зоонда уны л гэж байгаа юм байл үү дээ угаасаа. За гарч ирсэн одоо чи унгууд унахгүй л өөрөө зоонда угаасаа дууслаа шийдсэн тоглолтыг хийж байгаа Genesis. 5 тим 16 тоглож үлдсэн. Мөнхтөр төгийн хай. Хай оройн челленж байна уу гэнэ. And мэдгүй байна агчиндөө. Юу ч гэсэн тоглолтын каст дуусгана. Яа, Major Pride Blank-ын дээр нь нардаа тал талаас нь чанж идлээ дээ. Major Pride дуусна тодорхойлсон. Одоо ганцхан Naomi үлдэж байгаа. 10 elimination point-тэй хүрсэн байгаа нь influence. Зиолиг Vampire Швейц low ground-аас нунагцсан. Уг нь бол nose дээр knockout-ыг өгсөн байгаа манай IC Sport. God-аас уулаан Швейцээс Зиол руу нээд явж дуусгахаар шийдлээ. Жаах ойрхон явчихгүй явдаа манай Зиолиг дуусгаж Vampire-ийн 10 дахь elimination point орж байгаа юм. God-аас хаалаа үлдсэн. 4 тим 11. Галс инфог авчжээ. Tonic spray өгсөн, plant spray өгсөн. Оноо damage өгөөд нэмээд Tonicаас нээд явсан, timing дээр нээд явлаа. Бүтэн squad эсрэг дэндүү ганцаараа. Галсыг артлаас нь гэсэн чи Tonic дуусгач байгаа юм байна. IC Sport 3 elimination-тэй 4-р тоглолтыг дуусгаж байна. За ингээд 3 тим 10 тоглож үлдсэн. Отгоо хай. Influence Rage 10 elimination point-тай болсон. Бүтэн squad явж байгаа. Гайхалтай тоглолтыг хийж байна. Үнэхээр амар байна Influence. Тэдний гол өрсөлдөгч мэдээж Vampire Esports-ийн байх болно. High ground дээр brute force-ийн хоёр тамирчин явж байгаа. Яг зоны центр дээр. Цагтаа орой минь дөрөв сайхан гөрүүлж байна. Хуйга хай орой минь. Тэр Frank-ийн шууд суулгаж аваад тэрч нэ даацтай өргөжлөдөд нааша Vampire-ийн зооны зах руу гарч ирнэ. Hi next man hi өрөөм дөргий. Vampire Influence Rage мөргөж орж ирлээ. Өөр сонголт байхгүй. Brute Force артлаас нь ажиллаа. Швейц рүү нээд явсан 50 damage мэдээд машинаасаа буусан. Гэхдээ дээрээс нь орж ирсэн нээд гэж бодсон бах та. Nias Prepot. Энэ хоёр багийг байлдуулах гэдэг энэ нардаа. За Швейц инфог нь авчижээ. Federal Prepot-ыг нуцсан. За ингээд Brute Force-аас Nias ганцаар цоолоо үлдсэн. Nias-ийг дуусгасан. За ингээд дөрөв шиг дүүлийг бид харах болно. Influence Rage эсрэг Vampire Esports. Vampire-ийн 12 elimination point-тай. За нөгөө нэг comeback гэдэг Vampire хаана байна вэ гэд яриад байсан чинь. Одоо хоёр дахь map-аас авахлаад хийхэндээ 12 elimination point-ийг хийж явж Vampire Esports. За мөгний хоёр талаас. Lead by Federal-ын байрлал маш зөвүүн байрлал байна да. Уртлын high ground аваад ерөөдөө тойроод 3-1 гэсэн позишнд болсон Influence. Энэ хоёр багийг зооны шахаал байлдуулах бах. Kyoski цаалаа граунд руу гарчлаа. За артлт нь ямар амар позишн дээр Kyoski гарцсан бэ? Одоо наалтаа мэдээж cover аавна. Энэ харинд нь харин Vampire-ийн лав руу шахчлаа.
Tonic Ravenclaw Schwartz Laura шахсан Kayowski Nosy ногтаан хийсэн Love-ыг унгалаа Vampire Sport. Цаашаас салцсан байгаа нөгөө хоёр тоглогч нь. Lead boy-г унагцсан. Яа, Vampire их мурж таслаа штий. Federal ганцаараа соолоодсон. Хүнээ барих боломж байхгүй. Бүтэн full squad. Йоо, ямар аим тоглолт хийгээд байгаа юм бэ? Ravenclaw ихтэй Federal дуусгаад унж байгаа юм байна. Хүнээ барьж чадаагүй байгаа. За, Швецээс уушаа Молотов явцсан. За, Vampire Sport-ын chicken. Тодорхой. Амар. That is a huge resurgence from Vampire. The 4v4, not just against any team. Influence Rage were the champions of Brazil, followed up with the champions of the entire Americas region. So that was a very tough team that they just went against 4v4. Also, Influence Rage had majority of the control to begin with, so they had all the play options, but Vampire come out on Тэгтээ бүрстэй бүр нөгөө юу гэдэг Tonic MVP болж байна. Хүсчихсэн чигний хийсэн юм шиг баярлалаад ах юм. Уг нь бол угаасаа л нэг иймэрхүү тоглолт явагдана гэсэн царайтай ах юм болоо гэж бодсон чинь бүр чикен дээр баярлалаад байна. Хай бро амжилт гинэ Батбоян баярлаа. Сангад юу тач тоглолтын хоёр мап өндөрлөлөө. Vampire Sport-ын гал гарсан амар чикнийг идчихлээ. Гэхдээ Vampire Sport-ын position rank-ын байрлал бол тэр хойно явж байгаа шүү дээ. Хитэн бар өөрчлөх нь сонирхолтой байна. It's a big win, but Vampire were last place coming into this. They still have a long ways to go. Influence Rage much higher up on the leaderboards with another solid finish. And that is the Influence Rage style. They just get these consistent... Diamond хураалгасан байх юм аа гэнэ чи Батбоян. Стрим энийх үзэхгүй байгаад байгаа болохоор тэгнэ. Үзээд байхаар буцаад Diamond нь олгогдчихноо. Vampire in a newly reformed, reinvigorated strength, and they weren't able to take it down in the end. Newsy held the back line. Schweppes and Tony K were able to sweep them aside. Vampire find a crucial chicken dinner. За 3 мапаар тун утга иргэд болцсон. I wasn't like my analyst here, 7. He was counting them out after the first 2 Erangels of day 1. I knew they would bounce back. I knew they would return to true form. 7, what do you got to say for yourself? You know what? I expected this. Just kidding. For them, though, this is the Vampire that we've been hyping up. This is the Vampire that we've been talking about since PMWI. They landed back on Primors. They had the option to land a Melta Power. They decided to not go do that. They decided to land on Primors. They decided to take it slow as well. And the big difference as well against Weibo, they decided to do a little bit of scouting, and it wasn't just one player, it was actually 2 players between Tony K and Ravenclaw. They dropped up the car and then they decided to walk around instead to make less noise. It worked out wonders because they ended up surprising Weibo. They ended up taking that position. Yeah. Ultimately, great play by Vampire, and I want to continue to see this. By the way, Tony K with 8 Illims. He's back. He's back. Yeah. Now, this was definitely a good round for them, starting off with that crash, not really crash, but like that strike, that attack onto Weibo, catching them off guard and immediately essentially wiping the entire squad. They had such a big advantage from that position because half of the lobby or half of the game was in that open field. So they had a really good, strong position to then just pick up elimination after elimination after elimination, leapfrogging essentially from the south side into the zone. I'm saying they had an advantage. It was not easy for them to execute to the degree that they did. 16 eliminations, you're never gifted that straight up. So they definitely had to push it and push it and push it. But what a great, strong round to really get themselves actually into the mix here. Yeah, we actually have, if you guys didn't notice, we rebranded the entire tournaments now. The PUBG Mobile Global Championship Invitationals 2023. Where Vampire, I mean, to be fair, right, we're talking about Vampire not scouting. They could have been wiped out by Brute Force there, the 2 remaining players. They could have not had a chance to take home that chicken dinner because they didn't scout out that position before full sending. So
A little bit of luck, Influence Rage helping them out a bit as well, clearing those angles for them. But in the end, they close things out and move themselves up to 9th place from 16th. This is what we were talking about before at the start of the day, Cameron. There wasn't that big of a gap between 16th and 3rd. Now the gap is starting to close here for Vampire. And if you have one, maybe two more decent games like that, we could see them top 3. Yes, but the real question is they need to continue to hold on to like the solid average games that we're seeing from teams that are currently on the left side of the leaderboard. You can't expect a 16 elimination win to come around that often. In fact, I wouldn't be surprised even if Vampire continue to perform well, even get themselves into top 3, we don't see another high elimination win like that from them because of how many things need to align in order for that to occur. But they're 39 points right now, 9th place. They are in the mix. There is still a small gap before, I believe, between 8th and 9th, which are tied, to get into 7th place at 50, where the majority of that top pack is sort of close together there. But jumping off of this momentum, it's looking really good. I'm on the hype train. Okay, choo-choo. You're getting on the trade. Influence Rage as well. Got to give a shout to them for having massive stuff there for this last match. On top of things with Kaiovsky and Law, a little bit of a split with the off angles, catch them off guard, but in the end, they still get themselves a 2nd place finish. And for you guys at home, you can get a 1st place finish by picking up the Infinix GT10 Pro, which was born for professional esports players. You guys can pick one up and potentially do what Vampire just did. Also, you can check out TikTok on your lovely new phone. You can search for the tag PMGC 2023 to find some behind-the-scenes stuff, some potential interviews, some crazy stuff there as well. Make sure you guys are checking that out, and if you ever do post about it, use the hashtag to join us. Also, we have the Frost Festival going on. Like I said before, it was the zombie event, Zombie's Edge last time, and now we have the Frost Festival where you guys can step into an enchanting snowy village where you can revel in the exhilaration of gliding down the slopes on a snowboard and potentially turn your enemies into snowmen, which for 7 would be a height increase. Though his head size might get a little bit smaller being turned into a snowman. But you guys can make sure to check that out currently in PUBG Mobile. Don't hate me, 7. Production's telling me to say this, I swear. And also, we do have the Popularity Annual Gala going on as well, where you're going to have 10 1v1 matches, and our top players who perform the best get some exclusive rewards which they can show off as well. So make sure you guys get involved in that as soon as possible. And then last but not least, the new car in the game, the Pagani collaboration, is now live in PUBG Mobile. You can rev up the engine with the iconic Imola and Zonda R models. I know 7, he's going to be picking those up because he likes to have a collection of cars because he can't afford it in real life. But ladies and gentlemen, we're going to head to a short little break here. We get things ready to go for our 2nd and our 3rd match overall of Erangel. 2nd match of Erangel, 3rd match of the day. You know what I mean. We'll see you in a bit. I told you it was a short break, and we're back. Almost as short as 7, though I don't know why I keep bashing on you. But 7, you were excited for the Frost Festival. Yeah, because hear me out. Whenever I get turned into a snowman, I get to match my boy Maxman by being bald. So it's the only time I get to, relate. You know, I can already see the message. I pay your bills. I can see Kalaris, Jackie, Maxman, and Blank all watching the show right now in voice with each other. So I wouldn't be surprised if we have someone drop in to talk to us. But we're going to drop into our commentators because our 2nd airing of the day is ready to go. It's match 3, and it's once again with John Allen and Zute. I'm sure they're going to love that one. We are going to be Зя манайхан гараа хацгаацсан уу? set of Erangel. Oh,
Оройн автоматар Сталарт ямар баг гэдгийг сайн мэдэрч байна да. Тэг хичнээн Монгол баг байгаа ч Сталарчиг баавартай баг алга шивдэ гэнэ Ганбаатаргаан зэрэг юу л болоод байна да. Сталарт бол Сталарт шүү дээ гэж Батлыг бацын ингээл хай оройн. За ингээ тоглолтын 3 дахь map. 2 дахь англ. Онгоц нисгэд бэлэн болсон. IC чатна залуусаа итгэж гинэ гэж алтан гэрэл би юм дор манайхан хэд рүү орж ирсэн байсан ба IC rank бисээ босоод явцсан байсан. Vampire-ийн хэд рүү орсон байна харсан юм байна уу? Чи Батуйн за Монгол агуудтай амжилт хэлсэн байна. Нямбалын бэлэг Сталарт чинь хямдхан гүрүүт хасагдангаа алдаа бидтэй санаж байгаа л гинэ. 16 юу? Vampire руу. Яа. 16-аас 9 рүү Towards the southern side. Players will have to stretch a little bit if they want to head north. And so far, every time the playing path is even if it's a little bit skewed, we see altercations coming out. Teams not willing to lead way for other teams right now. За IC 16 руу. Have to, and I do like that. Wouldn't be surprised if we lose one or two players early on once again. On that South Cup playing path, I think it was the IHC double hot drop over on the west side. It looks like they're going to isolate themselves a little bit more this time around over to South Georgian Hospital. See if they drop even further potentially. I mean, if they want to grab some vehicles and just head up to North George, that is an option. I think it will depend on the circle. Let's see if they want to scrap it out there. Gatka split for Major Pride. Vampire down in Primorsk. Team Queso around that very pier and bridge. Nothing too dramatic in terms of change-ups for the teams over on that western edge. We'll see if there's any more hot drops over towards the east side. Eastern teams now dropping out of the plane path. It looks like a good spread amongst all the teams, but that circle going hard to the south. Team Queso is going to be liking that one. Same with the Vibes team and Bino Storm. Those will be the three teams quickly onto the military base side. And Vampire, we've seen a lot of teams rotating to military base. Дахиад хэдэн матч вэ гэнэ. Энэний дараа дахиад 3 матч тулаан үлдсэн. Би тхин IC гэнэ. Галыг асаа гэнэ. За, зооны центр сонирхолтой систем комплектary base. Ер нь бол зооны 40% усан дээр татсан зоон явчлаа. IC спортын за рукийнхнийг агаар дээр нь шүшээд унгаад өгөх хэрэгтэй байна. Зёл DP-г спрей явсан. Рук эвгүүнэрөө. Дэвэж өгөөд энэ очоод байна. Агаар дээр ноклоод унгахчих юм шүү дээ эвгүүнийг. Зёл. Дахиад нэмээд өгвөл унлаа. За арлын бус гоё даа гэнэ дашцэг брүүсэр. Одоо Монгол чикен байна л гэж. IT спорт үнэр минь хаанаас ирсэн хин гэдгийг харуулад өгөөч гэсэн байна. Димэртэй бэ. Я энэ нарда Биносторм дээр Димэртэй наав дээр бүр тэрвэлдэж буусан байх юм. Timurte, Furia Malloy, Korka, Milky Way, Binosorm дээр наа дээр тэрвэлдэж болсон. But they end up floating into Bino Storm. But with Novo being so big, they will get the crates and they will be able to get a decent amount of loot to put up a fight. And Bino Storm very split. Might decide to give this up because with a circle like this, if you're already on military base, getting that center zone, which is towards the western bridge, can prove to be very favorable. Bino Storm actually did just drop straight onto Novo. They dropped out sort of over farm, and they floated all the way down to Novo. Dimuete, you're right, we're out very late over towards the east side of the plane path, and looks like they sort of made quite a last-minute call. So I think you read that pretty well in terms of getting to Novo based on the circle. Yeah, I thought that was the case, but it's not every day you see a play like that being made.
So it threw me in for a loop. But for now, nobody going out early. I predicted maybe 1 or 2 players. That is not the case. BTR rotated from Milta across. So BTR have made it onto military base with all 4 players. DRS swimming across, and they swam across very quickly and found vehicles even on the roads of the military base island. So that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 teams already on to military base. Already making that crossing. I mean, you see these military circles, and it seems to just be the way you need to go, right? You just need to get across as fast as possible. I'm surprised Vampire haven't made that move just yet, but they do have one of the few botations available in their repertoire, in their wheelhouse. So we'll be looking to maybe wrap around to the south side of the island. Okay, so probably going to look to spot that. In the meantime, Duarte are still holding on to Novo. The top of the crates will be their playground, and Divine goes down, gets flushed away as well. D+ trying to move in behind Sem9 on this eastern bridge that I said was going to be really quite interesting, but nobody's even stopped to think about holding it out at this point. They are all just getting out of dodge and immediately getting across as far south as they can. Айцыг жоохон муулах уу яа тийм шэр 10 орой минь энэ шээ баярлаа, шэр хийсэн баярлаа. Yeah, a bridge camp is just too risky in the sense that a team that you're probably looking to bridge camp. За тэгээ тоглолтын 3 дахь map шүү дээ. Эний дараа дахиад 1 Ирангл 2 Miramar map-ын тоглолт явагдана. Өнөөдөр бол Шар группийн 2 дахь өдрийн тоглолт явагдаж байгаа бид хүн мэдж байгаа. За гүүрээр усаар арлын зүг сэлж байгаа таньжтай бид хүнд харуулж байна. Vampire Sports. Team Kesa хизээ нэр дээрээс нэг инфога авцсан юм байна. За Nosy замнасаа буусан. Ер нь бол арлын зон, за тэгээд эртлэн зоонд орж ирсэн баг тамирчдад бол давуу талтай тоглолт явдаг. Айцыг муулахаар сайн болчдөг штэ. Айцыг одоо уларсаар байгаа дуус гэртээ хайр гинэ. Харин тийм манайхны тэдэдтэй муулаад ангууд нөгөө хэд амар байлдаж байл даалч малаад. Нэг тийм байгаад идэг байсан штэ тэгээ. Бууныхан тал нь хайчаад байгаа юм би. Vibes Span за Binosaur-ийн сосноо комментар бейсийн хажуудлын high ground руу гарч ирсэн байгаа юм байна. Мэдээж Vibes-ийн бол сосыг лүдэд өөртөө гарч ирсэн өөртөөхөө зоонд тоглолтыг хийх гэж байгаа Vibes Sport. Binosaur-ийн фог авсан. Нэг нь респро гэж байна. Үнэхээр үхлийн зоон юм аа л гэж. Nosy баг үхлээ тэнд. Oh race хачна вэ? Нокрлоо. Nosy усанда нокдаунтай болсон. Маш харамсалтай. Яа, эцэг нэгд явж байгаа юм уу нэ? Тийштэй доороос нэгд явж байгаа. Vampire Nosy-г за барьж байгаа юм байна. Босгоод ирсэн. Less than 1% chance of that happening. Next circle, about to shift out. I just said that, and it was playing out in my head. I was like, man, that'd be kind of cool. I would like that. I would too. I think everybody would, including Vampires. Next zone, and it's still in. It's not gonna happen, John. But this circle, look at how many teams are in this military base already. За, зооны ерөнхийдөө бараг 50% усан дээр шахуу юм байна штэ. Яг энэд харахаар Vibes Sport-ийн бол одоо яг энэ сосын уртлын ганц high ground-ыг эзэлсэн байгаа. Гэхдээ Team Quest Big Mile дээр Vibes East эхний нокдауныг амжилттай өгсөн. IC сайн тоглоход хоёр сайн тоглоход дээш хагаад ирнэ штэ. Уг нь их л хол тасраагүй байна штэ л гэдсэн байна.
За East Edge-оор Web-ийн тамирч яваад өнгөрсөн. Web-а Суки East. За одоо Сукиг энэс нь дуусгах гэж оролдоно. Бааю бол зогцсон rotation зогцсон байгаа. Сүк дээр цаатлаас нь Big Mile Noctane-ыг өгчлээ. Big Mile. Цаатлаас нь Nock-ыг өгсөн. Team Quest-ийн талд. Вау, East Arthur дээр knockout-ыг амжилттай өгсөн шүү дээ. Web-ийн Сук алдсан. Нэмэлгээс 5k амжилт гээд илгээсэн байна. Баярлалаа. Дэнэш хэлгээж намайг дэмжиж байгаа талархаж байна. За гүүрээр Major Pride зүсэд гадарсан Sam 9-ын гүүрэн дээр отог хийж ирсэн мөртлөө Major Pride-ийг нэг ч тоглож суулгаж чадаагүй бол яах вэ тийм ээ. За тэр цааталт үлдсэн Naomi-г л Jeff суугдатлаа. Effect зөрөө цаашаа орлого яах вэ? За ингээд Major Pride гүүрээр нэг тамирчнаа алтаад нэг хүний гарцтайгаар гүүрээр наашаа гарч ирсэн. Sam 9-ын бол гүүрэн дээр аль хизээний позишн эзэлсэн отог хийж исэн байгаа. Харин ч бүр гарлага багтаа гарч иж байгаа юм шүү Major Pride. IC сүүлийн өдөр маш сайн тоглолт үзүүлнэ гэх Алтан гэл фэмнөрөө. Одоо нөгөө манайхаар rules гэдэг чинь яг өөрийнх нь нэр нь өөж артлаас нэг тийм жижиг юм дагуулж авч тэгээд rules гэж дууддаг байсан шүү дээ. Угаасаа би ч rules өвж гэдэг нь тусдан дууддаг байсан. Зарим нэг хүн маань rules-аа гэж дууддаг байсан. Одоо тэгээ юу гэж дуудаж байгаа юм бол өөж нь байхгүй болсон чинь. IC Alex яг энэ төрлийн тойр татгаад бушуухан дуусгамаар санагддаг гэж байсан. Одоо юу бодож байгаа л хөрхий гинэ. IC спортынхан тэгж ярьж ирсэн штэ. Би бүр Alex-с өөрөөс нь сонсч ирсэн билүү юу лээ. Тоглож байхдаа илүү юу лээ. Кайлта тоглож байхдаа лөө. Ер нь тэмцэн дээр ингээд зоон уршаага арал руугаа татхад болоо л штэ тий. Уршаа гарч чадах юм бол чикинг гарч чадахгүй бол тэгээд кил хийгээл гэж боддог гэж ярьж ирсэн санагдаж байна. За, Sam 9 дээр Genesis мөргөж орж ирсэн гүүрэн дээр. Sam 9 Kenny knockdown-та Genesis Massive Smile нокорсон. Manot Boy дээр Sam 9 Tammy Spray 80 damage өгсөн байгаа. За, хоёр талын блэзэний damage явна. Time shoot Kennedy revive хийхээр буусан. Merna таснэд оржсэн. За ястаа ногтгосон. Kenny дуусаж Time тусалцтай үлдсэн. Дахиад үржлэг нээдэг татах нь. Time ихтэй Veskeri даавар нь будаад дуусгач байгаа ногтлож байгаа юм байна. За ингээд Genesis Massive Smile revive хийгээд босгож ирэх юм бол Butisco дараа үржлэлээ Sam 9-ийн хоёр тоглогчтой тулааныг хийх болно. Depi info авцсан байгаа. Veskeri-гээс явж байгаа нэд. Арт нь унжин range давсан. Нээдэг атгаж байгаа хооронд нь гэтээ яг нүүрэн дээр нээд атгацсан байсан Def. Ямар ухаалаг ятгалт вэ энэ хөөе. Үнэхээр мэдрэмж юм аа. Хоёр талаа чахаж байгаа. Range ойрхон шидлээ нээдээ. Manot Boys хоолоо Sam 9-ийн Def эсрэг. За тэг Blue Zone шахаж байгаа хоёр талаачиг. Нэг талаач нь дээдлээ high ground дээр байгаа юм байна. Sam 9-аас Макайл дээлтэй байгаа юм байна. Time plays on the дууссан. За, Manot Boy-та Def шууд дүүл хийхээр уршаа шахаж гарч ирлээ. Magic Pie Dina DRS Delta дээр knockout өгч байна. IT Godless Rookie default knockdown хийсэн. Effect influence came Kyosuke knockdown хийгээд Kyosuke бүр гүйцэж байгаа Magic Pride effect Depi гажид Manot Boy дуусгачлаа. За ингээд Sam 9-ээс сооло тамирчны үлдээж өөр багасаа соолоо үлдэж байгаа. За гэтээ гудсны damage явцсан damage өндөр өгдөж байгаа л гэж бодож байна. За influence rage сосын уртлын анханцтан дээр ерөнхийдөө орж ирсэн. DRS killer Whitey наадталтанд бас байгаа юм байна. За цааталт нь Noco DRS-хан босгоод ирчихэж байгаа. ICC бол high ground-оос нод нокорж байгаа хаднаас ончуудаа.
Set 9 learned a valuable lesson though in bridge camping, and that's to always expect at least one more team. Vibes-ийн position хамгийн best. Before you turn your backs as we head into stage 4. IT спортын гүүрээр нааша гарч иж байгаа. Гүүрэн дээр одоо хүн байхгүй цэвэр штэ. Гаалас чексэн чигээр яваад нааша гарч ирэх хэрэгтэй. За vibes дээр зооны центр тацаг хивээрээ сосын баруун тал high ground. Гэхдээ ард IT спортын артлаас рукийнхан бас рот залгаж байгаа юм биш штэ. Эндээ байлахгүй зүгээр оруул яад юм балаа зёол. Өөртөө шууд гүүрээр цэвэр орчих хэрэгтэй энэ боломжийг ашиглаад. Мобанараа оройн дээр сайхан гөрүүлж шин үү. За энэ дээр бол influence rage дээр knockout явцсан. За энэ brute force-ийн гараад ирсэн байгаа юм байна influence rage дээр. Federal-ийг дуусгаад авч шин удаа энэ this brute force IT спортыг хараад ирсэн. Зоондоо зёол унжин зёолыг дарчих боломж байгаа ш IT спортод. Үүрж оруулж дарчмаар байна. Сэм нэ Макайл руу бүтэн IT спортын rotation ороод ирсэн. Энд нэг хүн зүгээр илхэн дээр хөвтчихэд штэ. Араас нь rook gaming орж ирж байгаа. Сайцын хүнээ босгосон бүтэн squad эргээд ороод ирлээ. Гэхдээ одоогоор нэг ч баг илнэт болоогүй. За хүмүүсээ бол алдсан. Зяма Сэнаны Макайлыг дуусгацсан өөрөө тгийш задгаа тэр зүгээр сайхан мал дээр гівтэж байгаа амтны чинь IT спорт ихний хэлнэ шиг байд орж байна. За Вугийнхэн IT спорт тал руугаа биш 100 тал руугаа дараад гүүрний ажилтны кемпинг зэлд ороод ирсэн. Гэтэ цаатлын компаунд дээр D+ K за Genesis Mernot Boys хоолой үлдсэнтэй амарч явж байгаа. Dioras the Murte Cork-гийн инстриг спрей өгсөн. За Murte-гийн rotation энэ хаваар үргэлжлээд явж байгаа юм байна. Cork-тэй суулж чадаагүй Dioras Gaming. Яа машин дээр суудсан модон дээр cover-та бууцсан байгаа машинаасаа хүнээ авахаар очсон баха Demurte. Smoke жигээ буцаж байгаа юм байна. Mernot Boy rookie бүтэн squad. Mernot Boy дууссан. За ингээд 15 дээр Genesis 3 үлнэ шиматтай тоглолтод дуусаж 14 тимийн 46 тамирч үлдлээ. D+ Fabian, Brute Force Niaz унасан. Bigatron Superboy, Demurte Cork rules-нүүдэн дээр ийлээ штэ. Milky Way knockdown та басан. За Dioras-ийн ч Demurte-г чанахан дээ. Гэхдээ Dioras-ын Diagram-даас нь Binosor-ын тамирчид орж ирж байгаа. За Rot тэгээд явахт нь Furia Dioras Delta Rot дээрсэн суудаад тавьсан. Хүнийхээ өшөөг бол авч чадсан. Энэ бол 4 туцааны шахаа орж ирж байгаа. За Dioras яг Diagram дээр нь Binosor IT спортын баруун хойд бүсэд цэвэр позишн дээр ямар ч гэсэн зоон цагтаа таваад ирсэн байгаа. Ер нь бол эндээс ямар нэгэн чикний үнэртэйд байна. Мэдрээд байна. Хоёр багаас маань аль нэгэн чик хийх баха. Expansion damage 2 тамирчны Cork унагцсан уу? Dioras-с рүү цацар соолоо үлдэж байна. Болж мó чигийн улаанууд. Furia Cork-ыг барих боломжтой харагдаж байна. За Binosor. За яг энэ компаунд дээр бол Vampire Sport, за Team Quaisa болон Weibo хоорондоо байж байгаа. Rules Cork-ыг унагчлаа дуусгасан. Vampire Schweiz IT Goths knockout өгчлээ. За Vampire Sport-ын цаадлаа IT тал руу. Team Quaisa Race Weibo Minig дуусгасан. Инхүү Weibo тэгэлнэ шимайттай 14 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. IT Sport-ын тоглолт нь гурвуулах навлдлаа Goths дууссан. Vampire Sport-ын IT Sport-аас нэг тамирчны нэглэнэд тийсчээ. 3 тамирчны үлдээж байна. 13 тимийн 36 тоглож үргэлжлээд тоглолтыг хийн. Vampire Sport. За яг наалтал нь бол манай Vibes-ийн болзооны high ground дээр маш гоё
Vibes IT спорт байлдчихж байгаа юм байна ш. DRS рүүлзийг дуусгасан. DRS 2 элнэшэнд 13 дээр IT Диамаг байр нунагчлаа. Манай хоёр байлдана гэж зүудлээчгүй явлаа штэ. Энэ нэрээ яа хармааргүй байна. IT Alex Vampire Sport-тойгоо Vibes-ийн гүнд байлжсэн да. За Alex яал тоглолтод үлдсэн. Амжилт хайртай шүү Macrash гэнэ 2474 дэнэш орж ирлээ баярлаа. Vampire Sport-ийн гайлчих юм аа. Яг энэ хэсэгтээ тэд өөртөө зоондоо шахуулж орох хэрэгтэй болж байгаа. Vampire Sport заавал ч rotation хийнэ. Vibes-ийн position маш гоё. Alex Ross net range давсан. Team Queso бас Vibes руу байлдаад эхэллээ. Vampire хайцал руугаа шахлаа артаа тойрог захлаад. За энэ кампаундыг л Vampire-ийн эзэлж аавна гэж бодож байгаа байх та. Мэдээж энэ зооны хамгийн өндөр high ground байгаа. Гэтэ цаалаас нь Team Queso, Rook Gaming тэгээд IT Sport-ийн хартлаас Rook-ийн орж ирж байгаа юм байна. Ямар хэцүү юм бэ? Энэ талаар нам 50 байдаг. Зүүн талаар нам 50 байдаг. Баруун талд бүр алцаад байдаг. Зяалын Octane эзэн Vampire. Нөөс дээр маш өндөр дэмэжтэй нэд явцсан Alexas. East ушаа шахацсан Remclar руу. Яа, хитрхи шахацсан байлаа East. Diplas, Kia Forest, Bigatron, Superboy knockout-ыг өгсөн. East-ийг Apex барьж явах хэвээр Швейц ушаа шахаад байна нокогцсон учраас. East-ийг босгоод ирэх хэрэгтэй байна. IT Sport нэг л нэш мэттэй 11 дээр тоглолтыг дуусгаж байна, guys. Ахад rank 16 дээр. За Vibes-ийн ямар ч гэсэн хүнээс дотор Remclar дээр дөг ядгсан маш гоё нокдаун явцсан шүү дээ. Швейц модноос Атлас нь Team Queso-ийн Vampire Sport-ийн үүснээс нь ажиллаад өгөх хэрэгтэй байна да. Гойштай East нөөс дээр нокаутыг дуусгасан Vampire Sport зүйлээд байгаарай. Хоёрхан тоглогчтой үлдэж байгаа Vibes Sport Бүтэн Squad. Гэхдээ Vibes-ийн Атлас нь Rook Gaming ороод ирсэн Бүтэн Squad орж ирж байгаа. Ямар хэцүү юм бэ? 50 амгалан байхгүй маа гэж. Швейцд Атлас нь дуусгаад өгч байна. Team Queso, Papir, Petro. Dog DBS-д нэгийг унгасан. 2 нокдаунтайгаа Default Ego-ээр тоглолт өргөжлүүлэн Vibes Sport-ын алаад хөрхтэй Apex сүүлийн тоглолттой тулнаа. Ego-ыг дуусгах байна. Ego-ыг ганцхан шот аваад дууслаа. GG та нар бити андуураач Vibes Sport 6 элнэшн поинттэй. East-ийг босгоод ирлэхгүй авах уу? 7 тим 18 тоглож үлдсэн. Vampire Tonic Soda тамирчин ганц хүн ганц ардахгүй уушаага. East яа ийлээ ажиллаа. За зүгээр арга тархинд нь зоогоод өгөөч Burn. Vampire Sport 2 элнэшн 7 дээр тоглолтыг дуусгаж 6 тим 17 тоглож үлдсэн. Үнэндээ үнэхээр best position байсан шүү Vibes Sport-ын байгаа энэ газар. Амарсан түр бол сайн кастер хийж байна гэнэ баярлаа. Vibes Sport-ийн хөө 7 элнэш point-д тоглолт өргөжлүүлэн гэхдээ тэд Doki-г алдсан гуруулаа алцахгүй зүгээр. Зоны high ground-аас шахаж зоондоо шахуулаад орно. 5 тим 16 тамирчин үлдэж байна. Influence дууссан. За зооны центрийг харнаа эндээс. За D+ K бол зоонд байгаа юм байна. Vibes ч гэсэн зооныхоо зах руу ороод зоогоо татуулчих байгаа юм шүү дээ. Мөнх хоёр мөгийн хай орой мэнд.
Big Tron Red Violence болон Major Pride замын анцанаас хоорондоо. In the Sosnovka military base of just being hunkering down for the time being. 5 тимийн 16 тамирчин тоглолт өргөжлүүлж байна. Vibes Esports зооны цагт high ground эзэлсэн position дээр хэвээрээ. Ер нь бол тэгээ тоглолтын даваа байдлыг high ground эзэлсэн баг тамирчид авчих магадлал маш өндөртэй байдаг юм аа. Outsiders only Major Pride with 2 stars. Адианым хаа өрөөмөнд. Sorry, 3 is. Хүй мөөгийн хаа өрөөмөнд. About to come out here. Nobody able to Raiden Strong High. barren wasteland, some trees, some rocks. Those Major Pride Big Tron за Team Quest дээр нокаут өгч байгаа юм байна. За Team Quest Vibes Esports-ын тамирчид бол дараагийнхаа зоон руу рот хийх хэрэгтэй болсон. Гэтэ яарах юм байхгүй. Доор байгаа room орчлох room бишээ тэмцээн явагдаж байгаа шүү дээ. Дэлхийн аварга явж шүү дээ. Low ground руугаа бол багуудаа байлдаж байгаад орчих хэрэгтэй байна. Гисэн чинь Team Quest чинь Vibes руу ойртоод ах чи яах гээд байна. Vibes-ийг хөтлөж авах нь дайнаар да. Team Queso weren't involved in that big scrap. За Vibes-ийн бол унагаал зэгцэн байгаа. Би бодохдоо D+ энэ Faviani байгаа position дээр Faviani is knockdown хийсэн. Faviani дуусгаж Vibes Esports-ийн 8 elimination point орж байна. The flush as well, bringing only one team to Дэлхийн аварга явагдаж байгаа хэрэг орж болох уу гэж юусэн үг юм манайхаа. За Bernie Rot зөвштэй. into that zone, gets caught from the side. D+ Kia-г мөргөж орж ирэх гэж байна үгүй. D+ Kia өөртөө зооны гадна талд. За саяны Bernie орсон хонхрыг бол манай хоёр араас нь эзэж орж ирэх юм байна. Down the hill and they get that Зооны зах дээр яг энийг л мөргөж ормоор байна. D+ have a tough time. За харин Team Quest хааж Rot хийх үү? Яа, East-ийг Forest knockdown хийчлээ. East дууссан. Амарч амраа өчимэнд For them to push across. Gen Force-ыг Major Pride Dina Nether knockdown хийчлээ. За Big Tron Red Violence соло тоглож. start to move forwards. Another nade from Major Pride. Gen Force дууссан. Apex-ийг дээдлсэн Team Quest Big Mile харж байгаа юм байна. Бүтэн squad Team Quest гэхдээ ямар амиг гяндаг тоглолт юм бэ? Зоон тэднэр дээр центртэй, high ground тэднэр дээр. Burn Apex-ээр тоглолтыг өргөжлүүлнэ. D+ Kia гуруула 3-2 дүүл. Burn дээр Noibu нэд орцсон. За одоо Apex хэцүүцэн. Apex дээр нэд орчих юм бол дуусаа Vibes Esports. Дуусчлаа. Vibes Esports-ын тамирч 8 элемент шимэттэй 4-р тоглолтыг дуусгаж байна. Энийхүү 3 тим 10 тоглож үлдсэн. The wind out of their sails a little bit. D+ with a really good push just in time too. Any slower, Team Queso would have been stopping them as well as the Vibes team. We're down to the 3 teams. Major Pride, Team Ийхүү 3 тим 9 тамирч үлдэж байна. Team Quest full squad явж байгаа бол Major Pride гурлаа. За тэгээд D4 D+ Kia-гийн хувьд бол might open up Sunlands. мөн гурлаа үлдсэн. Queso have to be a little bit slower with that decision. Circle shift south. D+ not in zone. The other 2 teams in the circle. D+ Kia-гаас Forest Owsel 2 хойлох нь үлдэж байгаа юм байна. Right now, the better. They're going to have to look to hold on that cross. Уг нь бол сая сүүлийн 7 дахь зооны таталт хүртэл Vibes Esports-ын талд ерөөхдөө зоон high ground дээр гоё байлаа. Орж ирсэн хотгорлууга уг нь гоё зөв позишн дээр байр нь орж ирсэн. Гэхдээ D+ талаас нок авангууд баг бол давгаа мэдрээд наашаа хонхорлон шахчлаа л да. Try a couple of the med supplies for Team Queso. If Major Pride want to take this one further. Lots of nades in hand, but no smokes. Гал гарч ishтэй л гэж тайлбар тасархаа гэнэ баярлаа мөгийн. Queso does have quite a few eliminations to their name, but I believe it is mostly long range. They didn't commit into any close range fights. I don't think they managed to use control with other players. So you might be right about the meds running away. As Milo once again in the off angle on the top of the hill, I don't see his HP bar going up. So that might just be the case. See D+ really trying to take their time with it, get as much info, inching inch by inch, just to see what could be played in. Also, taking their time to make sure no other players are staying on that high ground and getting pushed off the blue as well. And now they have to commit into the opening. The rock is where they'll go for, and 2 players make it there in time. But one goes down, the other at 1 HP. I don't think he could survive for much longer. If he Өөрсдийнхөө хүнийг he could get the reset, but maybe explosion damage knockdown хийчихэн D+. the blessing. Гэтэ ямар зөрөгтэй жижиж орж ирд юм бэ сая хоёр тоглогч. Team Quest Big Mile knockout явуулсан. Major Queso position. They've already Pride Team Quest руу high ground rуу шахсан. Effect хийвдэж байгаа. Artur's looking for shots, and there's a Race Effect knockout-ыг Nether knockdown өгсөн. За ингээд Major Pride 2-аа 3-2. fray for the backup there. Another nade for Artur.
За даваа талаа мэдэрсэн баг бол яг ингэж тоглодог. Одоо эднэрт байгалийн даваа тал байна. Хүний илүү байна. Номи ганцаараа Forest Rage нокдаун хийсэн. Шахаж ирсэн нэг ноколсон Номи. Big Mile Papi Patro. Өөсөд дуусгасан. За Forest дуусгаж өөсөд ганцаа соолоо үлдэж байгаа юм байна. Төсөөлөхгүй байдлаасаа хүнээ алдсан. Магцсан хүүхэн хурим дээр унглаа. За өөсөд уртлын мод чулуугаар каверлаа зоондоо эвтэйх орчих нэ. За ноко хааш нь татаад барьчихж байгаа юм байна. Дахиад хүний хилээтэй тулааныг хийн Team Queso. Team Queso 11 elimination pointтэй. Papi Patro дээр Nomi нэт нокдаун өгсөн. Nomi ч бас ажиллаж штэ Major Pride class. Яна Big Mile ганцаар соолоо үлдэх юм биш үстэй. 3 баг нэг соолоо үлдэж таарлаа та. Papi Patro барах боломжгүй өөрөө уулаа явж байгаа. Китар хэрэгтэй Milo. Китгүүм байна. За Team Queso-гийн chicken талаар нэг болсон. Магадгүй Major Pride chick идчих юм шүүц. Diplas K өөсөл нааша шахаад гүүсэн. Өөсөд дуусгасан. За ингээд Big Milo-гээс Major Pride Nomi гэхдээ full одоо boostтэй байгаа тоглож Big Mile ганцхан шот аваад нокдаун болно. Yay! За арай. Арай штэ үе. Team Queso-ийн тоглож уугуулан ганцхан шот авахын тоглож баяртай болно. Дотор талаас Major Pride-ийн full boost-тэй хүн гарч ирж байгаа. Хээ. Ингэж муу дүүлтэн гэж яах вэ? Гэтэ нөгөө сайн нэг Team Queso-гийн Major Pride-ийн дүүл хийсэн хүн муу байл л да. Энэ Team Queso тархинд нь л бууцсан юм билгүй дээ. Бүр төсөөлөөгүй юм болох шахлаар Team Queso бол full squad явж байгаад бүх юмнууд даваатлаг ашиглацсан явж исэн баг. Бараг л chicken алдах төглөө. Үнэхээр Major Pride бол доотлоос нь маш гайхалтай ажилласан. Надаас угдуулдаг гар вэ ч одоо тэгснэ PMGC-д авчдаг шүү хахаа гэнэ хаагийн. За тэгээ тавалтын одоо дөрөв дэх map явагдана. Сүүлийн англ. Тэгээд хоёр Miramar явагдана. За энэ хооронд гэлс нэг хальт завсарлаад байгаа юм анаха. This time around, no off angles to be had, just a straight three-way 1v1, and that composure out of him, by the way, he could have taken shots onto D+. He was 1 HP, and he had the smoke on the side. He decided better of it, and that let him cover the ground, that let him win the final 1v1 at the very end for the chicken dinner. I mean, it could have also failed, but it works out this time, and a win is a win for Team Queso. I feel like it was potential that Nomi just didn't expect Milo to push up and get right in his grill like that, but you've got to expect the unexpected, especially when you're dealing with Team Queso from Chile. They haven't had the best of performances so far, but today seems to be the day where the bottom of the table strike back. We'll see if we'll have more on the cards. We'll head back over to the desk. Seems like that cheese has been aged enough here as Team Queso finally strike one for themselves where they looked utterly disgusting like blue cheese over in America's regional championships. Just got thrown by several gaming Cameron Davis, and honestly, Big Milo probably shouldn't have won that 1v1, right, Seven? Yeah, he shouldn't have, but he got lucky. You know why? Because the other player didn't have a DPS. If he would have had a DPS, it would have been a completely different story. He also helped out that he missed a bunch of shots too. For Team Queso, though, a big surprise. I didn't even think that we're going to be getting close. I think that we're going to end up being in the third place. Good to see out of them. And something that the casters were mentioning, and I'm glad we're going to mention it now, is that Team Queso has had a much better start for day two. Not just this match, obviously with the chicken dinner, but the first match, 6th place, 7 Illims. Second match, 7th place, 4 Illims. So a good performance out of Team Queso. And Cameron, if we think back to like earlier in that match, they were gatekeeping out Vampire Esports on the west-hand side of military, and I believe it was Reyes almost knocked himself by falling off the cliff. Like that could have went
went a completely different direction for them if he got knocked or you know, Vampire potentially could have caught him and gotten the advantage themselves. Yeah, I mean, Queso picked up a lot of their early eliminations just by third-partying from long range, and this was a salvage round for most teams, similar to that crazy island Miramar that we had yesterday. The nature of the first couple of zones mixed with the south plane path meant that especially the teams that had to loot towards the north were coming in very sporadically, a lot of chaos, not a lot of options for half the teams to really set up in a way that they would want to, in the way that we saw teams like Major Pride, which allowed Queso to really just pick off teams one at a time and just make sure that they could keep themselves relatively healthy and make sure everyone else was wounded going into these final fights. It did get hectic at the end, especially with D+, just like really edging it out towards the end. It got very, very close, but you really have to give it to Milo. Again, that final 1 versus 1, taking that opportunity to rush forward and take the fight directly to Nomi, who perhaps wasn't even expecting the last Queso member to be right at his door when he was. Look at this, Queso up to 8th place. I'm not gonna lie, coming to this event, coming to this group in particular, I did not expect Queso to be this high up in the rankings, with just performances we've seen recently out of them, but a big step up and a big climb for them so far today. But Major Pride as well, able to get themselves up to 4th place here at 7, and obviously with the way Major Pride have been playing, they've been very content with sitting inside of a compound and just kind of waiting for a lot of fights to go. You know, real quick, you know what's wild about those rankings is that we've seen a lot of teams at the bottom perform really well, Vampire, DRS, and now Queso, but because the top teams haven't really been soaking up that many points. Like we saw yesterday, Vampire are in 11th place, they're 2 points ahead of the bottom 5. DRS are right back into the bottom 5 with 40 points. Like, these climbs for these bottom teams aren't going to be haven't been as dramatic because the middle of the pack has been continuing to just keep, you know, push themselves higher up. Yeah, and for Major Pride, I mean, that was a big save of the day, like, at the halfway point, too, because today they haven't had the greatest start, too. So good for them to be able to perform well. And you were talking about some of the top teams not being able to perform the way that we saw yesterday. I mean, BTR, that's a big question mark. Yesterday, after 3 matches, they have 55 points. Today, after 3 matches, they've only been able to get 10 points. So a big drop out there for BTR. Yeah. And I guess my question to then you off the back of that, Cameron, is like, did we expect Bigatron to fall off? Was yesterday an overperformance? Is today more of the kind of performance we should expect? What's your thought? Нэг үзэх юмсан бро гэнэ. За дараагийн утсан 3 матраа эцэг хэрхэн улархыг харъя да хэдүүлээ. Дүүнер маань надыг муусан мэдсэн юм шиг алаад ураад азарган чиг хийдээд өгдөггүй юм багтаа бурхан. Гинэ ямар ч бол баяр магна хай мөнсөө мөн хай. Storm, even though they haven't been necessarily the most successful with, but we've seen teams like, okay, you know what, we're in this game, we gotta actually go fight for stuff. But I at least expect Bigatron to stay in the mix. It feels like they're losing players from the very first fight, the very first interaction they have with another team, and it's putting them on the back foot, and they just haven't really been able to salvage too much out of those rounds. We saw this time they had a pair sitting in the center of the zone, and you know, they got a couple of placement points out of that, but not too much else. Yeah, just kind of coasting off the points they built up day 1. I mean, at least that's the luxury they have, right? Is they're able to do that, but obviously it takes away from them being able to maintain a top 3 position. But one last team I did want to mention really quick here, 7, for Miracle Vibes, man. They held off Vampire, then they held off Farouk, and then they held off Tony K last second as he almost turned things back in his own favor. This team has been putting on some pretty damn good performances, thinking back to, what was it, the last Erangel we had, where they were able to third-party that fight. But it is time. We're at the start, too, with Sandhawk. 6 eliminations to start of the day. Yeah, I'm sorry I threw it to you, but we don't have time. You're We're heading to our final airing of the day. It's going to be match 4. John Allen and Zute, take it away. Hey, I'd have much rather listen to what Seven had to say than listen to us drone on about these matches. But we are going to be heading into it nonetheless, so you're stuck with us for the final Erangel match of today. It should be fairly interesting. That military zone. Айци одоо Франк хийхэ болио гэнэ шинэ. I enjoy seeing how teams adapt to chaos because it is always the most chaotic way to finish an Erangel. Yeah, and I'm surprised so many teams, especially with the very first military circle that this group has yet to play in, that so many of them made it across all safely. We only saw one player go down, and that was casualty onto the military base itself. I expected more of you know, like multiple. За ингээд тоглолтын 4 дахь map сүүлийн Erangel энэ дараа 2 Miramar map-ын тоглолт явагдана.
we are heading into the next air and go. Hopefully not another military base. Actually, I don't mind if I see another one. But so many of these teams really starting to show up on day number 2. Queso, Vampire, and the teams that did really well, like BTR, and not showing up today. And there was that interview at the very end of day number 1. They asked BTR, like, usually when you are very aggressive day 1, it seems like you guys will go to a more passive play style day 2. The answer back was no. We're gonna keep being aggressive. We're gonna keep up the pressure. But it seems like it might not be a plan thing, but more so just as the tournament progresses, the pressure gets to BTR. Now that they're in first or they Үзик кока хай орой минь дөрөв сайхан гөрүүлж байна уу? Live stream share хийгээд үзээрэй. a really good day 1, and then they feel the pressure of needing to maybe maintain that and not mess up and start making mistakes, and that causes them to play a little bit worse. We've seen that happen to a lot of teams. I mean, there's also the factor of other teams focusing their adjustments around what BTR were able to do to the lobby yesterday as well. So potential, the gaps that they were showing maybe closed up a little bit. We'll have to wait and see. За ингээд тоглолтын 4 дахь map тавтай морил. Line is that BTR have not performed up to the same За level. Севернигээс сосног мэлдэр бейсэн баруун эрэг чиглэлтэй онгоцнослог явсан. Influence Rage. And this, I just want to talk about Influence Rage a little bit, and this is something you've highlighted a couple of times now, is that they are just consistent, right? They are just always there. Even in that last match, they were able to do quite a bit from the central position that they had. They got 2 placement points and they stayed alive for a long, long time. Sure, they only got 3 points, but they were still putting up those on the board, right? To try and keep up with BTR, who got 4 points, and they did just that. So they're 8 points behind right now in second place. I'm expecting to see them start to survive later and later. The bubbles for previous stages in that third place have been around where it was 198 and 180. I think it was 180 something 178 as well on the second group. So you're looking to get around that 185 mark. So still a long way to go for all of these teams. So consistency is key. Consistency definitely will be key. One thing you mentioned was that gap closing, right? With BTR now just 8 points separated from second place. That to me is not even the important thing. It's the fact that so many other teams are closing the gap as well, because it's not most likely it's the second place team that will pass you up, like numbers wise statistically, but now the fact you have all of these other teams to worry about because their point gap. Хамарч бол амраа уушлаараа дараа нь donate хэлгэнэ гинэ. Баярлалаа. За Shelter зооны центр. So many players just really going for this far parachuting plane route. We haven't seen anyone get knocked out of the sky. Төмөө хоролтой. Монгол ямар нэртэй гинэ? IT Vibes. Oh my gosh. Агаар дээр нь Bigtron-ийн Sam-ны нэг тачиг унгаад авсан. Таймд шахаж ирсэн мэдээж буугүй явж байгаа. Lapar. Хоёр knockout хийсэн Bigtron Red Violence. Kenny за шакн дээр сууж байгаа юм байна. Бараг мэдээд ирж байгаа юм шүү дээ. Тийм ээ, шалахаар ирсэн мэдээж Kenny байж таарсан. Sam 8-ын ста үүлээ үүсчэндээ ста үнэхээр үхлийн муугар үхлээ. Bigtron Red Violence 3 линч поинттай. Sam 9 def ганцаар соолоо үлдсэн. Padding the stats for sure, picking up those 3 UN points, and also getting the damage numbers racked up. So good stuff for BTR. Also good zone for BTR. It didn't even catch the circle. It is a hard eastern circle, and where we just saw BTR, dead center circle. So that should give you a good idea of how far that eastern circle has popped up. Yeah, that's right on that shelter area, that high priority set of positions. They'll have their pick of the litter with 3 points on board already as well. Commit to maybe a little bit more riskier plays that have a higher potential into this match. I'll be interested to see if they just want to keep it consistent or if they are going to maintain that aggressive ideology that we are expecting and that they stated that they were going to maintain. To wait and see. DRS on that south side, currently by Farm, maybe branching out towards Milter as well. Vino Storm over towards Novo, staying in that drop spot. So they will
sure in due course. I say over in Lipovka. Remember, they diverted to the south side. PMGC Weibo. Over de novo based on the circle that popped on that military island, but they are back in Lipovka now on the eastern side. Demorte on that eastern side, like you mentioned, they will have a good position too of their choosing. And BTR have rotated into Milta to loot because the off plane path drop, that is not a lot of loot to be had. Getting those quick eliminations early might slow them down just enough to cause a timing issue with them thinking they could get a nice YFC Sports сосно комментэр бейси дангаар лүүлдэг. keep that in mind. As many of the teams Lipovka дээр Demorte to a rotation yet. Taking a look around the map, everyone's still on their drop spot. Demorte with that split on the east is the team that looks like they're about to rotate out of everyone else. Of course, given the fact that they have a nice position, they should look to get a stronger one. Weibo Gaming done looting Pachinki, just now starting to get into vehicles and make their way. За монголчуудын чигнийг хараахан хэдүүлээ харж чаддаггүй. Their way on out of there. I'm sure they'll post up, leapfrog through Potato Hill, try and find their position out to the east. Influence Rage started to break south from Yasnaya as well, breaking towards the mansion area, towards that god compound as well. But I think we saw, if I'm not mistaken, was it Demuerte? I think it was Demuerte yesterday in that god compound who were able to fight off against Vampire, who tried to crash on in, and Demuerte just took them down. It was either Demuerte or it might have been Major. D plus Kia, I have to go back and double check. Genesis D plus Kia-гийн орчмоор rotation салсан. Монголчуудын тоглолтыг харуулж болохгүй юу гинэ. Энэ цаанаас ирсэн төрсөн дээр би зүгээр каст хийдэг шүү. Би өөрөө тоглолтын эндээс спик хийж харуулах боломжгүй. As Weibo Gaming has got a little bit more ahead of them, we might see a altercation if D Plus still continues towards center. That rotation trajectory should just put them right into Weibo Gaming's path. Zem 9, wow, playing that position as a solo. Maybe he's just looking for a knock and a finish and then getting wiped, but he's picked a strong compound to hold solo. I wouldn't be surprised if another team rolls Championsh Chaoski. За яг артлын үнчин дээр бол Sam-ны тоглогч Def Soda тоглогч явж байгаа. Ер нь бол инфо аваад яад энэ шалгах гад очивол тэгэл буу үзэхд болно шүү дээ. За Web-ийн дамжтай бол Shelter-ийн тосгон болон ягаан дээр позишнтэй байна. Influence Chaos-гийн тавиар зүгээр инфо аваад явж байгаа тоглогч. За цаал Genesis rotation зэрэгцсэн. He might be able to get this first spot all to himself in the first zone. It's a risky pick though. Genesis Masters мал за бас л мөн үнчний инфог аваад явж байгаа тоглогч байна. Get more center. And the issue with this spot is that if the circle shifts, even if it's a little bit north, that position all of a sudden becomes a key power position. So even if you're like Dep-ийн хувьд бол үнэхээр noise cancel-тэй эндээ this spot is байгадлаач. Гэхдээ Genesis Master Smile дотгошоо байшин руу орж чекэлж шалгахгүй байна. he thinks no one's here. Энэ хүн бол энэ дэстэй үнэндээ л бас Compound's free if we do want to take амиа тэгэлж байгаа юм шүү дээ. depth. We'll have to look for that quick knock and point conversion. Is there a vehicle in there that he spotted or something? Because he is still taking shots. It's just to make noise, so other players or other teams, rotating close by will be like, oh, I hear shots there, that position's already taken. And, keep the fingers warm, aim at those little small openings, just because, further on, later on in the match, you are going to have to do those quick reflexes when players are peeking out at you. YFC Sport-ын тавьжтай хувьд бол ямар ч байсан цэвэр гүрээрээ гараад ирсэн байгаа маань араас нь багийн тоглож Apex гарч ирнэ. IC Sport-ын тавьжтай хувьд School өнгөрөөр rotation үргэлжлээд заанд орж ирсэн. За 2 дахь цааны тагталтаа бол School-ийн апарт дээр гэн цэнтэрлэж татж байгаа юм байна. За School-ийн бортлогоо бол энэ хавийнхаа хамгийн high ground. Vampire Sport-ын бол School-ийн бортлогоо орчимд rotation хийж орж ирсэн. Looks like Genesis might not even go for it. Kayovsky might be the next to scout this location. Yeah, circle shift to the west, and we'll put all the east teams closer, or moves them closer to the western side of the map, and Kayovsky, looking like Influence Rage, will take that compound. So Dep, good luck. Maybe he can catch one real quick and convert it, but oh man, I'm just
За Webet Big Turn Red Violence байлтах гэсэн чинь Deep Plus Kyaгийн позишн дээр орж ирсэн байна. За 3 цагийн уулзрын уртлын Compound дээр юм хөө Big Turn Red Violence болон DK хоорондоо байлтана. PUBG map дээр Монгол нэр өгөөд гоё штэ хоомыг нь гоё яваас дээрнэ. The Forest knockout явцсан BTR-аас Fabian замхрын сууж байгаа. Өөсөл Saturday-с амжилттай нокдаун хийсэн. Noibook Gen Force ногдсон. Saturday-с галзсан BTR за шартай байна да. Forest нокдаун дээр Fabian гонц содо тоглож үлдсэн. Fabianтэй дүүлдэж байгаа. Яа, цаатлаас нь. Gen Force дуусгацсан уу? За яг 15 дээр D+ Kalinet болж байна. 14 тийм 54 тоглож үлдсэн. The 2-2 they had were like the two power positions, one of the two power positions on this map, and they were trying to get both of them in this zone. Like I don't know what D+, I don't know what they're thinking. Team Quiz за Монгол Farm дээр high ground-ыг эзлээл орж ирсэн. За Vibes-ийн тамирчид бол хойдлын Compound дээр орж ирсэн байгаа юм байна. More is not better. More power positions is not better. If we have more locations on the map, there's a greater chance we get the final circle, right? That's how it works. It must be. That's how it goes. And they haven't readjusted that. DRS Gaming замын артлын Compound. There is a lot more machination going on behind the scenes. Yes. DRS ер нь артлын кемпийг авах дуртай шүү дээ. On that viewpoint, but it isn't working. You're right. You're absolutely right to point that out, and something will need to change if they want to keep up the pace. They're in 9th place right now. Төвшөө брог үзээр байгаа тийм хил ам хилэмгээ доломгой хүн үзсэн чинь лааж штэ гинэ. Самдаг бацраг. Одоо л үзэж байгаа юм уу намайг? Олон жил болж шүү дээ гэж. За ямар гоё тойрогдтаад байна. Zone Center School-ийн апартн дээр позишныг эзэлсэн байсан IC Sport-ээр татаад байна. Zone нөгөөл чикнийг хийж чаддаг залуус штэ. Team Quiz болон Major Pride-ийн rotation давхцаад ер нь байлаад эхэлж байгаа юм болоо даа гэж харж байна тийм байна. Nomi Rot-игээд налсан эндээс Team Quiz. Атлаас Web ороод ирлээ. Сүүкээс спрей аваад унсан байдаг юм аа. За Big Mile шүү дайраад унагчж байгаа юм байна. Яма Papa Patrick Papi Patrog унагцсан. За ингээд Web гурвалны point-д болцсон. Major Pride гимгүй байж байгаад. Web-д хүмүүсээ алдчихлаа. За энэ School-ийн high ground, School-ийн бор толгой дээр ерөнхийдөө тоглолтын гол тулаанууд явагдана. Vibes DRS Gaming дээр Накоксон гүүцэгээ elimination point-ыг багтаа авчиж байгаа. За Vibes Sport-ын тамирчид 62 point-тай 6 дээр явж байгаа ирмэлэгдээд. Web за Team Quiz-ийн садад талж дээд high ground Web Sandwich Chamberlain дээр доод low ground-аас Major Pride бүти squad. Тэмөртэй мөн явж байгаа юм байна. За чеклээд буцаад явсан Корка. Not ready enough. I mean, obviously they lost that player earlier, and so Weibo knew that there was a diminished power team up there as well. So really good conversion on that opening knock. It's the high ground that Team Queso held. Love to see it. Weibo Зэстэр рот хийж замдаа харин easy 3 элнэж point хийчлээ. Onto that at least for the time being. Weren't they? Counting out with Milky Way towards Vampire is pretty risky. Vampire currently still all 4 of their players alive on the southwest side near Potato Hill. Weibo Gabriel Sproach нокта нэг амжилтаа өгсөн. За ганц тайжин ганцаардахгүй. Нэг нок ямар ч гэсэн Weibo дээр өгөөд амжлаа. Stream бол үздэй гинэ. Тоглож байгаагүй. Геймплей хийж байгааг үздэг гэж юу? Аах хоёр нь кастл хийдэг байсан шүү дээ. Сүүл рүүгөө л би одоо энэ жилээс тоглоод байгаа болохоос. Ер нь бол тоглолдог л да. Гэхдээ геймплей хийгээд байгаа болохоос. За, Brute Force дээр Rook Gaming мөргөж орж ирсэн. Ямар амар DBS shot явсан. Pre-pod-ыг унгаад авсан байдаг юм аа default.
Ниос дэш нээдэг хатгаа шахнаа. 2v3 situation here. Default гэхдээ майн зүрlээд унагчлаа. Vami доор хүнээ барих хэрэгтэй болсон. За, ста байдал рүү геймэд эсрэгээр эвгүүтчлээ. За, ингээс сүүлийн талдаж майнд л үлдэж байна рүү геймээс. Тэгэхээр рүү гейм бол энэ дээр үнэхээр итгэлтэй шахаж мөрөөж орж ирсэн. За, хоёр хүнээ барилгүй яах вэ Brute Force. Ээгүнийг артлаас Mass Smile. Pusher дууссан. За ингээд рүү геймээс ээгүнээ үлдсэн мэс. Ээгүнээ машинд суугаад явхад Mass Smile спрей өгч байгаа. Суутатаа даавн машин шатлаа. Ганцхан шот нэмээд өгвөл explosion damage бол дуусна. Аацтай даам шиг ор чадсангүй Genesis West Carry Stravage дууссан. 14 дээр инхүү Rook eSport дуусаж байна. 13 тимийг 47 тоглож үлдсэн. What a reset for Brutes. That third party at the nick of time. Binasarm. За Binasarm Nanakuni-г Vibes дөг дуусгаж байна. За Vibes eSport-ийн тавьжтай удаад их хоёр дахь nation point-а хийцсэн. Looks like they're just restructuring. Binasarm тоглолтод гуруулаа. I know this is a fight that they might have to take later on, and well, they'll keep a good numbers advantage with that shift there. So they'll take the fight later when necessary. Instead, I think what they're mainly looking to do is watch for any teams potentially wrapping on their backside before pressing this further issue. Vibes trying to sweep past Vino Storm, but they've already been pressured. IT спортын тамирчид за скуулийн апартн дээр Godless Alex явж бол Natal Ground руу Demo Ziol гараад ирсэн байгаа. Weibo Genesis-ийн тоглогч гэй Limzai маш гайхалтай машинаас нь сутадаад авсан Weibo-гийн дөрөвдөл nation point-аар Genesis дэгдэл nation point-д 13 дээр тоглолтыг дуусгасан байна. 12 тимийн 42 үлдсэн. Эргээд Weibo-гийн хажуугаар Major Prize шахаж орж ирсэн. Major Prize Effect Weibo Mingden knockout өгсөн. Brute Force ядаа диараас нь дээлдэг дайраад гүйцэжлээ Mind. Killer White Mind-ийг зүрхлээд унагсан. Killer White дахиад Pre-Pod-ыг унагцсан. Rules Brute Force Ниосыг дайраад дуусгач байгаа юм байна шүү дээ. Вау. За ингээд Brute Force дөрвөл nation 12 дээр тоглолтыг дуусгаж DRS-ийн тоглолтод ялтыг байгуулчлаа гинөө. Really good timing, but 11-ийн тимийн 37 тамирчин тоглолт өргөжлөж байгаа. Weibo Gap Yamao хоёрын дуэл за Gap дахиад нокерсон. Yamao ганцаараа үлдсэн. Major Pride Weibo чанаж дуусглаа. Сүүлийн тоглогч Yamao дуусхан бол энэ тоглолт дуусна. Нэдэн GG. Weibo дөрвөл nation 11 дээр тоглолтыг дуусгаж 10 тимийн 33 тоглож үлдэж байна. right back just in time to hold out the team on the edge. Нэг Vampire Tonic цаатлаас нь дуусгаж байгаа юм болоо да. Binasarm-ийн цаатлаа high ground дээр Vampire Export явж байгаа. While now they're on a relatively decent split there, 2-2 at the moment. Western East side IT Alex taking shots down towards Vino Storm and making ямар ч байсан багтаа нэг nation point авчирсан. well by taking out a player that was contesting them, that was holding them into this ditch that they sit in currently. Just the two for Dino Storm, and uh-oh, I don't think he meant to do that. Shot a bullet, gave away his position. The Major Pride-ийн эзэлсэн compound зоондоо But, a slip Doc Binasarm Divine руу шагсан тоглолт хийж байгаа юм байна. now. Fine. 1 HP, nade coming in. Doc Divine knockdown өгсөн. Гүйцэлгүй яг Vibes eSport-ийн 3 дахь nation point орж байна. That is unfortunate, but За ингээд Binasarm-аас Raze ганцаар тоглолтод цоолоо үлдсэн. Vampire Esports School яг бот толгоон дээр яг positionтэй байгаа, high ground-тэй байгаа. swirling around that location. I think IT Sport-ын DRS Gaming-тэй ширүүн талаар хийсэн Killer White-ыг дуусгах штэ IT Sport тэгэлгүй байдгийн багийн 2 дахь nation point орж DRS Gaming 10 дугаар байран дээр тоглолтыг орхин одож байна. Could be another big game for Vampire or BTR. Vampire with 4 to get a nice spot in the zone 2. Need to worry about the side of Vibes on the south. But BTR has been getting that circle blast on that east side. So picking a great location for them. Influence Rage should be looking to assault. За зооны талд харин Team Quest Racing байгаа position. За Shelter-ийн Especially with 4 players, they have the power to take 3 зам тал руугаа ямар ч гэсэн high ground-ор буусан. IT Zol Demorte Fury адер knockout өгч байна. to hold out with 3. Might be tricky to work. Энэ дээр л нэг дүнэлт би хийчих гээд тийм аа. Одоо эцгийн спортын зооны гадна талаас ингээл нэг багта зооны гадна талд байдаг амаргүй зүгээр л рарта гэж зооныхоо центрийг мөн гоё позишн эзэлж авмаар байна шүү дээ. Ингэж байлж байгаа л тэгэл зооны гадна талаас орж гэж хэцүүддэг. За Demorte IT спортын байлтгаар шийдлээ. Нок дээр хүн барих гад молоо ороод ирсэн. Teams on this northwestern edge. You've got IHC now
trying to get through with that flush, with that knock. They are going to continue. Alex Milky Way дахин нэг нокаутыг өгсөн. За энэ нэт Alex аталтай энэ тайминг нэт энэ дээр очивол Being cooked by Alex, a Molotov as well sent into that rock, going long towards. Молотов яа Зёлин спрей оо Alex шатаж яваад кил хийдэг заалгах штэ та нар мэдж байгаа Alex-ыг. But he will fall down, godless as well. За Корко ганцаар соолоод чи Димортигаас Корког л зогсоолчвол IC спортын тэгэл Димортиг гудбай. Ганцхан шот Корко дээр нэммээр байна. Араас нь Major Pride орж ирсэн байсан. Гэхдээ Корког дуусгасан байдгийм аа. Зайху Диморт нэглэж 8-аар тоглолтыг дуусгасан. IC спортын 6 алны шматыг хийсэн явж шин Major Pride үргэлжлүүлээд IC спортод байлтан Dino Zioler нокаутыг өгсөн байгаа. 2 нокаутыг авсан байгаа. Major Pride-ийн яах гэдэг юм бэ зааны. Шахаад IC спортыг зааны захтанд байлдаг гэдэг. Энэ хооронд хүмүүсээ босох хэрэгтэй IC спорт low ground-аар Dino тойрцсон. Алекс ах манай тутын ахтаа гэнэ тийм үү. IC спорт хүмүүсээ босох хэрэгтэй битүү smoke хэрэгтэй. Major Pride low ground-аас унмааргүй байна. Зёл. Dino гэж нэг айхтар яайтайц. За Dino дээр Godless маш гоё counter spray дутаалгацсан. Dino баиндаа суугасаашаас явахтан. За өдөө дагаараа Dino чи өөрөө хэлж үзсэн шүү. Маш гоё ротерс нутагтаа тасан Alex-ийг барих хэрэгтэй энэ хооронд. Энэ 5 цааны шахаа явагдаж байгаа. Бариад цаашаа шууд ротер үргэлжлүүлмээр байна. Vampire Sport-ын скулын бортлогын артал руугаа өндөр high ground ажиллачаад influence rage-тэй байлдаж байгаа. Nosy knockdown-тай батсан Nosy revive гэж амжих юм маань East Nosy дуусах Vibes-ийн 6 declination point орсон. IC Sport-ын дахиад Major Pride knockout өгж байгаа юм байна. Та нар өөрсдөө эхэлж үзсэн штэ Major Pride Dino дууссан. Zona Center influence rage. IC Zioler нэтэнд Major Pride дахин knockout-тай болцсон. Одоо ажиллаад өгнө штэ. Zioler дахиад нэмээд нэг нэт. Low ground-аж гисэн явж байгаа. Багтай уртлан Info аваад явж байгаа. Godless нэт дуусгасан. IC Sport-ийн 8 declination point орсон явж ин залуусаа. Major Pride's effect. Effect модны counter номинаар үлдсэн байгаа юм байна. IC Sport 8 declination point дөрвийг нь Zioler хүү хийсэн. Info-г нь авсан штэ одоо. Alex-аас effect зүг маш гоё нэт явцсан даа. Гэхдээ effect модноос cover-аас наалаад амжсан байлаа. Дахиад нэт ясан. Demo модон дээр Номигээс DPS-ны shot авах үү те. Хийлээд байсан. Йоо, тийм ээ энэ хүүг Demo гэдэг штэ. IC Sport-ын 10 дахь elimination point орсон байдгийн. IC энэ хоёр cast хүртэл гайхаад байна штэ. 10 elimination point IC хүрчлээ гэж үдээ энтер гэж бодоод байгаа юм шүү. 6 тим 19 тамирч үлдсэн байна. IC Sport-ын наашаа зооргоо ороод ирнэ. Vampire Sport нөөсийг чанаад авсан Vibes Sport-ын Vampire-тай байлдаж байгаа. За гэхдээ энэ position дээр ground дээр бас influence rage-ийн байгаа. Federal бол nice cancel-тэй хэвтэй байгаа юм байна тэнд. За Team Coaster Race-ийг дуусгаж 5 тим 18 тамирч нэг үлдээж байна. Яа, зүрхний хим алдаад шүү. Зүрхний цогцол төрөсөд шүү залаасаа. Гэтэ юу ч ярмааргүй байна. Victor Red Violence за яг энэ позишнаас дэше байлдах байхаа. Эндээс өөр cover ойтайхан газар байхгүй. Швейцыг улаалгаад авцсан та Zioler. Apex Швейцийн assistant ажиллаад knockdown ингэ дуусгацсан. Apex-ийн East-ийн info лапор low ground-аас авцсан явж байна. Influence Rage Lomig Vampire-ийн дуусгасан. За Tonic-ийг гүцээцээ. Йоо, гал хөө. IC Sport-ийн 11 declination point орсон. Vampire Sport 2 declination 5 дээр тоглолтыг дуусгасан. 4 тимийн 13 тоглолт. Бацаа зэрлээ хаа Euromint. Vibes-ийн flank-ын дэштэй low ground-аас Bigtron-ийн position хардаа. Counter spray-год лапарыг цааш нь даалдуулсан. Оон бол Bigtron Red Violence хүний тутуутай 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Influence Rage дуусгаад өгөх юм бол Vibes-ийн IC Sport-д дэмэнж байгаа Bigtron-ыг цааш харуулахад айлын чек хийсэн яа тий.
I don't know about PMGC because it is a different stage. Vibes-ийн зоонд байгаа санаа зовх зүйл авахгүй харин Дими илэм хийх үедээ Zema Gatless хоёр уушаа Influence Rage руу Dog Chaos-гийн knockdown хийсэн. Zio цаатлын high ground тархаж байгаа Apex-ийн холын цанаас буудлаа гэсэн Federal дууссан. За 3 тимийн 11 миний сансар тоглолт явах гээд байна. Influence Rage 4-д дууссан. IT Vibes болон Big Tron Red Violence. За IT Sport-ын дахиад зон руугаа rotation хийх хэвээр, travel хийх хэвээр. 40 секунд үлдсэн. Би зөв яавчлмаар байна даа л гэж харж байна. Баруун дэш орё гэхээр Vibes Sport руу, low ground руугаа IT Alex тал руугаа орё гэхээр Big Tron Red Violence. Гэтэ яг энэ позишнаар уршаагаа шахаад ороход л өөрсдийнх нь уг нь болоод сая цэвэрхэн байгаа. Гэхдээ цэвэрхэн байсан хэдий ч үнэндээ задгаа дээр мал дээр яг энэ хоёр багтаа хаагдаж таарад байна. Яа бас л муухай задгаар орж иж байгаа байхгүй. Яг Big Tron Red Violence талдаа бол IT Sport бүр үнэхээр амар мал дээр орж ирнэ. Яа заста сонирн болоод шүү. Зүрх. За Zema гүйсэргээ дамж болсон цоон захлаад аваад ирсэн. Тэрара Superboy low ground-аар явцсан. Тэр зоон дахиад гаргаж ирэх л байх гэж найдаж байна. Apex багтаа чеклээд явж байгаа. Zio Apex spray өгсөн. За машина зэгцсэн байгаа. Ер нь зөв шийдвэрлэх мөчөд уушаагаа ороо тэгээд орчноо л гэж байгаа. IT Sport-лаас үнэхээр зоондоо үнэхээр хэцүү юм аа. Одоо яг энэ гүвээг жоохон тонгоогоод нэг 2 3 модыг cover авсан хэдэж баруун зүнээс 2 багтаа очроос позишныг зэлэхэд маш төвхтэй харагдаж байна. Vibes-ийн мал гадаачгүй санаа зовх зүйл байхгүй. Аль талдаа контрол авчгаар. Зяада гүйдэгдээ. За смоког задлана. Зах руугаа орж ирээд нэг ганц мод тэврээд суучих юмсан да. Яа бурхууш Apex Alex Spray-гүйтэй Big Tron Red Violence-ийг л яаж чанах вэ гэдэг байна. Бусд нь асуудал биш. Big Tron-ийн одоо зоондоо чухалж энэ нэг муухай low ground-наас гараад ирэх юм болол уг нь гоё л байна да. Манай эдэд харагдаж таарна. Яа, Zema Dog Spray авцсан. Лапар уулаа явж байгаа маш тийм доор. Gatless-ийг ийст чанлаа. Ёо. Ийм болмооргүй байсан. Gatless-ийг барн дуусгацсан. Zema-г дуусглаа чичрээд. Big Tron-ийн ийм балаар одоо энэ low ground-аас тоглолтод оролцохгүй байна. Тэгтээ нэг толгоч нь Vibes араар тойж Lapar Zema-г дуусгацсан. Айл хэлнэ шмайж аялчгүй Vibes хэлнэ шмайдыг. За 12 хэлнэ шмайдтай явж байгаа IT Sport. Zio Alex нар үлдсэн. Одоо би үнэхээр бас муухай ч гэх юм нэг юм ярьчихад яг үндэ Big Tron Red Violence Vibes Sport хоёр хоорондоо байлтмаар байна. Баяра сайн уу? Championsh зөөгт нокаут гэсэн Dog-ийг эндээс дуусгалаа да. Zio Dog-ийг дуусгацсан. Alex уулаа үлдсэн. East info-г авцсан байгаа. Alex-ийг single tap-аар ноклоо тамина. Lapar орсон тэмээдэн East Alex-ийг ноклсон. Zio-г ганцаараа үлдэж байна. Ингээ зооны гадна IT Sport. East-ийг Zio зөрүүтэй догтаан хийцэн. East-ийг гүйцээлээ гэсэн чи Zio-г Apex дуусгацсан. За одоо тэгвэл Vibes-ийн одоо Big Tron Red Violence яаж чанах болов штэ. 3-2 гэсэн тэгвэл явна. Ямар тоглолттой IT Sport-аас хийчихэн бэ. Хоёр нэг гэсэн позишнаас хоёр тамирчин зоон руугаа орсон байгаа. Championsh сондоо шахуулаад алсын цанаас санаа мана гэж бол чөтгөрөө. Vibes check хийдэж болол нэр галцсан. Championsh блузанда шахуулаад энэ хардаа явж байгаа шүү дээ. Back side-наас нь. Бэ төлөлгүй. Superboy нэд очиж байгаа. За Bernie нилээн урд унжин. Revenge дутсан. За Big бодохдоо Vibes тал руугаа зооны центрийн байгуулга гэж харж байна да.
татж байгаа зайг харахаар энэ хэдийн уушаага true бил ашиглаад байгааг нь харахаар more powerful than the one they had before against this specific setup for Vibes. Championsh just continues to hold this red line. They've learned their lesson. Baron crawling across. сач бүр зүрхний пүүс бол нэлээд өндөр явсан шүү. So potential. Үүнхээр орж иж байгаа сайд нь амар хэцүү. Ёо, Jenfas арайнараа ингэж зоон сахлаж орж иж исэн тоглооч санаа үнэхээр сабак юм аа. 3-1 Apex. За Apex инфог авцсан байхаа Jenfas нэ татчихж байгаа юм байна. Давсан range 2-1 гэсэн позишн шахлаа да. Дахиад энэ дунд нь аяа. Нааш гой нокуги гисэн чин Супербай Apex-ийг дуусгацсан. Ёо, зүр чикний сүүлнээс атгаад байна. Атгаал алдаад байна штэ. Тэгтээ үнэхээр амар гой тоглолтыг би энэ ер англ дээр харлаа. Хамгийн харамсалтай нь зоны центр гэдэг юм үнэхээр Vibes тал руу, Big Throne тал руу татлаа. IC Sport-ын орж иж байгаа яг тэр хэсэг болвол хоёр багийн хувьд аль тал руугаа ил харагдчихсан. Үнэхээр нэг 4-5 л мод байгаа ах туу. Тэгээд модон дээр хэдий cover авсан ч эсвэл нэг Vibes талаа эсвэл Big Throne талаа үнэхээр харагдчихлаа. Гал гинэ санаа гарахгүй маа л чинь Лапар MVP-г шатгарч байгаа юм байна. Сайн байла манай хоёр гинэгүй үнэхээр сайн байсан бүр. Саяны бүр гадаад кастад IC энтер гэж мэдээд байгаа сонссон мэт. 10 килэн дүрсэн ч юм. Сая зүгээр IC-г байлдаагүй бол юм Монгол чикинг харах байлаа хэцүү маа тэг нэ. Юу хэцүү байсан. Тэг яаж ч нь Vibes талаас IC тал руугаа илүү их байлтчлаа. Би яг хэлсэн шүү дээ би зүгээр муухай юм ярмааргүй. Гэхдээ Vibes Big Throne хоёрыг хоорондоо байлдаад эхлэсэй гэж бодож байсан байхгүй. Хорн Lasmok-ыг 19 нэттэй ашиглаж 6 молотов шатаасан байна. Vibes 28 Smoke 18 нэт 2 молотов. IC иргэн ирэлтөө гинэ. Үнэ бол тиймгүй ш. No. Жил байна ахнараа л ч. Тэгтээ сэтгэл бас гоё байгаас тэ IC-ийн энэ галгарсан тоглолтыг харах бас огшоож байгаас тэ. Огшсон мэт манайхаа. Тэр хэлсэн мэт муулахаар галыг асаадгаа гэж сугууд одоо дахиад тоглолтоо оруулъя гэснээс Мирмар дээр IC-д зооnog тэгээд дуус гэдэг л байлаа анх гинэ. They do step back up here. They do still show they are a team to mess with. For the record, this was a group effort. We all brought the question up. We all identified that they weren't getting that many points for the first couple of rounds. You two were the ones that did the math. I don't know why you're trying to put this on me, but yes, Big Throne do come right back out on top. The beginning of this was that early game hot drop where they just caught all of those parachuting players off from the very beginning, which does elevate their elimination numbers just a little bit, the damage numbers as well for Lepar specifically, but that I like the idea that they played a really aggressive early game. They caught a couple of other players as well, even past that initial drop situation, but then So Big Throne 22 point-ыг авсан бол IC Sport-ын Тамирч 18 total point-ыг хүм автраас авсан. За Vibes-ийн бол 17 оног авч чадсан байна. Тэгэхээр одоо бол match нийт орол rank бол гоё болно. За Тамирчдын хооронд head to head явж гин Big Throne Lapar болон IC Zioli хооронд хар зүс үзүүлэлт. Сайхан байлаа гэнэ алтан гэл би өмнөрөө. Сая болон Монгол чикнийг хараад алтлаа да тий. The Vibes-ийн 3 дугаар байрлал дэвшиж гарч ирсэн тэд 79 point-тай буюу influence range-тэй оноо тэнцүү. Гэхдээ чиг эзэн тоогоор influence range дээр нь эрмэлэгдэж байна. За IC Sport-ын Тамирчдын хувьд 11 дугаар байрлал орж ирсэн. Ваавал та 16-аас 5 байр дээшлээ шүү дээ. 46 point-тай. Дээшээ 19-ийн Vampire D+ Kiad ганц хонооны зүрх байна. Гой.
Одоо сүүлийн 2 тагаалт бол тэгэл гал өстэй. 2 Miramar. Cam was saying there from BTR, the way they slowed down their play and just used those resources was wonderful. And in regards to Influence Rage, I was actually surprised that they decided to go straight down to the. Actually, am I surprised? No, I'm not surprised. It's Influence Rage. That they decided to go straight down to the middle and just expose themselves from everywhere. Overall, great performances from some out of these teams. And also, I got a note on it too. Vampire Esports, they are starting to scout a little bit more. They just haven't been blessed by a circle. I want to see Vampire Esports blessed by one circle and see what they're able to do. You know, I want to see Major Pride have to play the edges a little bit more. I don't know. I feel like a lot of the matches we've seen today out of this team, they're just kind of like, all right, we got a compound that's in zone. We're just going to kind of chill here and wait. And then we'll just drag out as long as we can to play into the late stage of the game, which, to be fair, there's nothing wrong with that gameplay. And that kind of gameplay could get you into the grand finals, which I would never knock you on. But I know Major Pride have more power behind this. I would love to see them get in a little bit more skirmishes and kind of show their dominance. But I can't really knock them too much with the results they've had so far. Yeah, I mean, I think it's a good sign that we're able to clearly identify a playstyle from them, and it's working reasonably well. Sometimes when people talk about teams being like center focused, they just turtle into a compound that's said in a little like disparaging way. But I think Major Pride have a very clear game plan with. Аяч сая авсан оноогоо ласт 2 дараа аваад явчихвал 5-3-аа бараг л төхөн нь штэ л гэж байна. Аяч иймэрхүү тоглолтоо гаргаад тоглолцоход асуудал байна уу нөө. Өөдрөөс л дээшлээд явахгүй бол маашаас худрах магадaltaй штэ. Golden ticket. За 3 минутын хугацаанд хоол идэж амжих нь. So it is definitely a very clear plan. Their salvage may be weak compared to other teams like Influence or like the super aggressive For Miracle Vibes, who, you know, they have their own sort of peaks and valleys to sort of talk about. But still, I'm really liking that Major Pride are committed to their style. I want to see them get a win, the elusive win. Same with Very true. For Miracle Vibes, they currently are both teams without a chicken dinner. Get that out of your system, please. Hey, I just had a chicken lunch. Let's see if they can have a chicken dinner. But before we head to the short little break here, the Game Awards. PUBG Mobile has been nominated as the best esports game, so make sure you guys go check this out and vote for us to be the #1, the winners. But of course, you have to do it all before December 7th, because that's when the voting will end. On top of that, maybe you can go vote for us on your brand new Infinix GT10 Pro, which was born for professional esports players to not only dominate the lobby, but to dominate the voting. So make sure you guys pick that up, check it out, and help us all out here be successful. But we are going to head to that short little break while we get things ready to go for Miramar. We have 2 matches left to come today, and you're not going to want to miss it, so we'll be right back. Машка анх удаа үзэж байна. Гоё тайлбарлаж байна шүү гэсэн байна. Баярлалаа өргөл чантайгаарай. Басук бро. Орой манд монголчууд юу болж ирнэ алж штэ харсан мэт сая. Well, Miramar is going to be coming up next, back to back here while we finish off the day. We've definitely seen some teams have a much better result when it comes to this battleground in particular. But obviously, as we are about to dive into this one, I kind of want to pick your brains very quickly. As you saw, we only have about a minute left. Which teams you think are going to excel in our last 2 matches of the day, or maybe teams that you hope to see excel? 7, who do you got? I want to see Vampire Esports, honestly. I'm still riding that tray. I want to see them continue to do well. They do bad in 2 matches. I'm calling it. They're out. They do well in 1 match, and you're like, I'm back in, boys. I didn't say that we're gonna be out. I was saying that I was gonna start to worry. That was the main thing after the first 3 matches yesterday. When are we gonna start worrying about the team? But I'm enjoying the adjustments that they're doing. I mean, with the sub, they're playing with Nusi. They're doing a lot better. Cameron, real quick, 1 team. Major Pride. They did good at Miramar yesterday. Okay.
Well, let's find out. We're going to head into our first Miramar update. John Allen and Zute, take it away. I've managed to convert Zute as well to the Major Pride hype train. We're really enjoying watching this team, right? So I'm glad that Cameron highlighted them there as well. So they are such a powerful decision team. They're making aggressive, fast decisions. And Zute, you were saying that you feel like more often than not, it's the right one. Yeah, real recognize real. All Cameron, me, you. Like Major Pride, they are not like high up in the leaderboards. They're number 5, but every time we see them make a decisive choice, it's a good one. Sometimes the execution isn't fully there, but it's like this team is definitely worth keeping an eye on. I like how they're playing. Sometimes the cards are stacked against them, and they don't have the to continue further into a match. But when they do have the favorable positions, the right cards, they really play it to their chest. They really do as much as they can. And then you mentioned you feel like once they get the ball rolling. Санга тоглолтын 5 дахь мапын Miramar map-ийн онгоцны нислэг Port Prize гаргалчлаа Cabrera чиглэлээр нисэж байна. IT болон Vibes Sport-ын тамирчтай яг сайн шиг гал гарсан тоглолтуудыг биднийг баярлуулж зүрх сэтгэлийн минь догтлуулнаа гэдэг итгэлтэй шүү. Зүрх тугаан Прудо мигмурсан орой минь Prox минь орой минь амжилт дэмжиж байна шүү гэнэ машка баярлаа. In their wheelhouse, but they are still performing very, very well off the back of that. I really liked, for instance, last match, their roll up towards the Weibo position, right? Oh, they went up that ridge line, they just utilized the smoke cover, threw those nades in. Weibo didn't stand a chance on that, and then immediately regrouped afterwards to try and hold that influence range. I think that set of plays, in my mind, is a really, really strong, solid decision, and I wouldn't have asked them to play it any differently. And I think even like very veteran teams wouldn't go ahead and do that because there is a risk when you go up that hill pushing towards Weibo. There's a lot of sight lines onto you. It's obscured by a lot of tree cover. За зоны центрийн тухайд чумсаар Lost Lions зоны центртэй. IT Sport-ын тамирчдын drop location маш сонирхол татаж байна. Porter Price дээр Sam 8 буусан. За Vibes мэдээ чумсаар цааш хөргөлөд rotation хийгээд явна. IT Sport-ын тамирчдаар нь эргийн урд цахаар кампууд л үүдэлэхэр ийхүү бууч шиг боллоо гэж бодлоо. Түүнээс IT Sport бол Mountain Nevo үндсэн drop location нэдэг. What they could do in this map. As Cameron mentioned, this is one of their better maps. They did well in it yesterday. We do have a southern circle. Once again, we see a lot of these southern circles on Miramar. Yeah, they are seemingly leading to that coast side. Not as dramatically south as we saw yesterday, obviously going all the way down to the South Islands near Los Higos. Very, very dangerous and treacherous terrain. Major Pride picking up a lot of their points from that match, remember? Because they were the team to get across first. But again, that is one of those fast, decisive maneuvers that they're able to make. They got across, I think... За тэгээд стримийг маань лайв стрим маань анх удаа үзэж байгаа үзэгчид байгаа бол пэйж хуудсан дараа фоллоу дарахаа бити мартаарай. Энэхүү лайв стрим YouTube хуудсан дээр Кастер Мөнзө гэсэн чанал дээр давхар явдаг. Тэгэхээр YouTube хуудсаас ухрааж бод нөхөж үзэх боломжтой шүү гэдгийг дуулахаа таатай байна. За тэгээд тайлбар каст татах юм бол донешн шилгээж урамшуулан дэмжих боломжтой шүү. Ганбаатар амжилт гал тайлбарлах юм аа гэсэн мань баярлалаа Ганбаатараа чамч гэсэн амжилт хүсье. Very southern circle, taking a look at the map, the big teams not in the zone or far away from it. BTR on the north side, they will have to make a little bit of a rotation, influence rage towards the northeast. Rook, once again, in the far, far north. Rook seems to like their northern drop spots. And where is Vampire on this map? Oh, they're right there in La Bendita Graveyard. So they'll get I wouldn't say easy rotation, but they do have a nice one to make towards the center if they decide to do so. Yeah, around that Minas Generalis area. Vampire gonna have to move a little bit south, but no close neighbors. Vibes, they've come off a really strong set of performances today, up into third place as well, tied with this. Болдроо минь залгуулад стримтэй юм уу гэнэ залгуулад байж болно штэ болдроо минь чи ихлээд орж ирэх юм уу болдроо минь. Vibes to be able to draw level with them. A really, really good result for today. They'll be happy with that. 2 matches still left to play though, and as I said before, that bubble sits for the previous groups around that 180 to 190 sort of area. Obviously, you want to be pushing up to 200 to be fully safe.
So teams today, if they're over that 100-point mark, they are looking to be good for that top 3. At the moment, only Bigatron have achieved that, and Influence Rage and Vibes still have a way to go, with a 21-point jump still on the in the horizon for them. Bigatron, once again, with that point gap created against other teams. And it's a nice point gap against all of the teams chasing after them, as the 79, 79, 72, 71 points very close to one another. But Bigatron will be sitting comfortably for now. We saw it close down to 8, I think you said. It was, yeah. I have to go back and double check, but it did start to get very close. Yes, it was actually, yeah. It was 80 points for Bigatron, 72. Вау, Хагигаас 18 өдрийн дэнэш орж ирсэн. IC go King-с гэсэн байна. Хагинаас та баярлаа. За тэгээд одоо сүүлийн 2 матчиг бол үнэхээр сэтгэл догтлуулан хүлээн авч үзцгээе. Би ч сэтгэл догтлуулан тайлбарлана. Сая бол IC спортын гал гарсан тоглолтыг үзээд ер нь бол нэлээд гоё болчлоо шүү. Бид нар нэгцэн мөч хүртлээ итгэл найдвараа алдахгүй байлгүй дээ. IC спортын фэнүүд байвал. Ер нь бол үнэнч дэмждэг хүмүүс фэн гэдэг бол тэрнгээр л ялгардаг байх, онцгойрдог байх. Vibes e-sport-ын залуус маань ч гэсэн гал гарсан тоглолтыг хийсээр байгаа. Би тэднэрт итгэл алдраагүй байгаа. Ер нь бол хүлээлтнээс одоо хүлээлтэнд хүрсэн тоглолтыг үзүүлж чадчихна гэж би өвдөд өгнөж байна. Алжинигээд 3333 төрний дэнэш орж ирсэн. Баярлаа. IT оноогоор дэнэш хийлээ. Одоо нэмэх 20 оноо дундчлаасаа гэсэн маань Хаги. Итгэл алдаагүй байна гэж энэ хашгүй мөхөд. Influence Rage. За бас л үзээтэй яваа баг 79 поинттайгаар ранкийн 2 дугаар бичигдэж байгаа Бразил улсын төлөөлөл. Bigatron Red Violence бол тав үнэхээр нэрээ яах вэ нам газраасаа шахсан тоглолтыг хийсэн. Vibes-ийнхэн бол уг нь хүний илүүтэй бас явж байгаад тэгээд тэр сая сүүлд Bigatron-ы тоглооч тэр Jane Foss-ийн байгаа позишныг харсан мэт зоон шахаад байгаа ш. Тэр бол үнэхээр жижигэрсэн зоон байгаа. Зоон шахаад байгаа зоонтойгоо зэрэгцээл уушаа мөлхөд байгаа. А нөгөө хоёр тамирчин 2-1 гэсэн позишнд арай урд фронт сайдн дээр явж ирсэн. За Patrick ахлаас IC Alex Spray өгöd. Wow, good job guy. Согтод авсан дуусгасан IC Sport ихний elimination point орж ийн. Одоо ч л IC Sport-ын тоглолтыг үзэх гээд байгаа юм шүү. Дэнэш яаж хийх үг нэ манлаа хурд. Стримний доор Castro Munzo гэсэн пэйж хуудасны дээр нөгөө пин комментэн дээр миний данс бичээтэй байна. 5668 9994 мөнх жаал гэсэн данс бичээд байгаа. Тэр данс руу гүйлийнхээ утга дээр юу гэж бичмээр байгаа, хүсмээр байгааг бичээдтэйгээ илгээхэд л болно. Дэнэш айларт өөрөө дуугарнаа. M24 амжилт гинэ. Тэгэл дэнэш ороод ирнэ шүү дээ манлаа хурд. За манайхан ганаа зүг гал гинэ. Хин дээр манлаа хурд дээр reply хийгээд миний дансны дугаарыг манай мэддэг цээжилсэн хүмүүс маань бичээд өгнө үү. За эхний зооны блюзны шахаа явагдаж дуусаж байна. IC Sport-ын чаар буудгүй позишн руу буугаад нэг хөөхөн эвтэйхэн тоглолтод оролцох гэдэг нэг үү. За гэхдээ хоёр дахь зоонод бол бүтэн Los Leones дээр центртээ татаж байна. IC сэтгэл зүй амар өндөртэй баг шүү дээ. Нэг асуулт бөхөөхөө улам дүрлцдэгэ айлгаж шин. Имо. Гайрны цогц сэтгэл зүй гоё ялжээ гэсэн байна. За тэгээд Los Leones дээр л хідэн өндөр кемп цамхуудын хооронд л тулаан явагдах нь байна. За харин backside дээр байдаг Los Leones дээр артлын high ground дээр орж иж байгаа. Яг одоо бол DRC-ийн орж иж байгаа тэр high ground бас гоё штэ. Бацуг багийн хай оройм дээр сайхан гүрэлж гинөө.
side. Weibo, they were set outside of Los Leones for quite a while on a 2-2 split. They now obviously regrouped into the west end. Influence, Rage have made their way in on the north side, as have DRS, maintaining that high ground instead of going into the settlement fully. A cache of vehicles around the side will be their stockpile, and they'll be able to have a little bit of maneuverability. BTR similarly trying to swing on into that west end that Weibo got in a little bit earlier. Yeah, many teams centraled up. The west side's going to get very compact if we don't see more of the western teams loop around, but I don't think there's room to loop around much more. Weibo. За. Team Coach-ийг хажуудлын кампаунд дээр Weibo мөрж орж ирсэн. За ингээд Los Leones-ийн кампууд бол одоо бүгд эзэнтэй болно. Stage. Could all be for naught though. We still have a bit of terrain outside of Los Leones where it definitely could finish, but would need a couple of hard shifts. Vibes a little bit late to the Los Leones party, so they'll be languishing on the outskirts for the time being, trying to take that high ground, find some picks, find some openings, scout out which buildings are available. In an urban environment, that is the most important thing. If you know that a building is free, it's a lot more likely that you can get there even with teams around you than if you spot an open location on an open set of terrain. So making sure you have as much information on the buildings on your side of the settlement, really, really important. Nice headshot out of Lionel there. Put some damage in. And that helmet going to be a little bit worse for wear. But he'll continue the rotation and make it out alive. Circle now finally about to shift. This is the big one we want to see. And I like what BTR did here. Earlier we saw BTR further into the zone actually. They were around one of the warehouses, but they filled back out to get more control to make sure no teams backfill them. So now with this circle shift, it also favors them. Vampire find themselves in the dead center of the new circle. They are right on that correct side of Los Leones now. But that high ground position that DRS has also lots of value to be found there. If they can hold off Genesis and Rook further over to La Bendita. Rook have been playing slow into these circles today. За sorry манайхан би нэг аяг шүл гэлс завсаар нуусан шүү. Айцыг үнэн ч дэмжиж байна уу? Энд над шиг анх эхэлсэн цагаас нь өнчөөд юм байсан хаахаа гинэ. За Бацугаас 11,111 дөрөвний дэнэш орж ирсэн байна. Баярлалаа багий. Дэнэш хэлгэж намайг урамшуулан дэмжиж байгаа талархаж байна. ICG motor vibes knockdown өгсөн. За уртлан тийм мөртөө малаа орж ирсэн. Малаягис дахиад knockdown хийсэн. Бэлэн кил орж ирсэн. Гэтэ килэж аялуулж гин үгүй юу? Аагүй орсон байна. Зоны гадна талд Vibes Sport. God цаашаа айлзын гараад явцсан байна. Vibes-ийн дахиад хөгжлөж Rot-ийн IC Sport-ийн cover-тай учраас хүний бол босгоч байгаа ах гэж бодож байна. За Деморте каркийг суулж чадсангүй. Гэтэ 70% дэмэж өгч чадсан. Дэндүү амир бололгосон. Influence Rage, Love the Knockout, Rook-ийн өгсөн Love-ыг гүцэж Influence нэг хүн алдсан. За артлаас нь Lil Boy Pusher the Knockout өгч чичирлээ. Цаашаа арга explosion damage-аар Pusher дууссан. Influence нэг л нэш бодтой адилхан Rook-ийн нэг толгоч алдсан. Гисэргүй хэдэн баг цаашаа явах юм бэ гэсэн байна. Эндээс болол ийм одоо энэ вау Easter Weibo Gap knockdown үзэн high ground-аас Weibo high ground-аас knock өгч байна. Энэ гурван группээс групп болгоноос эхний 3 буюу топ 3-ын 3 тамирчин бол цаашаага одоо golden ticket аваад буюу яг цаашаага нөгөө нэг аврагын шалгалт хэмжээнд бүр цаашаага одоо нэмэлт тоглолт хийгүйгээр шалгаж байгаа юм. За харин 4-өөс 11 тэрэмлэгдсэн баг тамирчдад survival stage-ний тоглолтыг буюу дахин нэг тоглолтыг хийж тэндээсээ топ 5-да 16 баг шалгаж чадвал цаашаа дэлхийн 10 grand final-д явах эрхтэй болно. Тэгээд хоёр нь бол нөгөө онцгой урилгын хоёр баг байгаа шүү дээ. IC Sport Brute Force байлт гэсэн Mind knockout өгсөн ба IC Sport-ын хүнээ бол босгоцсон. God-аас нэлээд уушаа шахаж явцсан байж байгаа буцаад тойроод ирлээ.
Зиол атлаас нь brute force гоё ажиллаад өгмөр нь яг гоё нүдэн дээр smoke нэ хүмүүс байгаа. Дахиад blind spray явуулмаар байна да Зиол. On board to that tally, but can they get away from this one? Because there is still more damage pouring through. A lot of bullets sent back his way. I think there's an off angle from BTR. You can see he's Brute force эвгүй багтаа таарчлаа шүү. Гэхдээ зүгээр энийг бол элемент тэгээд гараад ирэх бах. Зиолын backside дээр хүн гарцсан. Зиолыг ноклцсон байгаа юм байна. За энэ харда prepod гараад ирсэн. Prepod-ыг унгаад өгөөч тэгэлгүй яа тийм бэ? Юу мөрөөдөд байгаа. Way бодлоос prepod ноксон. За баярлалаа амжилт гэнэ гэсрэг баярлалаа. Зяма препатыг үзэж айл хилэн шумайдыг аялчин да. IC спорт гурван хилэн шумайдтай явж байгаа. Зиол revive хийчихвэл бүтэн сквадрын босоод ирнэ. Sam 9 Kenny vibes burn дээр нокаутыг өгсөн. За яадо. Brute force яадатай. IC. Зяма улаан байж тээ бро. Улаан байна. Улаан байна. Гитээ дарчмаар байна. Кит байхгүй мүү? За тэнд лүүдэлж байгаа гэж найдаж байна. Brute force яа цаадлаар багийг татаарсан. Яад Douglas маш гоё спрэг нокдаун хийцэн. Өдөөд байгаараа Brute force үнэндээ амжихгүй штэ. Brute force-аас Nias ганцаараа соолоо үлдэж байна. Бас л эвгүй баг Brute force ranking 4 дээр явж байгаа. За ингээд IC спортын тамирчид маань 4-т гэлэн шин point хийж 9 рүү орж ирсэн. За эндээс 50 гэдэг чинь за дэшээ дахиад rank өсөх боломжтой. За хүмүүсээ одроотоор үргэлжлүүлээд явъя л гэж байна. 4 цэнэ шахаа явдаж эхлэхэд 2 минутын хугацаа үлдсэн. А ингийн бас суулгал нь яа зин саадад татаж triple knockout авсан. Oh my gosh. Юу зиол ахталтанд байсан backside. Яа гэхдээ хараа хүмүүсээ алдчихлаа штэ. Oh my gosh. Яа юу ч вэ? Best. Brute force-аас нэг тоглож үлдсэн. Хүнээ дутаа бүртгэлээ штэ. Чи яадаага хайчаа цаатлын warehouse дээр айл хизэнэ гарцсан. Йоо рот хийгээд яг тийшээ хийж таардаг. За Зиол Бланкн дээр Вебо талын gaft. Вебогийн gaft ил харагдаж байна. The road up that he's going to have to go through is guarded by Vampire on that position with a duo out the back. It's Tony K and Ravenclaw on that western side to hold out in the 2-2 split that Vampire currently have established. Юу арчваа нүдмэн нэрээ ёо. Гуруула зүгээр сугарт юм да. Зиол плей зандаа дууссан. За ингээд 15 дээр IC спорт 5 хилэн шин поинттай унлаа. 51 point 9-өөс дээш чадсангүй. Ёо бүр үнэхээр харамсаад бүр бичлэгээ буцаамаар байна. More than likely they'll have to make a move at some point, seeing if they can get any openings now rather than later with the nades. New circle pops up. They're sitting comfortably. Many of the teams are as BTR just Саяных дээр жишээ Niaz дунаагүй IC спорт пул скотер гараад ирсэн байл одоо цаашаа хизээ хаа хүртэл яг хим мэдлээ дээ. Dear Tlaskia. Beanstorm. Double knockout Beanstorm дээр өгсөн байгаа маань D+ Kia. За Nanakuni-г D+ shotgun-а дуусгачлаа. За ингээд 14 дээр Beanstorm нэг л шуматтай дууссан 13 тийм 46 дамжч үлдэж байна. Манайхан саяны зургал дээр ямар нэгэн комент бичихгүй юу те. Яа Дэрсконти грүүкер Рамис утгатаад авсан. Энэ Ласлиансын тариг үнэн авшинтэй буй үнэн энэ зонд дургвэг нь харин Ласлианс үнэхээр тгийник байд юм аа. За Ласлианс за гараагүй татсан нөхцөлд энийг хитэн арцаар нөгөө high ground дээр гарцсан байгаа багууд. Тэгэл хаана аль кемп дотор аль мухарт нь хүн сууж байгааг өстой чөтгөр бөөмөд ийм тоглолт явдаг. Хойдлогын high ground руу гарч улууг нь бас зүгээр байдаг. Зон
За ингээл бүх 13 баг болоод яг энэ тойр дотор. Мөрт дээрс рүү зөөж нокаут гэсэн геймгүй өгдөж яхад ноклоо. За тэг нэмэд нээд өгчин л тээ одоо rules дээр. Хоёр машинда хуваагдаад суусан бол гинэ. Rules-ийг дуусгасан. Тэг мөртөг их elimination point орсон. Sure, they have this massive high ground, but if you get knocked there, it's so hard to go for the reses. The 2 up, 2 down position that Major Pride currently have should be fairly powerful, though. Will stop players moving in comfortably on that underneath, and they'll have a lot of control. Тавцны шахаа явагдаж эхлэхэд ердөө 50 секунд хугацаа үлдсэн байна. And I don't think anybody right now would be able to make. Хэддэх матч вэ гэнэ Сундай Бацар 5 дахь матч шүү дээ. Энийн дараа нэг Мирамар Мафын тоглолт явагдаад өнөөдрийн тоглолт дуусна. I've played in those positions before. You have a lot of sightlines, but when players are running towards your location, as your recoil is going up and they're running below you, it's hard to, land the shots as accurately as you want. And the biggest thing is, your head is peeking up, and that's all the other players are aiming for. And it's almost like the other players more favorable. Лосенс биш урд арлын бүс рүүгээ 100 татсан байсан бол Батар айц чикен байсан шүү. Даанч 100 айцгээс маань дэндүү новшин кростер зогтлаа гинэ. Apple нэг орол яадаг юм болоо гинэ. Тэр талаар чинь түрүүн би нөгөө стрим клик City-ийн стримийг үзчихсэн. Бас л манай үзчихэд Apple-ийг DM-ийн оронд тоглоулаа болол гээл иймэрэд байсан. City-ийн байр суурь болол одоо нөгөө Apple-ийн бол тэмэрхлийн одоо яг тамирчин гэдэг юмнуусаа бол холдоод олон жил болцсон. Тэгээ буцаад форумд орох гэж бас хугацаа шаардлагадна. Эднэртэйгээ нэг болж тоглоход одоо бол боломжгүй. Апple-ийн орж ирлээ гэд юу ч өөрчлөгдөхгүй гэж ярьж исэн. Also got Rook to worry about over on that east side as well, but unlikely that Rook can make that rotation cleanly with the number of teams on that north edge looking out this way. It's so dangerous this circle. 13 teams and honestly I Гэтэ би нэг юм ажиллаад байгаа. Одоо энэ Big Tron Red Violence дээр тоглолтыг ингэ ажиллаад тахт. Амар сонин одоо сонинч явах дээ бас. Ажиллагаатай юм аа. Юу н амар тактиктай юм. Аан болохгүй бол би энэ гэдэг. За Vampire Sport-ийн зүгээс шахаж орж ирж байгаа юм байна да. Major Pride Rot дээрсэн Semlen 20 талж зэрэг сутад авсан. Макайл Кенни дуусаж байна. Батайр баг айцсан маш бутавнаа гинэ. Ста бүр хараа гөлгийг гинэ мида. За Semlen-с тайм ганцраас хоолой үлдэж байна. Vampire болон Team Quest хооронд тулаа эхэлсэн. За Vampire Sport-ийн яг гартлаас backside-н дээр исэн мэдээж Big Tron шахаж байгаа. Big Tron Satарлаас Team Quest Race DB-с донооч байна. Joker сайн ойромонд. Genesis-ийн нүдэн дээр Rook-ийн уртлын warehouse эзэлж орж ирсэн. Араас нь vibes орж ирж байгаа юм байна. Major Pride effect бүр үнэхээр high ground руу гарлаа. Гэтэ энэ high ground-ийн бас давуу тал байна л да тий. Одоо өндөр дээрээс ийш тийш хараад нокод өгчих боломжтой байна. Инфо авчиж ингэж бодоход энэ high ground нэр ганцаар гарч нокорсон тохиолдол хэцүү дээ. Beach and Superboy Vampire Tonic тэр нокаутыг амжилттай өгсөн Superboy за Vampire Sport-тай байлдаад хоёр гоё багийн тулаан явлаа штэ эндээс. Apple-ийн support бас ганганштай л гинэ. Манай Монгол багууд үнэндээ гал юм а e-sport гэж хөгжөөл дийлдэхгүй байна шүү гэнэ тийм штэ. Базар отхон баяр арга байхгүй Velo Yellow Zone Dang Chang багууд юм а үнэн дээл үзээтэй байна гинэ. Үнэхээр үзээтэй байна.
сум мөргөөд идэх чинь Bigetron-ынхаа. Every single window because everyone's looking in on that way. Next circle about to pop. За ингээд дараагийн тойрог татгад бэлэн болж байна ер нь. Is it going to hard shift to a certain side? We'll see in just a few moments. Vampire were able to land a knock over towards BTR as well. They'll have to take some time and get that res. This is the high ground difficulty that you were talking about, right? They're low up there and look at the angle. За энэ high ground-н дээр нь за хажууд нь бас багийнх нь хүн байгаа учраас revive хийчих болно. Нокрол тэгэл буучч болохгүй, дээшээ хүн гарч болохгүй. Stairs as well. I don't know how likely it is that they can get there. I think the only way to get down there without taking damage is with a vehicle, but you have to have had a vehicle up there in the first place, which is basically impossible. For how long it's going to take to run down those stairs, you're better off jumping off, getting knocked, and your teammate reviving you. Like that. Webo дөрүүлээ. За зоонор гороо тэгээд гоё орж ирлээ дээ. Having to make their rotation convoy in 4 vehicles. They get across the road, they make it into some. За тэгэл Team Quest Big Mile явж байгаа юм байна. Distancing themselves a little bit, going for a heavy aggressive push to get as much control as possible before the team can respond. And they're good for now. Bigetron Zafar They have secured the position. It's just Big Milo. Major Pride knockout өгсөн. Gen Foster Major Pride Nomi дахин knockdown хийсэн. Webo Suk Bigetron дээр knockout төрүүлээд өгч байна. Effect high ground-аас оноод нокорсон. За ингээд баларч энэ Major Pride. Full damage. I don't know if they got the res before that they went for that. We'll have to wait and see. But still Big Milo holding on this right side. Same many time Major Pride Dino knockdown хийсэн. Vibe Stoke яа Apex knockout орж ирсэн. Гэтэ coverтэй. Wesker-ийг knockdown хийсэн дуусгацсан. За эндээс нээд явчихтай манай хоёрлаа хүнээ барьж байгаа. Молотоо орох юм байна. Venge нь даваасаа гэж найдаж байна. Apex-ийг дуусгацсан. Ваа яа. Mass Smile. Гоё штэ East. За андуураач ээ. На DBS хоол хай хөөе. Vibes Sport-ын 3 nation point орсон. Dog East 2-ын дүүл цаашаа явагдана. Genesis Mass Smile анцаараа соолоо үлдэж байна. Дипласкиа Noibo бас энэ талаас нь шахаад байгаа юм байна. За унаа штэ ийм үү дүүл гэж байд юм бэ. Са яатсан бэ буудахгүй. Дөг нөгөөдөл нь гарч Mass Smile гэдэг дуудсахж өгөх байх үү. Гэхдээ энэ Дипласкиа талаасаараа заанда шахуулж Mass Smile гараад гүүсэн Mass Smile дөг Дибэс дуусах багийн дөрөвт клик хийлээ. За энэ дотор Дипласкиагийн явж байгаа. Дөг руу хоёр зүг шахацсан Дибэс хатгаад Дөгийг аргагүй байдалд оруулаад унглаа. Гэтэ Дөг нокгоо дунж нь Favig нокхад унсан. Vibes Sport дөрөвлөн шпонттэй 11 дээр унсан. Арон тим 28 тоглогч. Зоонда гараад ирээ орыг гítэл энэ тэнд байшингийн булан тохоогоор битүү хүн байгаа зү. Айзээ жоо харамсалтай болчлаа гэж нэг баяр хилээд өгөхгүй. За 5 наш моменттай 10 дээр Major Pride онож байгаа юм байна. 9-26 Influence Kayovski Rooking Vamid knockout өгсөн. Webo Suk Bigetron Superboy knockout өгч байна. Тэгэхээр нэг иймэрхүү ото компаунд энэ төр татж байгаа зоон моон дээр нэг жоохон ирлээ дээрээ нэг гоё позишныг центр шахуудаа аваад эзэлчүүл зүгээр байдгүй болоо гэж бодогдож байна. Эндээс амжилт тана челленж явна шүү гинэ. За челленж явъя гэж бүр зүгээр гахмад өгж байгаа юм зү энд дүү. Тэгвэл нөгөө зоондоо шахуулаад тэгээд багтаа байлдаж орж ирэх зовлонгуул орж ирэх юм болов гэж би хувьдаа тунгаанам. Furia Diplas Noibo Dibis унагсан. Харин тий stage 9 харин. Швейцын нэтэнд Bigetron Satterless knockdown тоосон Noibo Demurte Furia унагч байгаа юм байна. 8 тим 20-оор тоглож үйлдсэн. Яа, зоонда шахуулаад та амьсгал давхцсан штэ. Webo Gap Lapar-ыг дуусгачлаа Bigetron-ы тоглогч. Vampire-ийн хоёрыг харж байгаа. Gen Foster Blank-д гүгт нь андж байгаа тооник унгаад авсан. 7 тим 19 2 knockdown to Vampire Sport.
Influence Rage болон Rookie-ийн тоглолт хоорондоо 2-2 дүүл. Мин тийм Morty-ийн тоглолт дээр нокаут өгсөн Rookie-ийн Eagle-ийг уначлаад за эндээс default ганцаар соолоод Eagle-д revive хийх боломж байхгүй байхдаа Kayavsky default эсрэг дүүл хийж байгаа. Гэтэ D+ ханд орсон ч хаад юм уу? 6 тим 16. Энд бүрст зааварсан болж байна өө. Kayavsky D+ Kag-ийн 3 эсрэг дүүл явагдана. Vampire Esports гурлын шуматтай бүтэн squad-аар тоглоод хэрэгжүүлж байгаа. Team Quest Big Mile дуусаж 4 тим 10. За 6 дээр Team Quest дуусаж 5 дээр араас нь Weibo дуусж байгаа юм уу? Тийм байна 7 линейш модтой явж байгаа дууссан. За ингээд 4 тим 17 ч. Бууж ирэхтэн шууд D+ Noibo дуусгаж байна. За ингээд 3 тим 9-ээр талж үлдсэн. Rookie Eagle болон Default Riven Club дээр маш гоё нокдаун 2 high ground-аас өгсөн. Triple double knockout-ыг өгсөн байгаа Default. За Nose Tonic 2 хүнээ байна гэдэг хэцүү зооны шахаа явагдсан. Хаяа цаашаа өөрсдөө тулдах хэрэгтэй. D+, Kia Forest backside-наас DBS-д Eagle-ыг унагцсан Noibo. D+-ийн чинь нэрчиг авцсан явж штэ нарда. Гэхдээ high ground-аас нь дуусгасан байстыг тэр цаанаас хин бэ? Vampire шиг идчихлээ. Үнэндээ л чангарч болох бүх юм чангараал сулрлаа гэнэ Базар Атган баяр. Тагсрын боён барьсан орой манд орой сайхан гүлж гинүү. Яа, Vampire-ийн 2 нокауттай явж байсан. Тэгээд яг цааталтаа D+ юу 2 байлдчихлаа. Influence 2 байлдаж таарлаа. Vampire-ийн чика. Инкийн бол Vampire-ийн өшөө дэш явна штэ. Sonic за нэг иймэрхүү. Одоо бид нар тэр дээр ганцхан map-ын тулаан бие Miramar map үлдсэн байна. Өнөөдрийн Miramar map дуусаад тоглолт 50% орчлоо гэсэн үг. Одоо тэгээд үлдсэн 2 өдрийн тоглолтын дээр 12 map-ын турш. If it was any more towards them, if the center was any closer towards Rook, I think they win that, to be honest, because the blue zone was the only thing that stopped them from taking that one fully. D+, they just about missed right towards the end, but a really intense final circle. There were 8 teams alive, like you highlighted. Really crazy stuff for Vampire to be able to come out on top. And this time we see D+ not going down early, playing a split. Maybe, they're going to make that adjustment now where they already have. I like to see that adjustment coming into future games. But for this one, I mean, Vampire, they're back. They're back in form. They're putting up points. How many more can they get? There's still just one more match to go. Well, it could be one more, as you say, since we only have that one match left. We're going to find out as Vampire is still climbing the leaderboards here. A complete resurgence from what we saw on day one. Almost night and day here for the Vampires. They need to continue momentum forward if they want to break through the top 3. But honestly, gentlemen, Seven and Cameron, this mostly on his finish, there's no way you could have predicted who was going to win that period. With how many teams were left alive. We were watching it, we're like stage 8, we're like, okay, well, Cameron's like, okay, maybe we'll lose 2 teams here, but stage 9 is where it's going to be a bloodbath. And obviously, Vampires, they love blood. Yeah, I think the big play to celebrate for Vampire Esports was 20K going and getting that reset. I was thinking that was silly to even try and go for 1. But really, it's actually D+ that put in the most work here. They got the most points. They got 10 eliminations. Vampire, on the other hand, only got 5. So run that last zone multiple times through. Vampire could easily have gone out with fewer than 10
points off of this one, but the 10 eliminations coming in from D+, I think, was the stronger thing. You also get 8 from Rook, you get 7 from Weibo. For a lot of this is just a good round for teams that were really edging closer towards the bottom or already at the bottom to get a whole bunch of points to try and put them back into the middle section. Because one thing we were talking about while watching this game is just how packed that center is. I know that was conversation 7 that we had last week, but I feel like this one's even worse. Yeah, this one's definitely worse. And even though it was an urban finish, even though Vampire wasn't able to put up a lot of kills, За ингээд props for the splits that they've been working on. They actually сүүлийн Miramar Mafia-ийн тоглолтыг үзье да. BTR. One point BTR was almost going to crash on them. They forced BTR to just rotate south and keep going, which I feel like if it wouldn't have been because of that, if they would have lost early players with that fight with BTR, it would have been a completely different story. So we've got to give them props here for Vampire Esports. And like Shinji was saying, today maybe, you know, win another one. I think the record is 2, right? The record Stalwart. Stalwart in Group Green. They could tie it then. They could tie it. It'd be very difficult. What I'm happy to see though is Forrest, man. Forrest and Fabian. The 2 players at a D+, who I always look to have a stellar performance, and I feel like we've yet to really see Forrest step up until this match with his 1,000 damage done. Maybe D+ are coming back as well. We're obviously talking a lot about Vampire, but we know the power that South Korea has to offer here. And also for Default as well, for Rook, we were talking about how they seem to be the punching bag in the last few games. It's nice to see them having a decent result here. As you look at the leaderboards, Vampire, they've been able to make it into the front page at 8th place. It's still not too far off. Obviously 21 points to them in 3rd place, but considering where they За Vibes-ийн удаагаар хадгалсан хэвээрээ 83 поинттой явж байгаа IC Sport 11 дээр 51 поинттой явж байна. They immediately dropped back down to like 10th or 11th. Look, you were saying it's only like 20 points, 23 points between them and 2nd and 3rd, right? But look also how close it is to just dropping right back down to the bottom. And for Rook, they had a really good game too, but they're still in 12th place. They're still in the bottom 5. This is, at this point, the trajectory that we're going right now with so many teams having good round, bad round, back and forth, no one's really been able to really clear away. In fact, even Bigatron is struggling to maintain their distance in front of Influence. I feel like this is going to go down to the wire so much more than we're even used to throughout the rest of this entire weekend. I'm with you. We've been talking about teams that dropped off. I want to see a little bit more out of Brute Force here towards the end. Remember yesterday, Miramar was the map where they actually were able to perform really well with a 1st place finish and a 3rd place finish. Right now, things are not working out for them. Was it yesterday only those crazy circles that allowed them to be able to position like that? That's what it's looking like right now. I'm hoping that's not going to be the case for Brute Force. I mean, also for Brute Force, they were in top 3 at the start of the day here as well, and they've been following it slowly down the leaderboard. And obviously, you never want to have to go to the last chance of the survival stage. I should say you obviously want to go to the last chance because, well, it's your last chance to get into PMGC Grand Finals. But you'd obviously like to qualify right off the get-go. But they, I don't know, maybe one of the things that is really hurting them is the fact that the teams have had time to research and look back at the VODs, look back at the matches, and maybe their playstyle has been figured out a bit. Maybe, like I said, 7, it is all about the zones. But one thing is, they have to change things up here and look to perform. But looking at, you know, Influence, Rage, Bigatron, I feel like we haven't really seen any teams be super consistent today other than Major Pride. I feel like they're averaging like almost... Okay. Influence are actually the most consistent team that we've seen here. They're in 2nd place. They've been holding down that. I mean, even yesterday too. They've been holding down that 2nd place position for the longest time. They're not winning any of their games. They're barely reaching podium too many times, but they're always getting the eliminations. In fact, you can even look back at the previous week and compare their points trajectory like Nongshim. Surely they're in 2nd place right now, but they're always getting something out of each round. Okay. Well, you don't have time 7. We're going to actually head back to our casters to see how things are going to break down in our final match of the day. John and Zute, let's dive into it. Hey, look at that. I mean, we've been talking about Influence Rage as well, though. They are just always there. And you were talking about them as playing in a similar way back in America, Zute. Yeah, and I'll pull up the stats in a little bit. But, man, even that last game, after that huge, crazy ending, we were talking about who got first, that blah, 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 so on. And I looked down the leaderboards, and right on the 2nd side, right on the 2nd side, I point out to you, hey, look who got 6 points. It was Influence Rage. Just like sitting there, you know, nonchalantly, don't mind us, you know, we'll just pick up our points here and there. So that is how they play. And Cameron pointed out, they are the most... За тамирчид маань рүүмд орсон. Сүүлийн матч эхлэх бэлэн болж байна. In Americas, it worked out for them. In Brazil,
So it worked out for them. They got first and Энэ pro. гурав түүцний цаана суудаг хүн шиг хэдэд тахамтаа гэнэ. You have to mention them in some shape or form if they're not going to get the big games, if they keep sneaking in. I mean, what else can we say besides they're just consistent? Absolutely. I mean, they're currently 43 placement points, 42 elimination points. Very, very level, very consistent on that front as well. In fact, they are the most closely matched team in terms of placement points and eliminations, with a 1-point difference between the two, which is not seen anywhere else on the table. За Монгол багуудаа амжилт одоо Chicken гэсэн байна. За тэгээд хамгийн сүүлийн матч их эхлэж байна. You do have to keep talking about them, because if you don't, people will forget about them in a way that came back to bite teams like Alpha 7 and Loops back in the Americas region, right? Because you were saying. За Prisoners Impala чиглэлтэй хонснослыг явсан. Loops having this incredible Yeah, it was performance. between Intense Game, Inco, Alpha 7, Loops. They were having Мола Пола хэлдэг матч вэ гэсэн хамгийн сүүлийн 6 дахь матч. huge games coming into their last final day, and I remember casting it and not really ever mentioning Influence Rage in the last 2 days, and then at the end of the tournament they went by Монгол чиг идэх юмсан л гэж how did that иднэ. happen? Well, they just kind of Got 6 points on their bad games. Exactly right. That's exactly right. Yeah, so now I feel like I almost have a duty to point this out. So if by some chance at the end of this week they're second place or even first place, and we didn't even talk about them much at all, it's like this is why. So I want to point it out now. So when it does come to that point, it's like, hey, we told you so, and we saw it coming. We knew what was going on. And Influence Rage, that is their style. They're sticking true to it. Vampire Esports, though, they're coming back with their own. За чимсээр центтэй тойрог татчихж байгаа юм байна да. And I just want to wrap back for a final. Баг тамирчдын дийлийнх нь бол тойрог руу ороод ирсэн. To influence, right? Буултаа хийцэн. There isn't a much Мэдээ чимсэрийн drop location not like they're хамт буудаг баг бол Major Pride Vibes Esports. safe, consistent playstyle, and because of that, they're a Сүүлийнх үг нэ тийм ээ сүүлийнх. style. Sure, you can pick off players. Sure, you might be able to get an early engagement, but beyond that, the counterplay sits at be better with a gun, and that is not easy at this level. And also their playstyle isn't the easiest to figure out either. For them, to recognize these safer plays, because teams like to study the game-winning plays. Coaches, there's a lot of analytics that you can look into, VODs of how to win a match or how to put yourself in a top 3 with points. And so a lot of other teams will mold themselves after that, and it's easier to identify too. But just like on that Erangel game, when Influence Rage with 4 kind of just went to the middle and the wide open, I was taken surprised by that. You were, caught off by surprise too. I thought they would push down East, take out BTR, and if they did, they would have won the match because BTR won the match. But that is not their style. Instead, they won't go for the risks unless if it's needed, I think. If they start slipping down in the point table, this is a veteran team that I think Challenge хийчихөө гинэ. Тийдээ нэгэндээ. За зөөн лослонсоо зүхтаад баруун урд тал руугаа татчихаасаа тэгүүлж айцыг галыг асах чинь шүү гэнэ. Яа хаагийн хвтэрийн санаагаар болдог бол та тий. Хойлын 900 таталтан дээр жоохон ажилтдаг юм бодлоо өгчөөрэй. With Brad Pitt and Jonah Hill, where they take on the whole baseball pre-existing concept of what does well in a tournament. I think we are getting a remake here, but it Oh. sounds like a really good. Rehost болчоо. By the way, it is a very good film, but its main point is that you're not buying wins, right? You're trying to buy runs with, you're not trying to buy a back. Тэгсэн rehost болчлоо тий. So you're not trying to buy creating this roster, and that's exactly the strategy that Influence are going for. They're not trying to get chicken dinners. They're not trying to. Well, I mean, they will get them if they're given that opportunity. They have got one already so far. Юу болчихваа But гэж. they're not trying to go for those, as you talked about, plays that can be more easily identified. They're trying to play to their strengths, get everything they need done, which is exactly what they're doing. And potentially, if this is Гэтэ өнөөрөө их чинь камергүй геймплей авах штэ манайхаа. in the next coming year as well, because I really Зүгээр штэ. За энэ challenge орж ирсэн. UI always the
Өшөө чинь юу байлаа? Ёо миний дэвтэр дээр хитэр. Super bored. Төмөн юм ирээч юм аа ямар хэцүү хөлтүүд вэ? But what you're going back to, I want to tie it up with a nice, quick analogy. So you're meaning like buying runs, not, or they were buying runs, not bats, and etc. So essentially, it's like Энд interview дөрвөөс teams, and they say stuff like, "We're focusing on getting eliminations," or "We're focusing on getting top 3," or "We're focusing on getting the chicken dinner." You ask Influence Rage what they're focused on, they answer with, "We're focused on getting points." Yeah, Right? exactly. Which is what Essentially. all teams should be looking to do. No matter where. Маш happy birthday нэ. Вау, тийм үү? Level out your entire play, and obviously that's kind of quite easy to say, but actually executing on that is not always. It's a unique playstyle. Not For sure. many teams at all ever do it, and if there are other teams that do it, it's hard to focus in on it, right? I think perhaps they were allowed 12 гэдэг чи 16-аас явах юм байна тий. incredibly strong strategy because of the region they sit in as well, because Brazilian teams Өнөөдөр төрсөн дөрөв битүү юм биз дээ. Тэгвэл focused on getting massive gains, right? So they are maybe sat in a position where they're one of the few teams that can perform at a high level and to choose to take maybe a little bit more of a backseat in the dynamicism of the rest of that lobby, and profit vastly because of it. Obviously, winning out that Americas region, coming through and being able to do so well so far. зүрхэл гэдэг нь Directly qualify at this point to those grand finals. So, I mean, yeah, really strong stuff. We started out last, Miramar, highlighting maybe дөөх Miramar мөхтэй амар дараахан юм аа нэр ёо. Yeah. Одоо тоглох уу гэнэ? Энэ мафийнхаа Dive on them. тоглолтын дараа Just have insane. геймплей орно. Do you see like a weakness? Possession Геймплей явдал би энийг хар дасаад дэвтрээ жоохон цэцэлж идэм юм уу да. covered every option possible in a nice, in a nice way before having to commit into the Los Leones. And even then, right before they committed, they still explored every single little possibility on which entry to make in. So I feel like BTR's macro game is on point. I feel like obviously their gun skill way above everyone else's so far from what I've seen. What's your take on BTR? like attention of their greatest strengths can also be one of their weaknesses that we've seen. They take incredibly strong offense, right? They like to establish control over a lot of terrain and research the terrain before they go for an engagement on it. But that does leave their players a little bit vulnerable sometimes. They're getting picked off. Certainly that's what we've seen today, is their propensity to lose a player or two a little bit earlier on. Obviously they're still able to win. Баясуг бронз 9 For me, I feel like 9.15 much I would change other than I don't know, don't get shot. 12 юм уу? Patience on these wide angles. Maybe be a little bit more passive on that. Have you got a different opinion? Одоо бүр солиорч. No, but I have something that could be their weakness. Эбод 41 матчтай дууссан юм шүү дээ. Is their weakness playing against players or teams that are in suboptimal positions, positions that they shouldn't be in, and then they get caught off by surprise? Бэбигийн челленж дууссан юм байна. You see And- it in the lower stages where a veteran team will come into a group of more amateur teams, and they'll still probably do really well in top 3, but things will happen where it's like, man, why is that player still there, or why is that team still Kill there? that title. It's like they shouldn't be there, and we don't account for that because it's not optimal, and then they'll lose a player or two. So could that be one of BTR's quote unquote weaknesses? I don't know if you had to pick one. I'm not sure. I mean, X Shaky Boy 14:30-ийг хийсэн байсан гэдэг чи хэдэлээ манайхаа. if you can identify their weaknesses easily, then they're not doing their job, right? They are not 12 playing гэдэг чи. to the best of their ability. 22. But today, BTR, they have lacked the power that we saw in day one, but they've still managed to put up numbers. Дархаа 11. They finished yesterday, I think it was on 17 points. So they managed to get 36 points today so far, which is just over half of what they were able to get in day one in the previous match. But they still have one more game left to go. If they can push up over that 120 mark, they're looking pretty good on the day. By just having a little play with the camera, Tony K enjoying his time before this remake. I really love how day 2 has been playing out too, because I think it keeps every team in just enough of a way where the morale. Буулган тамир. I mean, just now we saw Vampire, right?
Tony K feeling really good. They get 2 good chicken dinners. They're only in 8th place though. 16. That's such a huge turnaround for them that they're happy with it, and the morale is good. They're keeping themselves in. BTR, they had a huge performance day 1, and you know a lot of pressure coming into day 2, and they started slipping, but they showed us Кэмэн that Рико one дөрөв wasn't мэжтэй enough. байна. Just get lucky. We'll still get in good games here and there, and that is exactly what they did, getting that chicken dinner. So they keep their morale up. I mean, Influence Rage, we talked about them. For Miracle Vibes, they've just been consistent as well, kind of like Influence Rage. Weibo Gaming, they started off with a huge chicken dinner today, keep themselves up, keep their spirits high. Like all the top teams, like names you want to throw out there, have had a say today in some shape or form to basically continue the running for that top 3 going into day number 3 and day number 4. No real team, you know, out of the many expected teams to do well, having to kind of, you know, bow down. Not just yet. I feel like IHC still have more to offer after their performances so far today. They have been in some unfortunate situations. Kingsman 8. With 51 points, but I think even down in 11th place, it is still possible. 3rd place sits at 83 points right now, so it's a 22-point difference at this stage, which means that it's, you know, it's 2 or 3 good games to try and push your way back up there. If you can get 10 to 15-point matches, then you can start to close down that gap. You're probably looking to close about a 50-point gap in terms of where it will be over the next couple of days. Ziba. So they're wanting to profit a little bit more than that, though. So 1 or 2 chicken dinners, that's all it's going to take. I say that's all. It's more than most people have been able to achieve so far. 9 дээр This level, definitely not easy. 6 гэдэг чинь Still waiting. 15. I forgot which player it was, but they were doing push-ups the last time we had a little bit of a break. Moogie Those, 6. the blood running, fingers warm, and based on those Sky buys, Batok. players are posturing up once again. Get ready to go into the last and final match. And something I noticed, some players, you know, using a pillow for that elbow arm support. I never really considered doing that. Usually I'm just more hunched over onto the desk. Long term, I think that might be the play. I think we've had pillows at PMGC for what I've got actually 2 pillows from various global tournaments. I've got one from Berlin actually, all the way back in 2019 at the PMCO. Like the ones the players were using? Yeah, one of the blue ones. I stole one. You took one sorry, of them? no, I didn't. I was given one by production. They gave me one, and I have that. Yeah, it's pretty good actually. Do you know and whose another one pillow from 2019. it was? I don't. I feel like I did know, but I've completely forgotten. I'm gonna say Paraboy. Let's go with that. Okay, sure. Sure. Yeah, you got Paraboy. Definitely Paraboy's pillow that I've got. Yeah, next thing I know, that'll be put up on auction. Oh, Seven's just reminded me. It's actually Mortal's pillow. Okay, from India. Seven's in on this, isn't he? He's getting a cut. I'm on to you two. Hey man, were you competing at that one, or were you there in any capacity? I can't remember. I never used the pillow, so I should have. Maybe that would have let me qualify into a PMGC grand final. You know, maybe that was the missing puzzle piece for me. But hey, at least I got to PMGC stage a few times. That's За ингээд нэг юм хамгийн сүүлийн матч эхлэх шиг боллоо. Сайн нэг ямар нэгэн алдаа гарсан юм билүү дээ. Таар Ахмадгаас Sport Press чиглэлтэй онгоцны цэцлэг явж байна. Хатамадар хатка Vibes 3-т IC 11-т гинэ. Байсу гибн хэдэн байж болж байна. Чинийхээ Байсука 15 байж болж шүү. Алтан галбын дор IC Chicken гэсэн байна. This is a little bit unprofessional, I guess, but what was the playing path? Zibarament. Энэ чигээр урагшаа амжилттай байна шүү гэнэ Мөнхбаатар Эрдэнэ мөх. За IC Sport-ын талаа Кобрер чиглэлтэй буултыг хийгээр бууж байгаа юм шиг харагдаж байна шүү дээ. IC зон гой уншаад байгаа даа мэраад ярьлагч. Тэ зонер уншилт бас чухал та.
overhead, and we've seen a lot of players, use this very long drifting strategy. No one really getting knocked out of them just yet. BTR did catch one onto Sem9 on the Erangel match, but that was it so far. I mean, they caught one out of the air and then picked up two more, right? That was their big. And then they won a match. Lead. And then they won, exactly. So being able to pick up those 3 early on bumped up their points total quite significantly. За чамсаар Lost Lens-ийн хооронд зоны центр. But it will be good for them nonetheless. Obviously, the only team currently still to break that 100-point barrier. So I reckon that's worth a couple of points. Those fancy flips there from Brute Force. Didn't even flip the vehicle fully. Yeah, the flips, +1/+1 right there. Mikael with the Winchester. We saw some Winchester. IT баруун цахаараа fast travel хийчихээсэй л ч. This week so far, but can't sleep on the Winchester as he is about to get picked up. So the circle has popped. It is southern, but not too far south. Not like the Lost Eagles. Thank God we're not going there again. As exciting as it was a cluster. And BTR, one of their members getting caught. Genfos, Genesis. Genfos ногтааны эзсэн Massive Smile. Too many players to find cover. Genfos it was first blood багта Genesis багта авчирч байна. What happened here? Maybe, I think this might be Genesis seeing the circle and adapting to it to rotate in to loot elsewhere. So the timing of this rotation really caught off the BTR player by surprise. Yeah, it was a little bit tricky. They'll play on as 3, the last match of the day, with their 6 points they currently have. Well, a little bit more of a closed gap between these two teams right now, right? Because you've got, was that a 21-point difference between Influence Rage? I think it was 23 at the start of the previous match, but with Influence Rage, as consistent as they are, of course, they're able to put a 2-point dent in that, and slow and steady wins the race. If you can profit 2 points every match over BTR, in the end, you're going to be able to take that one home, because 2 points every match over 12 matches is worth 24 points. Сүүлийн map гэнэ лаваа тийм ээ сүүлийн map. Yeah, but that's if no other teams do better than that and pass you up and beat you. So a lot of things to factor in, but simple maths means you are correct. You see, Demurd rotation хийсээр. we're about to be done with day number 2, so we're almost basically at the halfway point. And looking at the leaderboards, this is not exactly what I would expect, but I think all of the teams that players and viewers expecting to do well have been doing well, pretty well so far. I think other than Vampire Day 1, I think that's a pretty spot-on analysis, to be honest. Influence Rage was certainly in the conversation. BTR-ны талаач хоёрлыг эндэр алдсан. Definitely a force to be reckoned with after winning the SEA versus PEL clash, remember? They came first in that region, beating out a lot of strong teams from both regions, including Vampire, including Weibo, who are both playing against them here. So definitely were... Vibes аяцаар одоо сайн тоглохгүй бол маргааш бүр чангар нэсдээ л гэж байна. За яг Vibes-ыг стооцоод зүгээр IC спортын тухайд ярих юм бол одоо сайн тоглох хэрэгтэй мэдээж. Өнөөдрийн тоглолт дуусна гэдэг чинь тоглолтын ерөөдөө 50 шар группийн тоглолт 50%-д орчлоо гэсэн үг шүү дээ. If it wasn't for that terrible day 1, I think they would just be sitting somewhere around there, right? Probably not past BTR, not with their crazy performance, but they would be very close, if not in to the top 3. So maybe Vampire, just deciding to give us a show, give their fans a little bit of a, just clench their fists a little bit, and then make them realize, like, wait a second. I always Vibes гайгүй IC л ариг нь алтан гэрэл би өнөөрөө харин тийм ээ. Асуудал тийм. Саяны Miramar Mafia-ийн тоглолт бүр үнэхээр харамсалтай байсан. Надад бол бүр зүрх зүсэгдэх шиг болсон. One day NA will make it to the PMGC finals, and I've never had any doubt that NA were so good. I loved them all the way back in 2002 or something when they were born. That sounds like something that Jason would say. I knew that they were going to win. That's exactly what he'll say. You can quote me on that. Okay. A lot of teams are DRS. a lot of action in this one just because Манай rules зурган дээр ямар амар турхаа гараа бэ? this zone isn't hard shifted down south where it's like
majority high ground, so you want to get in high ground. There's some high ground, split with some low ground, split with some, high ground again, and a lot of easy road access ways. That's a big thing here with a circle like this. You have roads running in north, south, and east, west in many different ways, so rotations. Одоо айцгааг бахаа л суул. Miramar with this first. Зүгээр айц магаш галыг асан дүүнэрт итгэж байгаа гэнэ бих бодож байгаа сайхан хэлгээ авах уу? The center is getting filled a little bit, but not as much as, the other maps that we have seen, simply because rotation is a bit more affordable now. Yeah, the plane path being on the far side means that the teams that broke out early just sort of extended away from the rest of the pack. It gives a nice even spread over it. At the moment, Ricardo kind of the Major pride. Right back in the center of the circle, so you kind of expect that. Yeah, it's going to be that circle 2 that we might see, teams starting to quicken their pace. The Beanstorm болон DRS Gaming ерөнхийдөө нэлээд ойрхон кампаунд дээр позишныг эзэлсэн байгаа юм байна. This is almost like one of those Erangel zones where it's just so much different dynamic terrain that no teams really want to commit too hard center on the first zone, and it's easy to rotate on Erangel. And this one with the roads, it's easy to rotate as well. A little bit more difficult when you get into the hills, but there's a lot of options to be had, and Circle 2 will be coming up very shortly. BTR did lose that. Айц тоглолтын төгсгөлийг маш сайн хийдэг байгаа гэсэн мань үнэлдэг хөш. Батуй хаа орой мен дүргийн яриг сайхан гүйлж байна уу? Магашин 6 map гол асуудлыг шийднэ. Ер нь магашин map-ууд маш чухал угаасаа. 3 өдрийн map-ууд. Tracking across the vehicle, gets to terrain cover. BTR establishing other forward positions as well. Still playing on his 3. They'll try and keep on going. They lost Genfos earlier on, so they'll be playing with the rest of them in tow. Зоны тал дээр жижигрээд чумасаар артлын high ground тал руугаа зоны центртэй brute force одоогоор яг зоны центр дээр явж байна. IT Sport-ын талаас Mountain Level чиглэлээс орж иж байгаа сайд бол ерөнхийдөө цэвэр гэж харж байна. Mountain Level зах руугаа орж ирээд нэг хэсэг тэндээ бас байж болж байна. Яг баруун хойд бүст одоогоор IT Sport-тай ойр явданд баг тамирчид байхгүй. Яг үндэ бол чумасаар Lostlands Самартын талаас л нэлээд олон баг тамирчдын travel давхцсан. За байрлалыг эзлэж гисэн бас тулаанууд гарч эхэлнэ. Vampire Sport-ийн уртл Venus Storm мөргөж орлоо доо. Мөн зөв камераг өгч гинэ. Өнөөдөр камераг каст хийж байгаа шүү. Ганц өдөр. Нүрэ амрах гэж байна. Vampire coming in from the east. We saw in that last match, they could very easily win a match without just being. Саний маф гэхдээ бүр арай л амар тийм үү гүлэг гуруулан суулж гүбэр хайрцаг нь халдаа 1 2 3 гээл цувраал унсан 3-3 ногоон гэрлэлэл яа би өөр хаасандаа баг итгээгүй л дээ. Positions from them, but they just haven't really done too much. They haven't been able to get late into this circle. I'm hoping that maybe they can have a resurgence later on. Өмнөх монстр IC тэргүүн хатагтайг маань зүрхөөр явуулах шахсан уу гинэ. Lostlands заан татах дуртай байна гэж нь. Таад ер нь Мира дээр хоошоогоо татж байгаа зооныг ер нь их татдаг гэж ер нь мэдэхгүй өстэй. Би бол Lostlands дээр, Impala дээр, Loss-ээс уршаа эрэг 2 гүүр талаар ингээд татж байгаа зоонууд зөндөө мэдгэс. Яг тэр хоошоо бүр мэдхгүй тэр хойтлын эрэг мэрэг рүү татчихсан зоон бэдэм үжиж гэрж төгсөжсэн зоон. Still 63 alive. Pretty much all the spots taken now. Bar maybe one compound in the gas station near Central next to Brute Force is not taken. But outside of that, no easy spots to take. Next circle is going to really spur things into action. 2 teams on the north I see. And Sim9 all the way down south in the blue, not even coming into play yet pretty much. But the 2 teams on the north, Rook and Genesis. Both teams might contest for that high ground should it shift north onto them. Still, only the one player to go down so far from Bigatron. The only casualty of the lobby. Vampire disengaged, Major Pride unwilling to step forwards on it. Reasonable. Цэнгэ тонгод гоёд таны татлах дуусна. About to start to pop.
neutral road running right through the middle. Major break on the shift. I was going to call out brute force with a big split. Манай стрим share хийгээрэй, share-лгээ бити мартаарай. Нямко хаяараа минь. I'm still going to call out D+ for that until I see them actively group up in a match when they're split in the middle. But yep, brute force groups up right there. And I like that split for a second, right? He went to that compound on the north because when Mark shifts to the north, that compound right below the hillside is the access way. За. Тэгээ морт дээр Team Quest мөргөж орж ирсэн шууд талааны хийхээр болж байх шиг байна. Sam9 Kenny vibes doctor Sprayson Doki Sam9 Kenny дуусгачлаа. Вау, vibes-ын дөг алж байна. Team Quest батн Demert-ийн даалгач дээр Malloy дээр нокаут өгсөн. Furia Big Milo ноксон дуусгасан. Эргээд 3-3 дүүл. За Malloy гэсэн дуусаж байна. Sam9 Ken vibes Apex дээрээ ногтаан дэжлээ. Вау л да vibes-ийн ч хаана ингэж Apex дуусан. Хаана ингэж ногтаанодлоод идэм бэ? Айцс хэрэгцэн байгаа даавална гэж. On this west side, IHC nice split on that western edge as well to maintain a lot of control around the road. I'll be happy with that for the time being. You see Demert going to be turned. Demert show Team Quest хаяад Ross салж байгаа юм байна. DRS болон D+ Kia Forest, Killer White, Delta нарын эсрэг. Айцаа алаад өг амжилтаа алгаж нүнүүдийн хөш. Мөнзө дэлхийн арга каст хинэстэй гинэ бихот жагалсаар хийнэ. Миний үндсэн ажиллалаа уг нь каст хийх шүү дээ. Vibes Sam9 time the knockout өгсөн. DRS болон D+ Kia. Урдлын камптер вер дээр Weibo-гийн тамирчдын позишн харагдаж байна. IT спортын яа бас яг баруун хойд хэсэгтэй гоё юм да. За Team Quest Demert entry л доо. Rot очтгон бол. За дахиад зоондоо. Team Quest rotation хийх шаардлагатай болж байна. За хойд бүсээс Picoto чиглэлээс Genesis болон Rook Gaming, Los Angeles mas DRS болон D+ Kia. Монголчууд амжилтаа агсан Магнаватар final хийзээ болох бай. Final 8-аас 10-ны хооронд болно. Айсам хаярамд 12-8-аас 10-ны хооронд final болно шүү дээ манайхаа. Genesis Master Smile, Rook-ийн default knockout өгсөн. Some open spots still, and actually with a zone like this, maybe not too many players or teams will go out. Maybe not. It's still all 16 teams alive for the time being, but really difficult moves being made right now by Demert. They found a bit of cover here on the high ground and towards the buildings as well. Milky Way is a little bit low, but has to hop out. Hits the deck. Sitalus can't quite find it. The inside of these concrete buildings. Nice to hold, and you can see the angles they actually have up to the high ground out to their west now. So a difficult position to crash. I think it's either Vampire or Major Pride, the most likely teams to look. Одоо тэгтээ энд top 3-т орох гэж гэсэн дахиад боломж байгаа. Survival stage-ний тоглолтыг хийх боломжтой. Гэхдээ ер нь чадчихвэл top 3-аас шууд Golden Ticket аваад final руу орох хэрэгтэй байхгүй юу? Дахиад survival stage-ний тоглолт нь 4 өдрийн тоглолт 6 маа 24 match-ын тоглолт гэж тэндээс top 5-д орох уугүй үзэх байхгүй 16 багч чинь. Тэгэхээр бас үнэхээр бас цаг зав үрсэн ядралт өгсөн тийм л юм болох гээд байна л да. IC-нээс 3-та багтна хангалттай л нэг залуу. IC Rook-ийн default-ыг knockdown хийсэн.
Weibo Gaming's close by, but they can't really, crest that hilltop because DRS is gonna have an easy sidelines along with them. Vibe сар яадаг болоо гэж чинь. За миний single tap явж байгаа юм байна. Default-ын зүг. I'm interested in what IHC are going to be able to do here. I said I feel like they've got more left in the tank in that 11th place position. We've seen some decent sets of plays from them, and they had a good spread on that western edge. They're going to look to play that edge and move in from that western side, but that high ground to the south that's so still contested is still very, very treacherous and difficult to navigate. Very difficult lead. 59 still alive, yeah. Not a lot of players going Beanstorm Negon. onto this zone. Pretty much is D+ K-д knockout өгсөн. DRS killer-ийн Fabian-ыг үзэжлээ. idea of just where to play, where to inch in. That is what majority of these teams all did. Looks like D+ lost one player on that rotation to this dip. Next circle, where is it gonna go? I imagine in the next zone we're gonna see at least 20 players go out. There's not much more left in here for players to hide in. Yeah, especially these teams starting to get really heavily pressured towards the edge of the zone. I'm looking at Bino Storm, I'm looking at Genesis, I'm looking at Team Queso. These teams, very, very difficult positions. The zone shifts away from them. It's going to be very hard. I think Vampire have a lot more opportunity. 55 оног нь гайхаш. Юу нь бол зүгээр бодоход 2 чиг л штэ. It's very difficult to move past that brute force position, but it does keep that northern side of the road in. The northwest, Боломжтой байна бодоод байгаа юм шиг. dangerous. The south side with Major Pride. За, Brute Force зоны центр, IT Sport, Rook, e-sport-тай байлж зоороо орох хэрэгтэй болж байна. За, Уушаа татыг гэвэл Vibes e-sport болон Sena-ийн Team Quiz Center-тэй байлж таарлаа. This is a circle where they have the option with all that info on the high ground to pressure the east or pressure the west in forms of third party, and they are pretty safe to do so with either option, unless if we see some crazy wrap out of Bino Storm. I see Divine wrapping down south. That might be a wild card play that the side of Vampire isn't prepped for, but they've committed to the west side with 2 players. They're getting very close. They're looking for maybe third parties or just looking to push players off. Ravenclaw and Tony K pushing the rotations from Sem9 and Team Queso further up north. They've now got the backup. I think that Schweppes coming through as well. The third player from Vampire moving on in to establish that line. За, Influence Rage тэр мөрж орж ирсэн D+ Kia. In the meantime, coming through. Яа, дууссан. Influence Rage дээр D+ Kia мөрж орж ирээд хамгийн их тоглолтоос гарч байна. Hold down the ridgeline. Даа хинтэй гэж хатаад байгаа юм бэ гинэ. On that south edge. Difficult to get those resses now though. They'll have to be quick about it. Vampire now pressuring Queso. Crash тагаа. So the next team looking to get ejected out of this position. And I like what Vampire's doing. Vampire Schweppes Secret Race тэр knockout өгсөн. Race-ийг үзэжлээ. Here. They're just here Vampire Sport-ийн ихтэй elimination point орж байна. weaken teams that will be near them Зоны гадна талаас орж иж байгаа тулаан л да. Team Quiz, Sem9. for them to third party later. So Яа, өсөрснээ доод ирсэн яа, Puppy Patter боксоод нэмэргүй байлаа. Макаилийн нэдэнд Puppy Patter knockdownтай болчлаа. Vampire Tonic. Vampire-ийн эндээс бас явахгүй байна. Хоёр багийн талаан дээр. Maybe with a chance, but the blue zone's going to end up very soon in stage 5, and the flush from Tony K is going to be there. A point for Vampire as well. Artura's maybe with a little bit of Simon Dev Vibes Burn knockout гэсэн Burning Time гүйцэжлээ. За, Vibes e-sport-аас East ганцраас хоолой болсон. Goddess knockdownтай болсон байгаа мэ. Goddess дээрсэн Sam9 Dev single tapper дуусгацсан. Kenny ICDM дээр East knockdown өгсөн. Вау. Team Quiz олнод болчихж байгаа юм байна. time taking their shots in depth, getting a nice IT Sport хоёлаа үлдсэн. Alex Explosion Damage knockdown өгсөн. Дэв хажуулахын машиныг дэлтлээр ноколцсон. Зяад Smoke дотор явж байгаа ямар хэцүү позишн вэ? Өшөө цаашаа налаад явах хэрэгтэй байсан IT Sport. get more. Өшөө цаашаа хоошоо явах гэсэн Rookie юм тал руугаа. Trying to stay alive. 1 day left for Depp. He wants the point. go along with it. Is the name За IT Sport-ийн 14 дээр elimination point-тай унаж байна. a lot more points there. 8 eliminations for Sem9. 13 тимийн 47 талаар тоглохыг үргэлжлүүлнэ. Well, I asked what I Vibes хоолоо үлдсэн байгаа. not much, unfortunately. They did get cut down in the open there. From that high ground position, Bino Storm тоглогчдыг дуусгаад эхэллээ дээ. Influence Rage. Ravenclaw goes down for Divine болон Nano Kunin-ээр үлдсэн Bino Storm-оос. Influence Rage just pick up more players into their Амар жол баяр мөн навтаа чадлахгүй тахахаа гинэ. Influence Rage in a nice little spot right there. And oh, that circle's going to be great for Influence Rage as well. Genesis might be a
a threat, or they should be a threat, but with Сая бол IC Sport тал яг энэ Сэм-9-ны Dota League-аас өшөө дээшээ баруун хойшоо яваад өгсөн бол гоё болох байлаа. Эсвэл зүгээр шийдсэн ротейшнийг зооныхоо центр руу орж болдгүй юм байна. Би тэр нэг юм л гайхаад байдیں۔ Яа заавал 4 тавтах зооны сүүлчээс тэгээд баг тамирчтай тааж байлж тулааны хийж одоо хохирол амсчиж одоо заавал зоонд орох хэрэгтэй гэж. Зоонд тэгж early game дээр ордог тоглолттой баг биш юм байлгүй дээ. Тэгэхэд энд одоо байдж байгаа зарим баг ингэж ажиллаад тахад ерөөсөө зооны центрийг хамгийн түрүүнд авдаг. Early game дээр зооно центрлээд явцдаг. So Vibes East сүүлийн тоглогч Shaken дээр IC rank 12 руу унж байна. Дахиад Dota-ын баг тамшид дэш оноо аваад байгаа гэх юм бол дахиад доош унана. Brutus Prepot Rookie push-д нокаут өгсөн. Vampire Schweb сандраа соолоо үлдсэн байгаа. Сэм-9-тай үзэж байгаа. Сэм-9-ийн чинь чанга байх ч вэ. Vibes is Rookie Vampire нокаут өгсөн. Хаа still dealing so much damage. Trying to convert at least one more point before going out. A lot of forwards looking for the burner. Sem9's health bars are very, very low, to be fair. Needs to be careful, though, because Lapart has that angle. Spray down for suppression. Pushes over the ridge line. The challenge is there, and he gets the shot. Crucially timed. Has 3 first aids. Hit the deck, get the heal on. Sem9 are trying to pick up the pieces in the meantime, but he's doing the work. Genesis trying to cross out into the open as well. They're up to the ridge line. Vampire садата Schweb зоонд орж ирсэн. East Rookie default дахин knockdown хийсэн. Яа, Killer White-ийг дайраад гарч ин да эндээс. DRS Gaming. За Delta Giant-ээр тоглолт өргөжлөл нь Influence Rage хажуунд талд орж ирсэн байсан. 10 тийм 29 талж үлдэж байна. Delta Genesis Manat bay зөрүүлээд дайрсан. Сэм Ken Vampire Schweb дуусснаар 10 тийм 27 тамирч нь үлдэж байна. DRS Giant дуусаж DRS-с ганцхан талж үлдэж байгаа. Daytron Lapart руу knockdown өгсөн биш дээ. Korka гэрэж хаа Superboy дуусгацсан. За ингээд 7 тийм 21. Web 3 Nation дээр унсан. 8 дээр араас нь Murte унсан. За ингээд 7 тийм 18 доллар тоглолт өргөжлүүлнэ. Influence Rage Federal за машины дагуур шотод аваад нокорлоо дахиад damage авцсан. Дууслаад тэр хүн. За дуусаж байна. 6 тийм 16. Brute Force-ийн 6-ны шуманд full squad-аар тоглолт өргөжлүүлээд явж байгаа баг. За мөн Major Pride Putty Squad явж байна. Сэм-9 Kenny Depp 2 дээр knockout хийсэн. За Beatron Superboys Depp-ийг үзэжлээ. За сүүлийн 6 тийм 16 тоглогч Vibes-аас East-с Clash тоглолт гараад нэг surprise ярих үү. Сэм-9 болон Big Tron-ы дуэл зооны гадна талд өргөжлөөд явж байна. За зооны центрийг одоо Brute Force-ын тамирчид эзлээд ороод ирсэн. Нөгөө талаас урд бүсээс Major Pride мөн эзэлж орж ирж байгаа. Major Pride BTR-д нэг knockout-ыг өгсөн. Lapart гоноод авсан байна Major Pride Nomi. Influence Rage, remember, still consistent. They have got their 6 eliminations, so they've got a decent bit of points just to keep on going, keep on rolling. Plays in the Major Pride Naomi knockdown-тай болж байна. Brute Force Prepod Vibes East-ийг үзсэн. За ингээд Vibes East-порт 2 элемент point-тэй 6 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 85 point, доороос 82 болж орж ирнэ. Rank оноо нэмэгдэн. За доошоо Vibes дахиад унж байгаа юм байна. IT унсан, IT л өглөө унсан.
Lapar Sam 9 руу 2 улаан тоглож зөрөөд явцсан. За энэ бол улаан мэдрээд уушаа явчихж байгаа Bigtron. Bigtron 6 тоглолтын нишин point. Үнэхээр тоглолттой байна бүр. За Lapar дуусаад Bigtron goodbye. Time zone тагуурлаад аваршаа мөлгсөн. 5 тим 10 тоглож үлдэж байна. Танаас ирж байгаа төрсөн бүрүүд яа нэг даам бэ? Сангад Brute Force эсрэг талаас Major Pride. Effective net Brute Force яадаг дээр орсон. Яата дуусчлаа. Major Pride 8-д нэш модтой. Major Pride өшөө дээшээ хоёрлоо орохоор болчлоо. Closer to his teammate. Huge smoke path out of, I do believe that's Major Pride, as they are going to go into the push, taking shots long range too at a different team. Heads on a swivel. A lot of sight lines that they have to worry about. Brute Force за Major Pride 3-3 дуэл хийж байгаа хоёр баг. За бусдаа л дандаа саалга тамирчинтай 3 баг нь. Гол тулаан бол Major Pride болон Brute Force-ийн хооронд дөрвөлжлээд явж байгаа. Sam 9 зоны гадналаас мөлгсөөр. Ямар ч хэсэн зоороо гараад ирж байгаа юм байна. Effect Brute Force Nios knockout-ыг өгсөн. Одоо ногтоор ажиллаад эхэлнэ. Mind knockdown is no me. За Pre-pod нөөмиг нуцсан 3 double knockout өгсөн. За нэг шин дүүл явднаа. Major Pride Brute Force-ийг нэт хийчлээ. 4 тимийн 6 тамирчин. За 2 knockout барих хэрэгтэй. Юу нь бол Brute Force-ийн Major Pride-ийн rank-ийн 2 лөө төвшин гарч ирэх тодорхой болж байна. За Chiki идэл өшөө дэшээ хэдэн оноо нөхөх нь. Эргээд гуруулаа. Bigtron Satterless болон Sam 9 Tam. За мөн Rookie Егүний эсрэг. Look at where center zone is. It's so far away from Major Pride. That kind of makes all three players look their way. Oh, they have a vehicle though. That's going to help out a little bit. Sam 9 Tam-ыг олж чад дуусгасан. За ингээд багийн 12 дахь килл нь орж ин да. Major Pride. Егүнийг дуусгасан 13 дахь nation point. Satterless-ийн эсрэг 3-1 гэсэн дуэл. Яа Satterless-ийг дуусгасан effect. Ингэснээр хамгийн сүүлийн map Miramar дээр Major Pride chicken идэж байна. Right? They get to the cusp of greatness so many times with their great decision making, their team play, but something always goes wrong for them. And this time, finally, they are rewarded and they are ecstatic. Had a great За ингээд өнөөдрийн PUBG Mobile Global Championship-ийн Shark Group-ийн 2 дахь өдрийн тоглолт дууслаа. Сүүлийн матч дууснаар манай баг тамирчин Frank бол аль аль нь доош унсан. Тоглолт 50 өдөө орчлоо. Одоо ердөө 12 мянган тоглолтсон байна. BC зовоохгүй шиг топ 3-т ороод цаашаа явчих юмсан даа л гэж хүсэж байна. Өнөөдрийн тоглолтод хамтдаа байсан танаас баярлалаа.
олон донешн шилгэж намайг дэмжсэнд бас талархаж байна. Тэгээд одоо үргэлжлүүлээд шууд challenge game play явъя да. Гэтэ олон цагаар урт явж чадахгүй. 1-2 цаг л ямар ч гэсэн challenge явъя. This was not an easy win whatsoever for Major Pride, but they made it work. And not, I gotta also say, the very ending, the 3v3, no, the 3v4 against the north side of Brute Force, they took that in very dominant fashion. Yeah, really, really solid position for Major Pride. They were fighting through and through and through. A brilliant showing to close out the day. Will be that second day finish, which means the halfway mark has been breached. Let's head back over to the desk to take a look at the standings. The standings are definitely going to be interesting here, John. As you mentioned, Major Pride finally getting themselves a victory here after they've had a pretty damn good performance today. Also, a couple of other teams you have to keep in mind. The likes of Bigatron outperforming Influence Rage here in this last match. I mean, the gap they already had at 29 points is going to continue to extend. Brute Force having a decent game. Honestly, Seven, there was a couple of different teams having a pretty good result here this last match. There was. I mean, to be honest, MP, I'm so happy that they finally got that chicken dinner out of the way. Now I'm going to be looking forward to tomorrow. Hopefully for MV, we'll be able to see a chicken dinner out of them because this our team is consistent. As I was mentioning earlier, two teams that were in the top 5 situation with no chicken dinners. Good to see.